sa follow ole masina te tuta si uava aia vai longa na ole pa ia me whanu mai ole mesia laula me pa isu sulu ia pa alia Lekirissima silo e matao le fia fia Elia iseta sina telepetia Lekirissima silo e matao le fia fia Lea lo lea tua lena tongia Angasana itaua Lo watu ai whawhetai Lau mea lo whaua e au mai O Yesu le ua awhia mai Kirissima si ua e au mai a Le mea sili lava ona taua O aulia mai e taua Le Kirissima si fia fia Alleluia Lekirissima silo e matao le fia fia Elia iseta sina telepetia Lekirissima silo e matao le fia fia Lea lo lea tua lena tongia Angasana itaua Lekirissima silo e matao le fia fia Elia iseta sina telepetia Lekirissima silo e matao le fia fia Lea lo lea tua lena tongia Angasana itaua Lea lo lea tua lena tongia Angasana itaua Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina oe ilangungana fitu aso le vai aso.
o lo tātou whesosoani o le suafa o le li ilea. Le na whaile langi a toa male lalo langi. Vi ia oelo mātua tua le nei tai au o le tai au sing-singi ma le tai au toa o le asofou ua e amai ua whao sofia moe ngā ruanga o le loto fifia se i pese o vi inga ma alanga ina lo manu malo le nei tai au. Mātua mata i le asofou i le taulanga o le vi inga ma le taulanga o le whaaftai e tu inatu i ante oelo mātua tua e whaamanui na ilo suafa siri siri ese. O mātua wifo fo i uluma, mātua whaape atu e pa ia lava oe le atua mamalu, o le atua mamana, o le atua siri ese, o le atua matautia, o le atua e malia i mana oe me le lei umalava, o le tupu lava oe o tupu, ma le alii oe o lii. O le atua o le whaavavau, ma le lii o le fi le mu, o le atua e soifua, ma le vavau o le whaavavau, o le atua e la eilivi ingo le mamalu, o le atua e pulpuru le mātango fie. Ta mawha aftaila o mea lofo lo fau mātua maura nei tahi hao. Whaaftaila o lofo nei tahi hao o tūte manu, whai ngā marolonga, sa tōwha whaai o tangata. Lele o malei fo maita pa au mainga o mana whai fo i whangunga le lei o auna. Whapena mātou o whiala mana fia. O le mātou pese whaaftaila i a te oi. Whaaftaila e whaapopol nia so fōlo lātou se fua mara mātou ne yola o mātou o liele ni as for reile o lua se fulu ia yaso. O le masina o te sema o le mātou whalaunga nei fo i tu sanga, mātou malanga o le niwa yaso mai lona amatanga, i o le nei fo o mātou tini tono, i le aso mulmuli o ngā ruenga i lātou le ngā lui whai unga whai yaso te tasi lau pule lea. Ia, o le mātou whalaunga o le nei aso fau, mātou tuinatu o ao, tau te mai ta maa le malanga a whai nei, a wali tia whaiva le whangai mai le tono, i le nei fo i aso fau e a mai, mātou tino nofo lava i a tono o mao, e le mawhai o na ngalo Samoa na tinu e pene de loto i ene manu i o lau fio i ona te tai le fionga i le manu le malo mana na masiofo whamania fo i le fionga te maitai panemia ma le whai ngā malo ona i mātu a inga mana i mātu tangata uma e le ngatu i Samoa ia e whapena fo i le lalaman papa awai so se maenga o nei lalo langi wha se fua i eilo alofa ma whamanianga o le tua e whaavai e le malo tu tasi o Samoa ia whamania fo i nia tunu o New Zealand o mātu nofo ma mawai i ole nā fo te talo mo atunu uma ole nei lalo langi. Ia mantua talo nei tai au nisio atu motu le Pasifika ua whaatia foi whaamlawe ma mala wha natura nei vai teima tu sanga o mātu iai mātu walau i whaamaisi le ngāngo lau fia maisio nei ainga. Ia ua whano fo i olo nā tu tangata ona o whaamlawe ma fu epe ona tupu i Vanuatu le amatanga o nei vai yaso. Le leo pui ia Samoa ma le Pasifika lo mātua tua mātua i le nei vai taimi ia le vai taimi a whaatia ai i whanalawe mala whaanatura tapua inga nei a mātua tua asensino le atunu i malu maa ta malawa whapena fo iso se maa to tangata mātua lo tausia i lātou marutia i lātou le paolo lo walofara nei yaso ma ia maua pera lātou se fua laule le tino siri lava i le nganga o mea umala a whara mātua whaia nia so fōua e mai ia mātou whaia lava i nei fo i le vi inga ia te oe te mawha amuria mai e le tautua Radio Sambora ni yaso a toa o mātou wole mātou wala au i nei mea malava e ala le swafa manu malo Yesu ki risolo mātou ri mara mātou wha aola. Amen. Matata, itato
vivi I tātou nei o le vi ingo le tua langina la fai pese al korisi fai aui malua le tau tua mo Radio Samoa for lima e toru a mo sa ni mai mo le tātou por club me maru le tai au e nai se kone. Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. Good morning. In this update, residents of Vanuatu are fleeing from main centres as the nation grapples with the aftermath of Tuesday's 7.3 magnitude quake. 14 people are confirmed dead, with 200 injured and about 80,000 people affected, half of them children. UNICEF says displaced families are awaiting aid as damage to power and water infrastructure is addressed. Child Protection Officer Rebecca Olul says many fear what could happen next. Families have moved inland just to be in spaces where they feel like it's a lot safer and there's no threat of a tsunami if there is a warning or an advisory with a big earthquake. Prime Minister Chris Luxon's decided to take part in Waitangi Day celebrations in other parts of the country and is expected to send ministers to the far north. He says he's been facing mounting pressure over ACT's Treaty Principles Bill. Waitangi National Trust Chair Peter Tipene understands some of the pressures surrounding next year's Waitangi event. But still, it's disappointing that the Prime Minister won't be there because he is the lead for the Kāwanatanga and it needs to be led. Otago State Highway 6 has been closed between Kingston and Wai Creek after a fatal crash between two cars and a bus. Emergency service called just after 4 yesterday afternoon. 7 rescue had attended. 1 person in a car died at the scene, 2 in a critical condition. The government's working with tech companies to make it easier for New Zealanders to report text scams. A new function's now available on some phones, so when you report junk on scam texts, the messages are reportedly directed to the Department of Internal Affairs. Minister Brooke Van Velden says this will allow them and their partner agencies like the police to quickly identify and respond to scams. It's now active on the iPhone. It'll be rolled out onto other phones next year. That's news. In sport, Liam Lawson has been confirmed for his first full-time drive in Formula One, handed the second Red Bull seat alongside Max Verstappen for 2025. The Kiwi drivers raced 11 times across the previous 2 seasons as an emergency or mid-season replacement. 2 Kiwi referees have been handed matches on the opening weekend of next year's Six Nations rugby competition. Paul Williams will control the opening fixture between France and Wales in Paris on February 1st, New Zealand time. Ben O'Keefe brings up his 50th test a day later when he officiates Ireland-England in Dublin. And India will not play cricket in host country Pakistan during the one-day Men's Champions Trophy next year. The International Cricket Council have announced all of India's games will be at a neutral venue, including if they reach the semi-finals and final. That's sport. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ile swafa malolo tātua ri whaolo i suke riso I mo moro whaatalofa mo whaawhelai o te whaatu lima fo I lea wate le lava ma le whaaloalo sa mo le tino pele le paia ma le mamalo lau whaafunganga rei tai au fau ma lo lava le soifua manuia wha ma lo fo I lea tino ia le whalau. Ia, whaatu lo nei tai au fau whaasango au ma la whalasa I o paia sau tu whawhasa mo o lea mamala whaatu lo tupu mtamali I o whailaunga lau fuana lo mtula tō Samoa lele lo fa bailolo la fa ngarwenga le tua o au no tofi o le tatu matai le langi e o lo fa tu na paulia I so se vahenga au kilani mani sila ma so se tafora nei kelope a wale tau tuaino le tua malona finngalo so se kane sia I o lo fa le manwai ya
Maria le alo atu mo sauninga le fa unga o le nei fo i va yaso le fa talo fa masani le taro po kalame fa felo ai fa fa mai fa le tuma tausi sa o mata mai tai malo se le numar fa na o lom fa le fa ta mai le malu le tai out re sa bo le nei fo i tai fo ta lofa lava ye le tronga ya o le fo o tatu ai manu masa ai mari fa mdianga o tatu tu nei tai out le tai out la so fo la so fa ye le tu tatu ti ori matatu fi yai para ti ala ma le o tatu mo tai si le langi o le o boli mai fo tu si fo ma tu manosi i o tatu si fa e manu le mala nei tai out fo i vi inga ya te yo tau te mai le tual tatu fo longa nei aso mai tatu fo lo le lao na lofa o tatu i nes fo raile o lua se furu ia so te se mo tatu fo longa le lua fe lua se furu marfa se mai lofa fo le porka lave maro le tai au o radio sa pas fo lima e ba tonu amo ni o fo lau tuli tu fonga te te loto fa pena fo Natasha va lua engineer Facebook mari YouTube or radio sa mo serata si patia mo fe nga pesta LJ lo sio mo to ona nei te mai meni tau tu ina ai se pa ile tu ai ba e le tai nei Tasha ma ni o fo lau ma lo le se fo mo nei tai Malo soi fo manuia la sunga tawai talo falava malo ni and good morning. E fa talo fa tu ile pa ia mawalunga Samoa ile nei aso fo vi ia le ile watato wa lia manuia mai le fai unga fo nei vai aso malo soi fo manuia malo le fola. Malo lang yung malo sungat sa vai. Fabi follow sa yani wa follow Samoa. Happy flying. Tato aulia may fo ile nei as for ile le alofa. Malayang ale leo le tu malo lamal soi fo manuia. Malo sorry esa oia ngal bana yo ile V8 wa malo losia Vai no matato. ya fa fe wa tu na ya tu le te lo vai aso fo ile te lo la singa fe ngai le ngato le tu a ngai o ka ko fo I ngar we ngo lo tu tu ai le tu a ele fa ngo fo le usul tai au na to ai vi ile lo fo le tu ya le o ta tu le mai nei tai au yo te lo fo le la usul fi le tu o mo les fo ile a fe alaya lo le nai mino te ole lu tau mo o e tau lunga le nei vai aso to kwata ile fitu ile tai au nei tau lunga fo le nei vai aso le taro po klame a reto ole ola mai pasta la fa le kopa o tato malu o tai au fa le nganga fo na mo le nei Australia mai na fa mo la mo tato so ta ingai Samoa mo le fianga ngal mana tu marma o tanga vai tipio tanga vai per masani ai Australia o vai aso te tasiona so e fo le mataru telefone ngal pro ta ni o ni sina o tato po klame ya mo le tula mo bua o le malu o le tai au nei fo Australia o le tato le potia mata mo ngala wala nei tai au fo O loo whaeloa mai ele waka kotahi le nei taimi al tai ao o loo maa le pisi ilunga tatou au wala. O loo kilia ma le ai ma se poloka. Tala fia le ai fo ise wha lave o loo li poti mai le nei taimi. Tatou li poti amata le nai lunga o le awala. Le nei taimi o le tai ao. Tautua Radio Samoa tasi 5 iwa tolu amo ina ua 7 minute te ai leono. Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Mai ngā matau nei tala o le tau, nei fo e tai fo. Tama ki makaurau au ki lani no whonga whasalanga Radio Samoa se funu limolo I le manu o le ea nei taimi o le tai au. Winga o le tau le so, o la whasolo ina awa oe pa una e wanga nisio taimi, whasolo fo ina langi le lei. Ia le tau nisio vahenga au ki lani. Tau marasila I titia sa vidi mai le tulangi le matu sifo. I nisio taimi, whaisip vela le ea ni aso losi funu lima, I lona maulunga se fufitu lona mawalalo tai au pe au lia. Wale whasolo na awa oe pa o timu tela vahenga au ki lani losu whanama runga o le vela le emo au ki lani. I le aso tai au le vahenga yon tuatu le aso sa. Wale whasolo na awa oe langi le leili tau. Tela vahenga au ki lani whasolo na awa oe langi le leili aso ngafua. Ola vasa fo Christmas Eve la so lua na ba ya so lo mana yo la lang de daily town ia ona tatu o lo Christmas la so lo ai pa o lo makimo ia ti mo fo mala stofi la tau ia o fa mo nga ia la vai tau tu na mai le nei tai au o tu na tu wa lo si fia a fa nga so fo pa kala me malo le tai au la fa tara pa vai tu la ile tau jero si vai nga lu si la fa pena fo le tau samo ia mani si vai nga ole kilope ole tala ole tau ro de samo fa au na tu ona ole so san mai Campanile.
Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mō so se wha moe moe. Ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ba so se wha lawe. Apa lai nei lo le pacificfinance.co.nz. Pe bala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tulai whaatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Bala au lo le Pacific Finance Limited. Ile oval se lau fitu whawha, lua fitu. Oval se lau fitu whawha, lua fitu. Sa furu wa jali tulai ono ole lui tau mo oe. Ua alofa mai le li mo ua toi mo foi le malosi e mai se foi le manoa e fa pena foi fa tau ina le tatou por kalame o le luitau mo e o tu se la apostolo Paulo le kalise Filipi mta pu mo fa upetolu mai tala la apostolo o te fafta ya tu lo tua yo manatu uma ya te auto. Every time I think of you I give thanks to my God. O le whata ua mo e ma le lutau mo e ma ule nei taia. O le nei au uli ma le neis. Aua nei whaangalo ina i la tau saanga le leia te oe. Aua le maua lo manguia. Ai uli ka isi. Wai vai o e la aposkolo. Filipi, Kolose, ke Salongia, Efeso, ma mea uma whelua i ai koe fo i Jerusalema. Ai whe melankala e le ngalo o tau ia tea. O lankala leng vai a Filipi. Walu ile mea ma le mea mori mai lang kusile mai ele ngalo o to ye ele ngalo lo walo lofa ele ngalo to wangalele ya fa malo si foi lai lo loko mai lu ka winga oe awangi fa nga samo awangi fa ngalo inga o makua na yo uso mo to fa fin awangi fa ngalo le au na le atua awangi fa ngala ika yo le malo awangi fa ngalo ka yo o le community ngaka o lo kauso o la fale nganga o lo faya kongu mo le mangui o lo ainga fa fonga le tala la apostolo ta ya tu lo tua yo manatu uma ya te uto mai vai me uma ke fo ya ko o ke fa kai le tua. Every time I think of you I give thanks to my God. Fa kai le tua ngolo ko mangaku mai mo lo ko walo lofa mai mo lo ko kakalo mai mo lo ko sapsapia. Ia vea lea mo whamonianga ia tō i le ni aso awangi whaangalo inga awhi aisio ngavau awangi ai aisi ono le suafo Yesu. Amen.
Felisa wa mai le vapese le kalesia fa potonga Yesu isa mo mai le fianga wa pia I na was a full ono mal afala wa tani le July ono le Paul Kalame Maro le tile we the samos for me tola mo fa ngana ne va so wa ta to yai fa tai le songa Pastor Rolangi Mikaele on the Kingdom Restoration Ball le penino ta to luitau oi but ni foi fa yaso to ma fa mo te de fo se luitau mo ta to Ele nei tai au mo le tau runga ni va so ta to yai ya ma lop ya pa ngau mo ta ba me o fa af so tai mai ma fa ta lo fa mai say hello le nei tai au fo ya ma lo lor si fo manuia kai fa ma lo si mai fa ba bo mai ma ftanga le ta to ai ngar nei tai au fo ya vi ire lo fo le li o fe lavo e ala mai pa ai ye le manuia le tua e tonu o lo fo ainga ma tatu ainga o ma tatu wanga to le ko di ma so ka ko di ki si ma si so fe Countdown's getting lower. Mana ya. Asa le lei ya tatu wanga Christmas yo lo ma ftia le botu o Vanuatu te lo le update la tamaya Natasha mani wa falau o lo tu mau se fa la to confirm ya po fa maundia o ma liu e ui o lo ye li poti pe na vatu fo na so na fio ni si li poti wo le lo se fulu ya ai le ye se fa maundia nga pe le confirming le pa na fa numero confirm ya po bauti no terminate se fut fa ya ma to tele la to ma nu an to tele ya ai nga wa vesi na mai no fa nga mo na to sa ngole mu tele fa le wo fa le nga ina so ani mai tenu o lo langi pe na ye New Zealand pe ya te lo le va a New Zealand le na lu ele iland Vanuatu na go through New Caledonia, I think. Yeah. O tulanga o te sa tonu ia a tonu o fofuanga fo I le va ia tu le tulanga o le tau pe a na lai fo I ona to e redirect ia la tu fainga malanga le nana nga ia tu mo Vanuatu ia ai sao ele ia o Vanuatu o le nga waku fai mainga ko redirect longo winga ko sui le tulanga fo le ina ia mafai ona mautino lai sao nga le mu uma ia ona fatu a to e fa wa waila ia le ai mai se le fa o ino so swani na o fatu Ya ale tala la tamai na mal tulanga lo yai o lo o ngaru do pe ia la to lo o fa atonu ina ia ngal venga la vei ia ono telo vai ngal fa la ina ma tau sa ili nisi o lo o sa ili pe o mal temile nei ia o pauna fa mtalanga o le mo fa mtalanga la tamai ia o le wa ma wel tatu official nei tai out se I tulimata ia pe ma va vai ai fo nis fa mtalanga tu mai nei tai out winga ele maftianga Vanuatu ia pora ye na foi mafu ele solua ia ona tu le wale fa fo mai na tunu le ne foi tai fo ia na no fa manatu ane le tunu I lau talo e to telefoi very close tele le afoi maftanga tatou mana yo tatou se Vanuatu wa to telefoi tatou talanga fa ngai o Vanuatu foi mai nei ai ngai o Vanuatu tal shire no fo le ya me se foi el fa mai senga le ngangole tu mo na yainga ya le na mari liu la to wa sui foi ya taru ona lulu na mafu e malosi tele 7.3 manu hatu la so lua ona neva yaso a tato tala no ai te vai I le fala vela I Vanuatu e yeila le tangata New Zealand le ana o lo mai tau atu fo inisio tala o laena mafai ona maua lava no fo le fa sao inai e mo yo lesa ye le vaenga na lu inai le mafu nga o longa tau aula le sa fainga nga dislocates I le taimile na o le mafu ai o se tasi fo ile mai Christchurch o la o lo o Vanuatu so o le tulanga le leila le o lo fa ilo ye le kulanga maka o kia mai so le pe o le fele leia le ia apale le kau ainga solo tangata tu tono waenga lue fo ila o ye tu tono se fale fa ye tau mafa so o le tulanga la o lo o yai o la o fa afitai o ye o la mo lava na o na tau au o lo na fa no anga fo ile o nai ainga o mali li o la tu tangata pa e fa afitai ye le tua o la o lo na mana onga ia a ko ngua e o aku o mafai o na fo inisio I mato to e fia fo ia tu New Zealand e fai kilisi masi ai manai ainga ia ale ai ia at least o lai sauma maua pele o lai o maltai nei a lo fautua ina pele o leo e kakawa o ngali pot ainga uma lava e te tau ona afa apeo ye se sio misio le ainga e kakau lava o report missing person ina ia mautinoa e fa ule sa iringa
Ia, o tulanga na e pea male valu sfulu afe tangata. Malava. A fia fo ile le ngata tau o tulanga tau o fale. O le ingi fale. Ia wa mafati ele suavai wa mamai. O tulanga na o lo ia ile ata mai o Vanuatu ile nei fo ilava a taimi. O le mana ia o le lalo langi. O lo ia to tele atu nu mai fafo Vanuatu. Ile taimi le nei le o mawhaina o atu fo i ta mawhai le fisosoani. Mantua fo i ele o mawhai o na ele o matala le malai vale le taimi nei. Ana oe o lo fafso tai atu i le malo Vanuatu. O lo o mawhaina o i tutonu e meise atu nu i e fafo o falani. Ia meise fo i tato i New Zealand. O lo o atu le fisosoani mo Vanuatu. Taimi le nei o le Red Cross o i lato fo i. O le mtanga luenga lea o lo tamawhai fo i lo a iei le vaenga lea wa lato a mata ona whangai oi mea ina ia mawhai ona maua le tupe ia me se foi isi foi fisosoani e mawhai ona o atu i tatou atu nu i Vanuatu i le teimile nei. O tanto iei le maftianga al Pasifika e whaaro lave mara whanatu anawhina maua ni se ripoti Samoa le mamawhati munga maafia ni se o vaenga o na whianga lauli i o le awalala papa i te losa i fautuanga monisi o ne kolosina i awalala papa o le ili tanto taranoanga i Samoa ma le whianga mana tu marvao tanga vai tipi o tanga vai whamai moi o la mai sea te lenga o le vaenga audisina na o ripoti na maua le tanto pokalame anapo o vaenga o le afianga lolonga ma le mafutimunga. Ia le na afia i ma lapta i la to mai o ne kolosina le wala papale le afianga lauli i le so nafi so fa moi moi. Ia mo mai sao te lenga le vaenga pe a Taranaki i Samoa. Le afianga kan mana streami o bunbul mai. Mana ia lapta inga ona to tele malu tatu atunu taimi nei ona vai taimi Krisimasi. Ia le amalanga atu i Samoa ia lapta inga fo ina mana ia tu ina mai tatu. O famania ma tu ina mai tatu Pokalame o le ale awai le paramio New Zealand i le Waitangi Day lua ve lo mo le lima o tele o Mauti Noa le but looks like o lo iei papolenga fo lele ona o le tulanga o iei le fia tele o tangata Māori i le pili David Seymour o le mela le loa kawika e ia whaavevesi le mea a le ala kawa ngā whaingai male le fia awai o le palemia ona olona ia fo i saunga le mu ia pe ona whaamani o mani tai Io e tawai o le tulanga na leo ia i le Waitangi Day le tatou waso malo lo fo i le masani ona whaataunuina i le sofa February ia o la lava la ua whaamauti noa le palemia whaamali e akul kako a inga mal kako ngu ia o le asoli kunge ai o e sa o le lei lava tawai mana tua le taimile nei ele o nofo i nino fonga le lei fo i ia le vevesi le olo o ia ona o le tau mawhai atu lava o tā vita fo ia e whaailo se isi tu o le pili e te tau fo i ona consider fo i le tangata but i le taltonunga o lava ia o le to atele mai se lava o tangata Māori le aise mea e alai fua onga koe loke le treat ai te lola ali te sira fieta vai mani o whala ia wa le fefe i fo iskoi ingo o Luxon ia wa kake makamaka aku i tu fo i maanga fo i le taimi anga ia tu wai tangata ia ma e o lava fo i le taimi i lumo le mauta o palemene le nga e o fina ngalo fo i o tangata Māori ia o tatu va ai fo i tutonu lava wo o ai tutonu le mauta o palemene fa ali ai o lato winga so ia tau ia fa pe Christia fa pe Luxon le ia silia lo malolo ku ule inga langa makangal me alu ia o le va ai tangata but sulang ole saunga le mu male ona la fo e lo le palemia i ke wa kupungi fa ale tonu i ole e tsele maano ano wai isi vaenga e tatau ona ngafa ia malana va ia mai se o i o tai fo i o le tunu o ia taimi nei so o la ia i se mafai na fa tau nuina ai ngofo ia e va ia ku isi mea ma isi tulanga mo le nga solonga o le tau sanga ia le lei los fulima mana falo o tele tulai ono sa fa tali la son nafi pola tulanga e le GDP New Zealand o la taro titilo pola le talam mala tamai ia male lipoti pe ona maua tato Pokalame nei foi tai apa mai fa fianga pespe o Krisimasi mai a sive walesi e na ua los fulona o tele tulai ono malola se fo mai nei tai au Malu, malu.
fa Samoa. Wa ule ne yo kasu tialu, a wale suia ngila wa ule kio. A eva mai ina se furu lima iva kolu. Amo, Radio Samoa, Vevela a. Ua lata mai le aso e whamanatu ai le whanau mai o Yesu ro tātua li whaola le pepe o Kirisimasi. Po e mai se video a oe malo ainga a o usu ina se pese o Kirisimasi ia o batu mana tolu se furu se kone. Lafo mai le video ilu penga ta whailangi radiosamoa.co.nz/Kirisimasi. A mata nei roa lau tama whainga ma vave lafo mai le video e whaangate le aso lua se furu o Tesema. O le a whaire se i le aso lavarana ili se furu le tai au. Wha mone mone whai tau manino a iainga ilunga leo penga ta whailangi radiosamoa.co.nz. Mo nisi whamtalanga Whaafsota e mailo fisa i le lua ono rua tasi lima iwa tolu. Ia manuia tele le Kirisimasi ma le tausanga fau. Mai le punenga ma le whaingaruenga ale Radio Samoa. Jana whanawha tia roa, ua te talaina neile o unanga e veni, mo whaatangwa i au ki lani ni sila. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale ufu lau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Tala whalava Samoa o fwoi nei o eni ma le tatou whale tā wale lau iloa o le Car for You. A whailava ta sa ili sa tā wale, le aise lai sene pe maua le lai sene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa, whaingo fia lava le Car for You na fsoswani mo oe, maua le tatou cashback pe a mana mia le fsoswani. Ta lofa lava Samoa o a whaile nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car for You, pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Craysau Front Manrewa, pe faso tai mai le mato telefoni, over te lau lolo a fitu whaiva na walu, fa fisili mo en po alofa. So fase fua. O le R-Dash Travel, o le company numero tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa whapea le malanga mai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Toi lua se fulu malavalu mido tolo tōra tālo le tu la e fitu. Pokalame malo le tai au. Radio Samoa Svalima Eva Tolua. Mo ni so pa angan tara pokalame fta fatas mai nei time le tai au. Good morning. Malo si fo mo nei tai au fo. Ole aso fo. Aso fo ngi. Ah. Tatou te oli ma fia ai. Ja, o sola na nafi. Ma ona fo I fa le tonu ma menga kupu ai. E le loa ka ko pe au dia ka e au. Longo winga ngā pawar ni o le aso rola. Lo so fo la tu ka ko wola. Ah. Yeah. Fai mele le mai ngi aso. Make it count. E ma fia mai fa mo mo. Ah. Ah, sa fa tu tala na fi pona le tulanga o ia le GDP, gross domestic product. O te loa o le fuaina. Monetary value, final goods and services I tono New Zealand. Okay, le rola para se reporting la tamai le vanga. Io e tawai mana Tasha oka matuale le tala le watau no mai I le whainoa mai ele stats New Zealand, but New Zealand stats I le teimi le nei ina ua whailoa mai le GDP po le fua le tamau ainga I New Zealand ona wai whaisi pa o tele. O le teimi le nei I le ia se tema le asa whaangaioa I le li poti lea whapea ua pa o I le tasi pa sene. Lo winga wa tele o products here po le whaatau atu I whafo. Le ala wa pa o tele o tele matanga lo winga le whailua mai ele stats New Zealand I le teimile nei o le nā o tele le whaale tonu o le tamau ainga I le teimile nei e lea whaapea mai a uni o mai le teimile nei o le tūlanga le nā o lo iai. Longo winga la le watoe o New Zealand I le vaenga lea I le whaaperitania o le recession. Longo winga la wa matua whaale tonu le tūlanga wa iai le tupe po o le vaenga lea o le tamau ainga a New Zealand I le taimile nei o se tala e lelelei e meise o le taimile nei o fia ma oli anga I le Kirisimasi ai o lo iai nisi o le whaasea ona o le tūla I mai la lea o le Minster tupe ia Nicola Willis mantua foi o le o e lo tūlai mai I le palimene I le taimile nei o I la tole na o lo whaangaioina le vaenga tupe ia e meise fo I le whaangaioina o le tamau ainga ma mea lo whaatau atu I whafo ma whaatau mai I tutonu New Zealand pe o I nā la o lo iai I le whaasea nisi o pāti I tutonu o le malo e peila o saunoa ia le awhionga po le sunga ia Barbara Evans mai le Labour Party
ona o ngaluenga ua whaataunuina ele malo i le taimi le nei lea ua mafua ai ona tupu lea whaale tonu. Ia ai mese foi i le taimi le nei o le tele matanga luenga lo ta ua mauntua foi e tele tupe New Zealand e maua pe a whaatau atu i fafo le tele o lato products i le vaenga lea o le meat, fisheries, ia dairy products o mea whapena a o le taimi le nei ua whai lava si pa u. O le lona lua ai lea o na afia ia le atunu o New Zealand i le tūlanga le tau pa u mawalalo o le tau o le tūlanga o le tamau ainga talu mai i le tau sangata siiva i vatasi. So i le mai tau ati i le taimi le nei tasi pesene le pa u ai ia le tūlanga le tau tamau ainga. So le kuatala lea mai a uni o le o ia le expectation foi le ea watu lava ia a perila. So o le tūlanga foi le e maa naia foi mo tātou uma ina ia whaatatau pēr mafua pea va ai mamao i le tūlanga lava ia le tātou spend ia ma le tūlanga foi i le tau a whaasosoa ina i le tamau ainga. So manatua la o leanga whaaititi ele Reserve Bank ia interest rates i le tausanga lava le nei mai le salau su 2.5 basis points. So that's 4.25%. But o le expectation le o ia le taimi nei tanga e kakawanga 5% e fo ilele ia le pau se pau e te tau ona iai ina ia tau tūlai mai se tūlanga le lei fo ila lea. So o lea la o lo o tau mawhaitanga ta talo sia ia o tia February ua iai se isi vaenga whapena e mawhai iai ona sosoani mai i le smau ainga e pe o tūlanga na iai o kata vaima nua folau alua whaafofonga la i le kaufanga lau vaenga ia e fo ilele a o le tūlanga fo ilele o le fe whaamasinua i lava fo i whainga malo na mawai atu ma le whainga malo na sei le olo ia tami nei peta iane ngā alu ai kula i mai ia Brad Olson o le chief economist whai mai sole ai se ia ako kawa i misa o i le vaenga le Reserve Bank o ina lea na mata mai ai lea ngai le ai se me mawhainga whai le malo au noa ma le ia inga matuusuunga e sau le Reserve Bank o banka le lalolangi o lea mawhai ona whaatupeina umamai atunu uma lava. So o lea lava la le tūlanga e au mai mawhai unga e mai le Reserve Bank o ina lai tau mawhai atunu uta itasi inga ia adjust inga ia mawhai o ngā survive le atunu ma thrive le atunu i mea uma lava. So ongo sae mai yes e whai lava le mtawhai oi ale whai ngā malo i la lātou taimi e tūla iai on how e benefiti mai e tangata ia lātou ta ia la maa lātou tūlanga ai le o se mea e ongo kawa i misa i fo ingisi ata vai mani wa folau au te loa le mene le fo le mo lātou le tono pale mene vai au le tusi le 5 po o i wha le tonu ai whai se mele le wa at the end of the day o tātou nei tangata uma 5 milionga le kongo New Zealand e a fia uma pe a le ona whaatulanga tūlanga umaia ia o le cost of living vaenga umai tono New Zealand so mana ia la ia le palemia malanga vaenga umai kongo le palemia Labour ma le Act ma le maisipaki uma vai a war kusikusi lima a whaile whai unga le lei e le lei mo tangata umo New Zealand pe manga ia langa e vaenga lo proposal le malo mo vaenga le swinga le free speech rules a bisa tono university o te le ropo se swinga le lei le tulanga i le lua baba i foi ia te vai ia tau ia se tulanga le lei tele lea ona ele moni lava o le wa mai tau atu o le wa whaailo mai o le tū lea ia onga maololunga po o le tū university i le manatu fo i le minister o onga le sunga la lea ia a su minister le sunga i David Seymour e ta tau lava ona whaamalo sia pea lea ia ta tau ata maiti i le whaasoa o langona whaasoa o manatu o le tūlanga i te tono i university o i kakau o ngā ati ia e le whai ai po le mawhau o le tama o ngā maso se tasi inga ia mawhai o ngā critique mea o le soifanga o le winga o le critique foi lele ia ilo o ai tū lelei o ai tū leanga o ai tū e te tau o na whina wina o le tū tau debates foi o loo whaamalo sia i lalo o le neia ia inga e ta tau ona o tu le tau sanga fou ua tu e whaamalo sia lava lea i le tūlanga foi le human rights mo tangata o ngā uma lava e iai lea ia te tau tangata e mawhai e ona tatala freedom of speech whaai loa vaenga i le o tala whea ngai whaai loa fo i tūlanga e ta tau ona o iai o lava i whainga malo e o leanga o tātou o tangata
ngata tātou te whausia le malo so e le ngata la o le ua whaelo mai au tulanga tonu a le ta vai mini wa whalau e wha malo sia te le a maka koe lalo i le early childhood o le tu ua le avangoa le kamaikiki ia ta tala mai lona langona o le e le whai a o ngai mawhai o nga redirectinga ma toe wha tonu ai fo ile a o le ka ualenga o le critical mind o tātou e mai se lava i tamaiti le ka mawhai e whau inga ia o akulai o le inveske a lawa mawhai nga critique nga ia lona si o manga inga ia mautinoa o lai mawhai o na ola lelei ma maua le ola lau lelei so ma nai a tele lea fo i tūlanga o iai ai mai se o le manatu o tāwita e kakau o nga awhia uma diverse a ia awange e whang awa fo inga i tangatasi pe au mai speakers ko kongu au mai tangata ese o le tāua le na whaasoa ako umangi o kasi au lelei o New Zealand Asa, lelei toi se furu iwa mino tolo toro talo le tula e fitu a mai ani so fa fianga le tai ona so le Malaysia tatu di poti manu wala ona amato le lo tau ngala deva ya so proclame a reto o le mai a pasta la fa le copa malo la versi fo mari le meita tau sai fuga ola ai ala usuita ile faiba o ma fa olo popole ne ite iwane taulau taulu uaile upu uale aule ina ilau aue ae se ifai mai sau upu betua ini mala betua imanu sau fugala upele sau masina ipu mai malu se inuane ai tama ole nu sipa makingi samo ia e ile teine betua inia o usata fai male au angelu ilunga ai popole no cho ona o sau tupua inana ne inilo tuma ai ali na o tuma sipa makingi samo yo ayuli mai kama samo sabia no la ola uala la ialiu ele ole nei basa se io ua tu cha tala ia pa aue ole tai au se io lele atuai ma o au ele anga suma watu ai mai ole manu au mai oleva afi aue ae se ifai mai sau ayuli mai kasa petua ini mala petua imanu sau fugala upele sau masinai pubai malu se inuane ai Radio Samoa. Taslima Ivatolu.
O lo so tu mau pea le mama o le pisi lunga tatou awala le nei taimi o le tae au. Lunga tatou State Highway 16, whapea foi State Highway 1, saute mamatu, whapea foi a whai o lo e anga i atu le State Highway 20, anga i le malaiva a lele, ia o lo so longa le lei, ma saunga le muvaenga o ma tatou awala i le nei taimi o le tae au. Manuia lava fe malanga inga i lunga awala le nei, aso whareile, tatou li poti rata maile na i lunga awala, i le tautua le Radio Samoa tasini mai watolu a mo. Ina watu e se fulu 5 minute o na tālea o le fitu. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te whatalofa le tatu atunu o mai tatu porkalame o le a reto le ola i le aso le nei. Ia tatu wanga i tufoi i vai tau o aso fia. O le wane le tolu fai upisfulu o noi whapea. A wa ua whapea lava o na alofa mai o le tua i le lalulangi. Ua ia foa i mai ai lo na tali i to tasi. Ina ia le whano se tasi whaatua tua i te oi. O le tusi le whai ngoa ina le tele o le au kerisiano. O le fuai tau wha misiona le fuai tau le nei. O le fuai tau o le mission le lea ngasau wa Yesu e la veai le lalolangi. Ai o le mira upu mo o le aso le nei whabea. O le vai tau le nei manatua, o le vai tau o le anganga fuai. O le season of giving. Nara winga, a su e se langona sili na tā ua o le nei vai tau e kau o ngā dominantinga langona o tangata. O le melea o le anganga fia fuai. O le anganga fia whaamamulu aku se mea Mosesi. A wafoila, o le foai, o le ngai ngoinga le autu iai, le finangalo le tua, na mafuai, o na ia au maia, lo na tali e tua. Ba iko kasi le tali o le tua, ai le i ai u le tua, pe e awa ia langa ngat ko kasi, ne ai, na ia whaamamulu ina mai, ma na foai mai, lo na tali e tua tasi, mo le lalolangi ina ia le whano se tasi. Se manue le ai, se wha moe moe o tangata sala. Pe anga le loto foa i le tua. So le songa fo ila mo tātou i le aso le nei. Ua whaia e le tua, le wha taita inga sili mo oe mao. A whaia ke le i whaia lava le mea o le foa. Foa. Le wha pe la wha tusalau foa i le tua, i le isi se kusalang foa i ma le foa i le tua. Ai a whaia ke le i whaia lava le ngai mea o le foa. O se o le sisen ngai po le vai tau ngai kako iai. O le sisen e kakau o nga e mawhauwhau. O le a se mea e mawhai o nga o fuai. E tele ni stangata e makua umarkausanga. Ia pe ua umarkausanga. E le i kango ai fuai i singa mea i sisi. Tele tangata pawalo nga ia ngā kula. O le kau mawhai e maua mea. Takers, le sa whai fwoi katu mta upu le siasu. Tangata fwoi pawale me kikiro iai. O se mea maua mai. Ai le ai ma se mawhauwhau, pe mawhai o nga ia foai se mea ma se tangata kiloa, so se tangata lawa whapenga, a e kau mawhai nga o mea ke maua, ai ke le foa, le mea o ia oe, e o onga mea i ulima. Pe o le tala fo ilea, le vai fo ilea le tau le sami mate, ma sanina whaalongo, whamatala tangata, e alanga o onga le vai. Wafo le vai le soso le vai le sawa ma le return sawa ma fia maila kafe mai ale vai nga sawa fresh o ma vai ngol le return ma vai ko e kau mai sau tiperia vai ke kele il sami le sawa ai o mai lo le self sau rongo fo le mele ka o le sami mate wa o onga kele ma fuanga a o ngai wa le ma fai onga ko release aku se mea nga pasi mai lunga vai. O le mea whaila tupu ia te oe, pe a whai ke lei longa release mea, e o onga mea i ulima, e ma mate, ngā ka o le sami mate, e make mea ulima, ngā le aruaku ala mea make,
lakule mea make le ai ma se mea ola au mea make ke maua se tulo pe a fai o oe o se tangata le kai ngai fo ale upula nei mo a fai te le fo ia se mea kausanga ngei se kupe se ofu se mea va ai lo tua oi va ai se si lo fal fainga pe o le o fai se mea lo fa le a se tangata talo ile tu va tu lo ma fo ma fai o nga e fai mea lo fai ele fa pela e alu fai mea lo fa tangata umo sa mo ki lim fai ngai fai ai va ai se tangata wa vatu ele tua ia te oi po se ainga e ki alofa iai ma e release ia se mea kusa lava pele lava lau fa so ka ngoi pura site se mea e ke fai mea alofa ai e fa tai ile na ngona o le vai tau le nei na foa i mai le tua lo na halo mo tato tangata sala le tua tai fa tai inga le lei o e faia season of giving o le vai tau o le foa matu te langona le langona matu te foa i foi mo matu ainga uso seisi lava mo mia le fesosoani fa manuia ono o Isu amen. Whaatele sunga Pastor Lawhai le kopa mole te pene ina o tātou a reto leo lau ne fwoi tae au mara neiva yaso a toa vi ia le tua le sui fua tau tua mara ia le alo atu mona whai ungara yaso toa iwa e le fitua le a tātou tara noi sa mona whionga ngarman mana pia mai a tātou whaasalonga wha pisinisi nei. Auckland Airport's new transport hub gets you closer. Closer for warmer welcomes, longer goodbyes, and those special moments. Park closer with new P180 short stay parking, just steps away from the international terminal. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā vale lau iloa o le car for you. A whai lava ta sa ili sa tā vale, le aise lai sene pe maua le lai sene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le car for you na fsoswani mo oe, maua le tatou cashback pe a mana mia le fsoswani. Ta lofa lava Samoa o a foi le nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le car for you, pe te su mai le mato tuatu si tolo se lao Craysel Frodman Rewa, pe fraso tai mai le mato telefoni, over te lau rolo a fitu whaiva na walu pa Fasilimo and po alofa. So fase fua. Jalo fa lava tia roa o te tala na nei le o nanga e veni mo fa tangwai au ki lani ni sila. Numero tasi John Coulter Drive i le Auckland Airport Shopping Centre. Jalo fa tafatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau fale o fula wiloa le e veni. Auckland Airport Shopping Centre. O le Furniture City i le tolo fitu Sales Yard Road i Otahuhu. E te mawai se ti mea a fale, mai le iwa se lau iwa iwa tāla. A fe wha se lau iwa iwa tāla, ma le a fe iwa se lau iwa iwa tāla. Maua se tino foa o le potu malolo, no foa ma le lau ai. Wha pēr moenga ese. A sili atu ma le a fe walu se lau tāla lau whaatau. O na maua leo lau pepa tala o loa, e se lau tāla. Ma le isi se lau tāla, mo lau e ka le sia. Wala au loa le Furniture City, i le ono tolu wha, lua fitu lima. Ono tolu wha, lua fitu lima. Talofa o lau ingo e mele palamo o lau ngaluenga o le sa i le awala ma faufautua i tūlanga tau mo kesi e owa le luas fulfale tupe o mātou ngā lulua i le taiminei a fia whaatau sau fale pe whaale leilo maota pe tu whaatasi ai tā lafu pe whaatala nofo i tūlanga o lau mo kesi i le taiminei pala au mai loa au le telefoni o le olua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o po o li emeli@loanmarket.co.nz o le tutongi o lea au onanga o loo kawa umai fale tupe o loo mātou ngā lue e fuli ai mo oe pala au mai loa au le telefoni olua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. So fitu minu tolo tolo ta leo le tulai fitu Natasha Maniwa Falau fatas mai le whionga leo li le whionga ngalman mana tumarabao tanga vai tipi tanga vai o ta tu tararoanga i Samoa le whaungora neva yaso o tātou iai. Ia, whaatalo whātu i le anganga whaaloalo le nei fōi aso wharaile lawa whionga ngalmalamana malo lava fōi le ono sai tato iai le whaunga o le nei vai aso talo whalawa. Ia, whaatalo whātu i atu no tausana ia whapepo i le sunga tawai. Alo sefo. Malo le usu, malo le soifua whaatalo whaisia tātu utuno. Alo whaftai ngon mana le tae au male nei vai aso ato. A tātou a mata mai o lena maua li poti ana pō ma mawhai o ti munga i Samoa le sora nafi o le astulango i le tae au wha mone? Ia, o le tūranga ana o i eiro mawhati munga a mata mai a nafi ia pia o uli la matai na pa uti munga sa wai lava ia whaisi malolo sa wai lava o mai le pia nafi ana pō
ele ke malo no nga so o sa o kibo ya o watu o I taulanga po I pa sarpo o te ale fitu le pia ia o lolo vai le te no fanga masani ko no lolo vai le taulanga pe no mapati monga e o mai la ile so le taio nei le o mai le talo le tau o lo fa malo si la va ia la te ino po ia ti monga mapa ia fa be fo ila te ino lo longa lo fa malo si mo vai tape uma I tono le tino uma no fanga ia pia mo pia Malo whaftai, mana tuatu le tunu te talo, ili nei mai ngolo mātou iai, mātou te nofo lama e tunu mau, ia le mwhau ngalo sa mōna e tunu e pele le loto e mantua pele talo, ia sa wale bule e tunu le vai tau. Tātua manta mai le lei o whaafoina o porkalame o le antina e o le malo sa moa, o lewa mafuai o na whaingofia o na mai le fitu tesi ma le valu miliona, mai o le USD, on mana. Ioi, o tu rangal na so ani le o mai le per tupe atina Asia. Fitu decima le valu miliona tupe America. Tapi mo lus mon tupe tala lus mon tupe miliona tala tamo. Ia tala na le o mai le pati lo mai ko per tupe le Asia, atina Asia. Le tele le pati no nga Samoa. Ona porkalame le to una ia atina o pisini sila iti. Ya, me se lava tato se lo le toe tamo foi toe po le leia tina esa fa le tonu lo fa ma covid eu te lo se tu la lei wana mo ho le si po o le fa de se no atupe fitu te si ma lima miliona tupe America e le fa po le tonu miliona le o fitu te si ma valu o le si fo e le se no atupe o le crown ia se tulanga le a pe o mai vai nga tupele mo me fo ana vinga la le pa tino nga tato o po ai o mai ai pa nga i tupe Malo lava whaftai ngal mana matango fia le tala lea pen whaina e whaalau te leina. Lima se lau se fulu lua ia whanau o whau I tu spasi. Ma whailonga diploma ma degree mai I matata SS. Ia o le tala na le pa unga le sa faida so le serulu sa faida serulu o le universite mo whanau ko nei e a onga I tomai SS mo matata SS o le tomai le usini computer I o vanga pena e tise o matata pena ai o le pena mai o le tausanga nei pa unga le a onga whanau nei o le maulunga le lima se lau montup lima se lau sulu lo winga te usanga ne le ufa mo bueno bo lima se lau montup tamiti wai e la lo mai lima se lau ia tamiti fa u te usanga uma ia te lo stu la le fo le ta pena to fa na ko I wala mo wala tu spasi o isi le mo wala tu fa no mati pilomo mati kiri ia ola ai te le fa te urle fa lo tele te vai ia ua te rofo ia te la tau le la pena e o se ili ninga ranga ia pe fa o pele o awa isi me le sa tupu mai na ranga ia pa vai te o mai tame tine wai mai mo la tu pa no ia no me le fiu si se ngara ia pe o I le alu le ngi si le mo skari nga ranga ia la e wa o ai ta tu pa na o la o tu nga ranga ia wo mai ma fa lo Talo sia ia o ngala fo ina fo fanga fo ia wana ia lo manai whanau ina ia o ngā o la tau whailonga ma ia o ngā fo I to give back to our people ia se o tatou tu e te palava fo I le tūlanga pei ona ia I le vaa lea le manawa nui pei lava fo I ona wha ngā solo pea ngā luenga I le nei taimi mai ta watu le nā sa ia se whailoa inga nu o sa fata ia male komiti o lo whaianga luenga male avise no swau talo sia o ia ni whainga fo ia mole anga I luma ia wa umanga ngoto le vaa o le na o lo tau mawhai but moving forward kalosia ia ni vaenga ia o ngā ia mo nai nu ue mai se lato o e sa afia foi I le na foi vai tai o te lota o fila ino al tonu ino fila inga le sa foi le vasa nei I lato foi o lo tonu o le loto I pale te pena ino ngā runga me se iswa umai le manua o le ngoto I ngā te fale o safat awa o le situ o le va vai atu iai
la vai fa wau ona tapu pe fa sa ona pa mo tai na ona sa mi nei ia e si fi ho ita vai mo tau sala ia ta tu so ko nga ia so uma o sa mi a ele nga to singole tu la i meta ma pa ia na i tu pe ho mo mo ia i ka mo tai no nga te fale ia le wa mo tu sia le fa mo ia nga mo ia so uma ia no tu la e va to ma ro le e mo to i nga te o ma to ai o te lo o ta u o o filo ina nei ia mo o ila no o matai mo su yo no uma fi o amalo a pia ia e fisini po i vai no la fi mala mala mai a wa pia tu la na pa ti se na tale te mi nei ole sala lago se sua ke la vai a pia ia nga te pa le no nei ia ma fi e lo le si manga ia le pa pesa pa ile sa winga ile so tona ia tuitua ia mo le sa pa tino le pesa fo tu manga no maori ni sila ia e peseone se sa winga e tar si e ko ia ar wanga ia le afai wa le to peto ti ti to no mai ia le vale au mai me fa nga wanga ia pa tino no le nga wanga le se o swa o mai lu va Ala tātou whai ungal mana nei tai au o le ua whaafonga le tunu mātou whanongongo ua mai a le whiwhilinga al paramene. O le whiwhilinga o sui o le whono sui to fia na o whanonga tau sa inisi le a fia o le maengo tinam ta mai tai. E se tasi o la tau ia tō tōri au te loa whai unga ia le malo whai male ta mai ma te toa i le maenga ngamal mana. Moni te vai, le ua whaafonga po le tunu ile feeling of for la ua papel na tali el palmene o suine e to tolu ya mo le tasile o to finga fo i tolo o sui o fono sui tofia po le sui ao to tolu le ua pale atu yai ya u te lo fo le sa io finga ya tatu tilo fo ya i to pinga nei ma le tulanga ia pale ni me o au te lo e moni sa ta ho ina sila lumalai ise tama tai longa po tatu no po e lava e nga ba e po e ona fi fi to finga nei wa le fa solo mai to finga nei pe ori tu pa ori ile pale atu ia e te po ia la to o bies wa fa to tamba ina le ta fi fi ia ia me se la le wa tatu mani no ile ia ngol fa mai e to wa su e po no fi to fia pero tu langa na pena e o mai ko ile sa yo fina ngaro le sulu ya ta tu ta ia a todo si te mi lu mala ya na foi si feeling a fi ai se tama ta yo sa mo Alo fa te tele mo le fa lo tele na va ngai le wa fa fonga le tunu nei tai ha ma fa ngol va ya so la va tu le va no ya o le fo ta tu ye le tu lo tu tu mo le tunu ya ta tu tala ma sa mo pa tala valu ya mai po an nei va ngo te pena e fa mo le Raptai te vai o anna pile na su e lumor fam si longa ma o lunga le tlo ia mori anga foi o le sta ia ni foi kula le fiu anga fenga o le polo inga le fam si longa nei le tulanga foi ninga nga o foi konua e tula i me foi na i te na inga ma di sio ainga le fiu anga le wa o le ua fa ilo ia swinga fole fi filinga foi o le office city o le pulenga le santo la kapisa moa. O sa noen di star se kua malolo ina le lotu fa ai o le neitau sanga antanga luenga. So se mea ele nei ti ei fo i mauna fa ni tonu. To iwa su lima tangata leo masalomia ia unga o le fa mai tare bini o lo fa popo pe ila tau o lo maua ia unga le fa mai. O lia se tamai titi skutolu tu sanga le la umo lia leo leo tamai titi skutolu tu sanga i le whaawala ko le ana mua ini se wa apangota ina i le wafu i sana longa. Ia mai to tolu sui kou leo ua piripiria il komiti papoe o le tato laka pisa moa tawai. Malo. Ia, malo fa te tele, ngalwen mana, malo fa tai le tau tua tunu ma leo nanga, tato so te inga fo ile nei tai hao ma nei vai aso a toa, manu iau favor nei fo ias fo ile, ia manu iau fo ile lo atu ma le vai aso. Ia, wapena fo ilai tua tato ngā runga tawai ni tau sala. Tai. Tato moa se malo ronga le pa ingol vai aso, ma na ia fo ilai timu iu moa e tato. Ia, tau sia ia o atu ile amatanga lava as fau. Yo toe
le mai koring o tau tatu sulu o le alo atu Christmas. Manuia ne sfoire. Tele le whianga ngā mana tu marwao tanga vai tipi o tanga vai ama tātu tara noanga rani fo I tai au fau. Ia le ngā te lena fu o matua tātu headlines po tala la whalau tere lana unanga. Ia tātu telefon mai sa mōna tau runga rene vai aso pēr tale tu la e valu e le tau nei tau tō mōna rene sa mōs whanima. Ewa tōla mōs mailo whafonga o a tātu telefon ngana pro tāni. In this update, New Zealanders and other foreign nationals are being evacuated from quake-hit Vanuatu. A 7.3 magnitude quake struck on Tuesday, killing 14 people, and 93 people were evacuated from Vanuatu's Port Vila on a New Zealand Defence Force flight overnight. The Waitangi National Trust Chair, Peter Tipene, says he would have made sure safety was upheld if the Prime Minister had decided to attend Waitangi Day. Chris Luxon's chosen not celebrations at the treaty grounds. Peter Tipene says he had Luxon to be there. All visitors are welcome and we'll do our darndest to accommodate people and make sure that they're safe through some demanding times. 3 people have died in 2 separate crashes in the South Island. 2 were killed in a 2-vehicle crash in Canterbury's Greta Valley just after 7 last night. State Highway 1 south of the Huranui River Bridge has reopened to traffic. And 1 person has died in a single-vehicle crash in the Mackenzie District's Albury. Police were called to the scene just before 9:30. The Mayor of Ashburton is celebrating confirmation of a second Ashburton Bridge. Neil Brown says it's been a long time coming and will be a crucial piece of infrastructure. It's very important. It connects the South Island with Christchurch and Dunedin and Invercargill South on delivering goods. It's all go at Auckland Airport, with 1.8 million travellers expected through its terminals over the holiday period. This Sunday will be the busiest day overall. Chief Customer Officer Scott Tasker advises people to allow themselves extra airport travel and check-in time. A domestic flight, you need to check in at least an hour, but we probably advise an hour and a half before your departure time. And for an international flight, make sure you check in at least 2 hours, but up to 3 hours before your flight. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, Red Bull have given Liam Lawson his Formula One wings. Lawson will take the seat for 2025 following the departure of Sergio Perez. In play cricket in host country Pakistan during the one-day Men's Champions Trophy next year, the international cricket all of India's games will be neutral venue if they reach the semi-finals and final. In India, when they host the 2025 Women's World Cup and co-host the 2026 Men's T20 World Cup with Sri Lanka. And a rise for the Silver Ferns in Nepal's latest world rankings. They've leapfrogged England into second after winning the Constellation Cup against Australia, who remain in first place. That's sport. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O loo mānaia makilia lunga o tātou wala tetele i le taimile nei so ele o iai fo i se vaenga o iai se poloka mo tātou avta avale tau lava o lea ia tau tuana lava fo i sawa o lau ta avale a o lunga o le ala tele le taimile nei le anga iatu i saute sa sae ma sisifo o loo matuaki li lava tātou i le taimile nei o tae au manu ia tele vale lo sua inga luenga te fo i lato wa manava ai fafunga mai fo i le malua le tae au la Radio Samoa ina ua valu minute te ai leitu live fitu Talofa Samoa wa ule nei o kasputi alu a wale suia ngila wa ule kio a eva mai ina se fudu lima iwa kolu a mo Radio Samoa vevela a Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu. Maro lava se fomria le tano o le nei fo i taimi o le tai au le antato a mata mai sa mora ba inga le tamai le nei i le tala o le tau o le na faa amonia mai le fionga ngon mana i tana noanga nei minuto mawai lo ba utimu i sa mora nei tai au le hasora nafi o winga na le nei tai au lo se fulu tolo le vela nei ba ngore tai au mo o le a fa solo
ina pa uti monga le tonu ile pa tolu se formal tasil mo lunga yo ele vela le Samoa le so lona mauralo mantuane le tonu talo fa mole Samoa a iso se vai ngole nei na langi ya wo ye fo ia Samoa mal Pasifika in nei vai tau e fiai e mala fa lave fa natura matangi mara losi mati monga ya mantuane le tonu talo nei so fa mole ta tala mai Samoa tau lunga fo i tala mai Samoa ne va so peta ele valu le tau nei e tila nei e le motu i saute whatano whatu i pāngal tāra Bukalame so samango le motu i saute le nei tai au Queenstown wala whasoro na awa pa uti mule so luas fulu mo wala mawhana whana whasoro fwani pa uti mungal tele waingo Timarus fulu ono morunga le maru lu whasoro na awa pa uti mule tele waingo Wanaka luas fulu morunga le mawhana whana le so kai Kora wala pa uti mungal le so spufitu morunga le maru lu Dunedin wala whasolo e na pa uti mungal ma mawhati mungal ni so taimis fulu whana morunga le maru lu mare ayo whungala au kare stete good morning maro se fu manuia pa uti mungal mo oto le so ma mawhati mungal e ni so taimi whasolo e nangi marsavili mai sauti sa sae angi mai sauti sifo ni so taimi o le tai o le fulu ono morunga le maru lu whamauina mo kana stete le so il motu matu kai taia pi tola badunga New Zealand a fasolo langi le leile tau los futoro morunga ma fana le mo Wellington good morning pa angal tara Bukalame fa fo mai so smaengo le mo Wellington pa uti munga mo oto le so ma man pa uti munga le wauli fa solo ina langi le leia tua ile fia na nei spolono morunga ma lu mo Wellington e le nei fo yaso tau ranga ile so le langi le leile tau lo su fana morunga le vela tau po wala fasolo pa uti munga lang le leile fia na nei lo su fana morunga le vela roto rua ma lo se fo manuia pa uti munga mo oto lang le lei e ni so taimi lo su toru morunga ma fana Telo Baenga o Palmerston North wala pa uti munga le so ni Plymouth awa foi pa uti munga le yaso Napier wala pa uti munga le yaso Forale Masterton wala pa uti munga ma mafati munga ni so taimi e le Telo Baenga o Hastings wala ma mafati munga ni so taimi le so pa pena fo ma mafati munga i Gisborne pe tala lang de lei la wa le fia na nei kiri do Hamilton ma lo se fo ma nei tai out la fa so na awa pa utimu e ni so taimi lo su fana malunga ma fana fa mawina mo tom e le so tamaki makaura o kilani no fanga fa salonga Radio Samoa pa va tu fa fo ma ya mo ya ma langi le yo fa fori spolona lo il malu le nei vai ngora tai out ia o winga tau de soda fa salona awa langi le ni so taimi lo so le ma malunga le vela le mo tau le so tai out pe audio le awa pa utimu Tero baengo au kilani fa salona langi le Samoa so fu ma so lua pa utimu la solo mana stofi na vai haso no mana yato fa mobongo mana na bai tau nei tembe le tai au ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se fa moe moe maliu fai puiponga aso fa nau sa fa i whainga malononga ba so se fa la ve apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe bala au le oval sa lau fitu fa lua fitu e talo sanga sauna nonga tupe ile ba le lima se lau tala ma le lua se furu hafetala e lua minute fai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz a tasile tu lai fa tali e se tali e ai inga fa bitoa pala au lo le Pacific Finance Limited ile oval sa lau fitu fa lua fitu oval sa lau fitu fa lua fitu se follow mar toro lo tare July fitu malo fa tare to malo mai banga foi malo fa fo mai nei va ngora tai au toro malo mo to malo fa bena foi tono ta vale tono fa finga wenga lo on Facebook mari YouTube pro samo malo se fo mari le nei foi aso fo ta to yai to lima ta to aso lo ton ta to le Christmas ne to sanga lo fa mai le tua to tai le fo lo ngora to no mai mo ai nga mo sa mo se Christmas fi ta to le sa ni malanga sa mo o to fa fo mai ta to ranga fa nei sa mo to langa na o il tau sa mo nei fo yaso ya tarsira lo fo le ia tau to amal tam tato sa mo ti munga ele o yen sabili pe ti munga le sili ona tau tele mai sa mo nei fo vai tem ya le lei o ta pena tato mal tu langa lo e fo ia tau fe ngai ma sa mo nei vai tau ele o po male le sili fia le tino vai tau wa nei tele na fiel Pasifika Bene o sabili ma matangi ma losi ma spo ti monga ya tarsi sa ngone mo mai le tulu le nei fo tau sanga ta to yai pe fa la be lo ki lo ko pu mai South Island bona nafi ka pu yen te no ni se vai ngo wala
Yo e tawai luas fulu la tau sa manu no a foi ia ma se to atasi na maulo na soifua pena umailo na soifua na nafi on State Highway 6 o le tulanga le na o ia o le wo feko aila ia taavale lua ia ma se pasi so tele lava foi ia ni tulanga foi ono afia i soifua o tatou ile nei vai taimi ia ai tatau lava foi ina ia fae te pea awa but te lava ia ile vaenga na State Highway 6 and Glen Nevis Station Road. Ili tuatule nai I Saute. Right? Yeah. Ole tulanga fo ile ngata ile sawa. Ia ai pe ia tangia ia ole conditions o awala ile nei taimi so e tele vaenga te tau ona utangia ta to o fa tau taia sa ile nei fo taimi a maka kwar kapenganga ia ka ika lava lota malosi po le leila ka vai wa a fale kongu me va ai ia e makwa kele al fale kongu fa nga malanga mana tua o ka ika le avelta avale o le ai fa moe uma ia ile fia ola po soifua le o lo te tono le ta avale sa o stulanga fa no tele anga ia tu ia Sofia fia ia o le nei fo I watu la nei fa le tonu o stulanga fo le fa no ai but la pata inga na ma fa manatu lava ia mo tatou ia o lo o tau mafai lava fo ila ina ia o lo tau mafai fo ia le mtanga lo ngale leo so ina si pe po ama fo anga but te lava ia e tatau ia ka ko nga mindful le time nei la ngai le tu sa uma manga ala ma pi ons ma sa ons ia ai ka kawa na fa uta le tatou sa le o se fafango ma se fa manatu mo tatou o malava nei vai taimi to tele tatou e fia lava e malanga atu inu tutua o tonu lava o New Zealand pe tu langa na o le tawa ina ia wisa ia ta ia la matula fono inunga o le awala mantua fo o lo lunga fo e tatou waka kotahi le tele o fautuanga I le taimi le e sao ni uni ai mata pena ini malanga e alu lunga tatou awala mantua fo ia lava le malo longa pe ona ta o nei tai au e le sunga fatua ia Natasha ioe ina ia sa hauni mata pena le leile tangata lea e ave ina ta vale e me se foi ia to tele ave ta vale take turns o lesi foi vaenga na e mana ia ona fai masiaki le lea tato ta vale o lo ia la to wafs ia pepa ma mea uma lava siaki ia tato pau ma mea uma lunga ta vale ia e me se foi o mea ta pena e ave pe o fangu vai ma mea ta tau ona e aunga mole fainga malanga ma ia man fa tau no ina male manuia I le fatasi mai o le ali ia fainga malanga I lunga awana. So o le pasi la tawai. O le pasi tangata turisi. O ta avale ia na lato feto ai. E ile ta avale ia malanga trailer. Lea langa sawa aku. Ia mawhapenala ona. So tu langa na ile na. Ia fitu tato helicopters, rescue helicopters. Sa sosoani atuana nafi. Ia whapena fo ile sosoani mua. Ia male fui mu male mtangan wenga leo. Ia kau ango siaki le ia pa ua. Lap ka bari. Whakoi fo ia mino. Pa ua ta avale. Vale ia esa o ka ngore le a ko vai ngana ia wala jaka ko ngo fe anga fi kuna ngo insure ko fo ia ba ine le ia pa o ta ban fa mon le si tu ta vai o ke lo ai kele na tu po fa lava o le blind side fo ile o tato e ka kau lava o nga tilo fa alua look twice, think twice. Well, le mai tawatu o le intersection o longa winga. O isi fo ia vaenga o le tele kele fala lava tau ta vale on tutupoi. Ia o le blind side lava fo e kakau o nga mauti noa siaki. Le la o le tato fa ata fa nga ai taua o le alu itua o lo e vai le ile awala. Tatou matua sa unia fa tau mea lo fa nau I nei mea lo fa nau le o JAL products ala panda ma to lo ko record for ngai ke wa mai ma wor ku pe fa ka wai le ele foi mo sil fila tu io pe ama le fa se fulu mea ta alo ia I tu ainga mea ta alo ia ua toi fo ile fa ai loa mai o fisa lava o ile fale o loa lava tatou le o le Kmart o le vaenga la le vaenga le na o le Panda Mart o la tola na o le sa aveina le o loa lea matuina internationally online mo ila to mo fo ia le vai taimi o ka ko umaenga ngau ia mau si lulu ska mai kiki masanga me fa ili but o ila tola ia o lo fa tau ia mea ta alo ia
la tolu le fatau sanga. So e me ka alo le na o le safety fo ile o tamaiti. O isi me ka alo e ongo suffocate ai nei tamaiti. Le isi me ka alo ia mantua la ka mai ki o lau a maka onga ngi fo ile taimile nei. Ia ngofo le ngali se atu fo ile le fafonga mai. Ai mafaila onga ia ngai ka mai polo la ikia. E wai na pa u fo ile le tono le o nguto ngai tamaiti ia na tupa ile o tulanga fo ile ile lawa ia mafa penani tele. Ai la ni tulanga fa penani te si la fia fo i matua. E ono la matia ile soifua o lo walo ai na e fatawina mai keimat. Ia le a faina lo ko e kau a aku ia manga ia tia o ina ia saunga le muna ia lo manai fanau. But famanatu keimat quality not quantity family. Sawa ala lei baingo talonga wa ye swing le committee fa foi la pia Samoa o te le la fa lo te mai le fionga ngon mana ta tu tala mai Samoa pa tala valu e le tai nei a ona filena ma o le ta pokalami e swing ala o ye ani se fo tu le mai i tono board le la pia Samoa ya mo sil fio no ari sa ve le alo Samoa le wa saini le kalapule le moana Pasifika mo le Super Rugby lua felo suma lima ya ke lo fia fo ya ari landa kalapo I o e tawai lo fai lo mai lunga tato RNZ News o lea ele yo o le teimi e whaatau nuina i tole nginga ia mese foi whaatau nuina ta alonga ai ma nei ale manatu lewa ia ari savea pe o le vai aso nei le amatanga le vai aso sa ia telefoni ai i le coach ia tana umanga le la sa fa pepe mausa na vanua e mawhai o na awai atu ai e fai se lato maftanga po se lato tolo nginga foi male au le ala sa manaia sa fia tele le au ta alo ale au le moana Pasifika ina ua taunu atu le sunga ya ari savea awa foi o ia o se tasi foi o tamata alo le All Blacks o le au ngā foi skills o lo ia te ia e wha ngā ina mole lato au mole anga i luma le ta alo lato ulu ai ta alonga le whapea Februari le aso 15 Februari i Perth o lea la o le manaia le ta ua mai ele coach ina ua alu atu ia ari savea le langona o le auta alo a moana Pasifika le teimi le nei na alu atu a ia pei lava wa leva o na mafuta la tau tutonu le au pe o le manaia na so a lot is going to be learned from ari savea le anga iluma mo le au le a moana Pasifika. Losu tasma la fo tele July 5 po club Emmanuel Tile really Samoa's Fulima Eva Tolu Amo Tolu ngara neva yasal po club ngal pro tani ala so I think a minute by my episode Christmas my Richard Parker my love of tele no fatis mai po club Emmanuel Tile fa ngara neva so tanto yeah good morning. Another year gone, time for family loving. Let's get together, grab yourself some liquor.
And let's party till the morning come. Party people over here, my party people over there. They wanna see you put them digits in the air. My party people, let's get together and celebrate another Christmas cheer. I said Christmas, Christmas, Christmas in the island. 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 Talo falava o o lapi marina, mau belo li tio, ile Radio Samoa tasili mai tolu amo. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Not long ago, a woman was on trial for murder of her own husband. She told police that she shot and killed her husband after they argued about money. You know that money is one of the biggest battlegrounds in marriage? Different thinking and habits with money between a husband and wife can separate them, even destroy their relationship and their family. Today and tomorrow, we'll discuss how to better manage our money and handle our different money mentalities so we can have true peace and prosperity in our marriage. First, we need to understand that our arguments about money are often not really about money, but about our other problems that are deeper. For example, if the husband or wife spends money impulsively, it shows that they will impulsively get what they want in other areas also. They'll selfishly do what they feel like doing, instead of making decisions together with their wife or husband for the good of their marriage and children. You know, our money and possessions mean more than just those things we buy. For example, a car is just a way to take ourselves from one place to another. But many people buy a more expensive car to show how successful they are, even if they can't afford it. So their mate and children end up not having other important things they need. Remember, a fool can make money, but it takes a wise man to spend it. We may buy things to try and look as successful as other people. Some people are in debt because they keep spending what they want their friends to think they make. Today, maybe you realize you need to start changing your money mentality and way of spending. As the old song says, change your mentality, wake up to reality. Did you know that Jesus talked a lot about money? He knows that the way we use money shows what kind of heart we have. So you can't change the way you live and use money until you change your heart. So why not ask Jesus to forgive you for living your own way? Ask Him to take control and help you start living His successful way. Then you, your mate, and your children can start enjoying the real prosperity and peace He's planned for you. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com.
Eva mali pese. Malo le whaafongafonga Samoa. Malo fo ile eva ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. Nagos wanaona so for Royal nei lua se fulo te sema wa matala le telefoni pe ama fai ona e whaonga mai telefoni ma boni e lau whamonianga nei tai au tolu fitu tasi lima i tolu o lo mo pele mano le tātou emaili. Ile on air at radiosamoa.co.nz. Papena foi nungo on Facebook, mani YouTube, on Radio Samoa, tātou telefoni nei tai au, talofa. Talofa la vai lau sunga tawai. Ala se fo. Papea foi tau sala le tai au, e ani ua fulau mana tā se Whaftai tele molo wawanoa. Olo whaanga ma whaamanianga isi o uso to tasi olo o Samoa. Olo o mātou mafuta le nei vaitaimi o tausanga. O le aso wa atoa iai le ono sifuru maleiva o na tausanga. Whaftai tele i le atua uso. Wa avea fo nei taimi e te ases mai. Ma e te whao mai ilo watu whanau. Whamanuia tele le atua ilo watu whanau. Wa vea lava oe te tautua si o tātou ainga ma enofo mai Samoa. O tātou mafuta ili nei vaitaimi o le tausanga. Whamanuia tele le atua i ate oe malwhanau o lo. Mafuta pei Samoa si o tātou ainga. Ia whapea foi o na mātou whamanuia atu, mātou te alofa tele atu. Mo oe le uso, o uso umai inei i a sao whai ma apulu malwhanau. Meki ma Jakopo malwhanau. Whapea fo i tau masita malwhanau. Si au tama e tōtasi o lo mātou mafuta i nei. O Meki, ia ai mai se fo ia o nei malwhanau. Ia Christina Matuuta malwhanau, ia Stanley Mofera. Whapea Cheryl, Stanley, whapea Quincy. Ai mai se lava o nei o lo uso, o lo ilunga o le telefoni. Ia whaamanuia le atua i ate oe uso, tātou mafuta pēa le nei vaitaimi o tausanga. O lo whaanga nā, mai ate au malwhanau, lo uso i atila whainga. Whaftai tele lava tawai, molo wawa noa. Tāna watina mani e whona nei tai au, mori pōna malona suifua. Alofa malona suifua e lau sunga i lau au, whapea whoi tausalo le tai au, ia whaapetai molo wawa noa. Pamanianga o le aso whanau o le whine ia mea tuai, penita, chasi kata wanae. O le aso wa atoa iai lona tōru sulua tausanga. O le vi inga ma le whaafitai e fo i le atua. O na ua auria mai e o e le awhine po o le wii fo e le ainga. Lo tōru sulua tausanga. Pamania le atua i lo aso whanau. Ma toi whaapoponi si tausanga e whaonga i pere soifua e au nai mo na tangata. Alo whaanga mai o mātua. O uso matuangale malato whanau ia tinu mamao. Mani usila nei, ia ai whaapitoa ma i whaasiau whanau ia ula ho seara siala. Ia masio to lua, le ngata i lea, o le whamanianga fwoi mo le as whanau whaletua ia na ioka pavihi talo i tanire. Pele tonua whaalongolongo mai, whamaniwe lea tua i tausanga e tele wa fwa i mo o le whaletua. Lo whaanga atu ia i maa ua i au kilani nei mal whanau ni usila. Whaafitai te vai, o le awanoa, manuel pisi masima tausanga pou lau tau wa te tau whaafitai. Tailava, soifua. Taimoni pola, nau pepe malona soifua. Ja, soifua munguia, lau sunga la ta vai ni kai au, marka kou tim, ja. O, ja, se rua se fulu ngi ua mai au whaafoi le vi inga man whaafitai i le tua ilo na alofa muna ngalei. O ngi le wa ko i le lima tausanga o stasi fo i o le sia ma whaangau. O le ulumatua lea o le mātupulanga lon tolu, ma great grandson, ia Luken, Whaui, ia olo i Melpone la tau ma mātua siong ki ngā, ia Timani Whaui, ia maleu pepeni a wā, ia whawhikai tere lawa i reanga leo le tua, ua i audia munguia le lima ngi o kausanga, ia o le talo lava ia alfangia le kua ia maua pelo malo sim fa popo nisi aso skele
manuia fo I mo ia mo longa lumangai ia fa ngaina fo ia ri ngā ruenga I whingalo le tua I whainga au ngai ai fa ngai longa lumangai ia mo mori mai alo whaanga I o wainga malawa a inga o siok tamai mangiangi ia ngai o wainga fo I o siok ngai mo taa ma whasko uka ia mai se ia ngai kuangangi o siok kinga o le kinga o siok kinga I Brisbane ia papia foi mātou I New Zealand ia o siokina ia Salmasina ia mama ko malawa ngai o kei mo wainga ai siri mfasi siri alo faanga maua ia o great grand parents ia le pepe pilioane ma Salmasina le pepe ia mangekele laval ki si masiluken alo fatele mo oe ia faktai tele tawai ma le kako timi lita yao manuia ngā luenga ngi ia so alufa Taila pepe mani fole nei tai ho fo nei famnianga lupi toa famnianga lunga le ape folinga mai a ane Lucy Miller Whaamole o whaamanianga le aso whanau o le wii o le nei ainga ta mai ta ia mea tuai Penita Jessica tawa anai o le aso luas fulu le nei o te sema o ato I eilo na tolus fulu a tau sanga o le vei inga ma le whaaftai fo I le atua e ona le ola ma le mana ma le maalosi ina ua aulia mai o le awhawhine lo tolus fulu a tau sanga Whaamanu uia ma to e whao popo e le atua nisi tau sanga e whao ngai nai pea lo soifua au o nai mō tangata Alo whaanga mai o mātua o uso matua ngane mā lātou whanau o loo I atunu mamau ma ni usila nei. Lunga pea tatou apia fōlinga mai a siu papa Savili Male. A whamanuia atu le aso soifua tina nei a inga wa atoa le nei aso lo na ono se fulu iwa tausanga. Wa lo whaanga na e avatu ia Josie, whapea fo I Julie, Whaumui, Hope, siu papa Savili, Alofa le atua whapopo nisi aso se tele, a wau tiute to tonua tatou a inga. Manuia lava le aso soifua tina. Mano, ea, o ngā paunanga? O le nā. Ea. Nioi. Se. Le au malangan nā le yes. Se wakware le kele. Fia famili atu le aso e fua sio anko le alu pesari ai la wo fetalai nga fasapu safa mo le ata shamba le fola anko mo le lo varsful tau sanga le so pa te le 20 tau sanga tele wo fua imbo oi ya alo fale tu mo ya mo pelo se fua la de dei pa po dis tau sanga tele mo oi mo le celebration le so ya mo le fole unveiling on tina fa langi fo longa ya alo fa tu mo oi anko mo le tele lo se fua le so yo ka ko nga ngi ka ya lava ya le mo le fa le aso ni fo la mo for the weekend. Whaftai lava tawai ma Natasha, whapea fo I Samoa la o tunu pele, whaftai te le lava mo nei tai au. Manuia lava singa le asa whareile, ai me se fo I le alo atu mo le weekend. A le nei taimi, a lofa te le atu, soifua ma ia manuia. Tasi mai avani ata loa, whamlia tuele pūrenga, mana whainga ruenga Radio Samoa, mo le tāra pokala me manu le tai au. Mara le tino whamlatu te wasu e fua mas whanau le so, tau nuas furu le balu. Sepe senga, mai ele savili. Tata mai maua o le kitara Tino a maniti Sau ma leu ma lupe ni a ngelu E longo yo utino Umfana mai lo tatu faaola O Yesu keriso Oi se a o se hisi Oi se a o se hisi Se isa o fai mai Oi lenga o ita Oi lenga o ita leo fia auai Oi se au se isi Oi se au se isi Oi se au se isi Se isa o fai mai Oi lenga o ita Oi lenga o ita leo fia auai O fai ui ule tu sana Manganu inga fai Te whaau le leo le taulanga Manai ai lewa ai E mo mai la o ki risi masi Walanu ese ese O mea lo whaua fe pasi ai Ua whana mai le pepe Pepe se osana Pepe se osana Pepe se aleluia Whano mai le
tama Ufana mai le tama Lo tatu pulu vanga Vigia ele mesia Pese osana Pese osana Pese osana Pese aleluia Lo tatu pulu vanga Ufana mai le tama Lo tatu pulu vanga Vigia ele mesia Le fatawa au le fale o manu Na whanau ai le tupu Le fina ngalo olo na tama Ia whaatau nu Alo na lo whawana au ina mai Ai lo na lo pele Ia oli le lo langi uma Ta toto whai pepe Se leo te tele Pese osana, pese osana, pese aleluia Ufana mai le tama Lo tatu pulu vanga Vigia ele mesia Pese osana, pese aleluia Ufana le mesia Ufana mai le tama Lo tatu pulu vanga Vigia ele mesia Oi se ao se isi Se isa o fai mai O eta fia vivi Oi lenga o ita Leo fia au ai Oi se ao se isi Se isa o fai mai Oi lenga o ita Leo fia au ai Lo le lava ma tato wala te tele le taimi le nei se e vangana lava i le Auckland CBD o lo iei nei a wala itia ia wa amata foi o na tau pisi ana le taimi le nei Hobson Street o lo mai tau watu ia o le na foi wa amata o na faisi pisi le nei taimi Timber Trail whape na foi tutonu lava le Auckland CBD pau na nei vaenga ia wa mai tau watu ia o le na o lo o tau amata foi ia o na ngae mai le pisi le nei taimi le taiao nisi o vaenga uma wa tato wala te tele o le nauna o so longa le lei lava i le taimi le nei le ai se pisi le eni poloka le ai se whaalawelawe tau taavale tau ina ia tūma wai a taavale au e mafuta mai foi i le nei taimi le manu le Taialo Radio Samoa na oto e 2 minuta na tale o le tulai valu. Whaongale tautua le Pacific East le masina toa te sema ma mawa i loa manoa te ono mana malo ai whailonga tupe whaase fulu o sau nia mo ana paanga e lua se fulu whailonga mo Samoa e lua se fulu whailonga mo tātou i New Zealand nei se ina whailonga se fulu i aso tona i o vai aso te tasi manatua o loa whawau pia le tātou whapitoa e nao le lima tāna pia e whaonga ina le Pacific East mobile app e whaatino ai au tupe whamoboni mai lau telefoni whawe ai loa manoa fo le tātou direct transfer e ti posi mai lau tupe le tātou account ma whamoni ina pisiri lungo le telefoni ma whaatino la foina o lau tupe ai ngā whapitoa mo le tongi no pilio le vai mo li pe tau tupe tupe iso se whare tupe mai si au nanga i Samoa o lo ma whaina whaatino ina ile au nanga ale Easy Pay asi mai loa i o tātou ofisa i o Tara o Tāhuhu ma le tau lau whaatau i mangele pe wala au mai le o varsa lau o tasi o nono mo se la lata atu i ante oe pe wala ale tātou Pacific Easy mobile app mo le direct transfer e whasa wa ilo teimi ai mai se o tangata fo i le pensini ia manuia telekresi masi ma le tausanga fau i ainga umo Samoa ma le pulenga ma la whainga renga le Pacific Easy o lau paanga mo tupe whamomoni i Samoa. We all want to recycle right, but sometimes it's hard to remember what goes where. So paper, cardboard, cans and tins, in the recycling bin. Be a star, recycle glass bottles and jars. And recycle plastics 1, 2 and 5, help keep the planet alive. Let's waste nothing. For more, search Auckland Council recyclable items. Recycle right, it's in your hands. All together Auckland. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whare tā wale la wiloa o le Car for You.
A whai lava ta sa ili sau tā vale, le aise lai sene pe maua le lai sene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le kafo iona fisosoani mo oe, maua tato cashback pe a mana mia le fisosoani. Ta lofa lava Samoa o a whaile nei o lofa, awa nei ngalo le tato Facebook page le kafo you, pe te su mai le mato tuatu si tolo se lao Kreisau Frodman Rewa, pe faso tai mai le mato telefoni, over te lau rolo a fitu whai wana walu pa fisili mo en po alofa. So fase fua. Jalo fana vau tia roa, ua te talaina nei le ua unanga e veni, mo whaatangwa i au ki lani New Sila. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale ufu lau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. O e mo mia singaluenga le customer service, hospitality, po le avea fo ima leo leo. E te leo mautinoa, po o whea a matai. I le MSL training, mātou te whesoasoani atu. Mātou te malamalama, o le amataina po le toi fo i atu i aunga. E mawhai ona whaawhainga tā. Ai olo o iai le mātou au whesoasoani whaamaoni. E taita ia malangolangoina oe i lau malanga. O le MSL training, o se ainga. O se no fuanga i langolangoina oe, e whaamalo si au, ma whaamanatu atu lau sini whaatu. Asi i le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le o valu se lau, lua, fa, tolu valu. O lolu manai, e a mata atu, i inei. Tō mai rode Samoa's fully mo tolo a mo pokalame malo le tai ala fa ngata nei passport tātu i hei toe se fulu ma le lua minuto lo tōle tāle le tula valu le tōru ngō tānu tala mai Samoa mea tāle valu e le tai au. Nei, ia, mana tō maru le tai au le lofa maranga le lei o tāru ma tai le langi. Ia, le lei. A va pere nga fa fonga mar kai mina nga ko le traffic. Ia vai o ke o ko inga we. My bad. My follow. Ia nga o ko fa sa o kun tāru tai mi nei tai au. Ke o ko ile ko fa pe o kai mi vai nga na du le radio Samoa nga vai mo ta. Tau ma no fa tai le tunu ia o tātu wanga tu pe na ia so li mo lo ton tātu o le Christmas. Tau ia na lo fa le li. Tau tai pe tātu for longa. Ia ma se o tātu mana tu ia le tāu o nei vai tai mo tu sanga o tātu iai. E leo mea lofa peo on tātu fitu whaai manai whanau mo tono ainga. Ia o tātu mana tua le mea lofa sitira le tua mo i tātu umola au tu leo ringe vai kai. Sa o le ta vai. Maua lava le alofa. Io e pei ona whai mantis pa ia o le alofa e lava tia mea umo. O le au ngā kongwanga. Awai ai ulo le siwa le isanga mea alofa. Ki whai leo wha isa. A o le maua o le au ngā tonu lava. Ia o le alofa e whaasoa. O le alofa e tātou te tausia le le aina isi o tātou tangata i o tātou ainga. Ia le nā la urunga le lofa i mea uma. Ia te no fo o le vaenga lea lofa mai le tua e tātou. E ala lona pele o Yesu Kiriso, whanau mai o le whaola lo langi. Se alofa i nā tele. Se alofa i nā matautia marasiri se o le lofa le tua mo tātou uma. Wale se senga lau tātou mea lofa le fitu whai nei. Ia aba kwa lau mea lofa i le singa o ia la ma waina la mea ngā mea lofa. Mea lofa le tasi le tuan fo ina mo i tātou. E lau wata sia o mai lau langi atua. Pe e ke loku e whakasa, pe ke loku assemblies, ia pe ke loku mabonga, pe ke loku asofiku, pe ke loku alavale Kalesia, Buddha, Hindus, alavale Kalesia, Musalemi. Malele loku. Malele alu le loku. Malele loku le whane. E alofa alavale tuola na mea alofa na mo tātou umalava. Ia wai whamatiela le Ioane Tolus, whaupes fuluono, for God so loved the world. Wa fa mai le tua ele lalo langi ha vai le manga ia manino le lo fa le tua mo tato e le ska ko la ngale fai fa mo so re ke lo anga nga firi kai mer ka ko fi fo kisi masine so le ko ulo nge ia le siva ka le o ki or mo ko ale so ele anga le siva le ke le so si o ka kaunga wa ama o kaung fa sa wi ka ko sala la avel ka le mes sa so le ke fai aku o fa longo ai kala. Ia. A sale ale fuka o va ai le ia la le siwa ki so. Sa o mulinga me na e fa longo. Wa ki me ngo fa longo me o va ai ai so. Wa fa le me. Wale. Ale me si dingo fa fe kai. Siva dai se lengi. Siva le ai se leng o singa senge se kasi
Le fama poponga o langa siva oka O ke mau kingoanga langa kuspepas ya. Oka se siva ngā maka inga o rea siva sone. Singa senge se kasi rea hima se langa uso o ka kowa siva se lengi kani. O ka kowa siva se lengi o koe mingoi fuan me o mingoi ar se lengi kai mingi wha bonbone. Tato umo le e fia mai tato videos mo le tato tau wanga foi leo lo whainunga Radio Samoa. Ola e nei tu lao te toi langa o se furu nei tai au. E la waile a foi. Le fai unga so fa pela o le se furu lo winga le tawana tarpela vano mongi kai mi se e pe kalo le iwa lo winga la le tu la mana minute le toe e mai kako videos nga ko hinga fai fa mo se ke le loa pe ki o laki o isa price ngias no po videos muli le mau ai videos malo asa o le de le fa sin man kako video ya va vengo mai fa mo e le ma fai anga de bon se price video se ko mai ne ka le ave passi auto fa fo mai lo fatu ya to nei ta ma lo le tau tua wa o tau whaiva ma nei e le aso mane aso saunga de moe whemalanga inga le tino iso se vahenga e le ngato au kirani au niusila foi o lo ke wawa i aku ke le anga wha o lima le aku ngei i ave pasi pe au te rola sto na ilen tatu nei lipoti la tamai leo le foi na wha o lima ia tangata foi i le kuakule in offshore ia o se tulanga le ke le atama ai o te tonu foi pe wa fai so foi korsu kasi kausanga Hill Chris Man o le o mai tawina o molia ile na foi tulanga foi le mafau o le bus route le na valu fatolu Akuranga station le na tula ire ai tulanga wa makwa i la matia soifua o nai ave pasi o faia le tautua le o le ave e fa ku fo yo le se ka ava le felua e alu fo i fa ave pasi ai wele se pasi se ka kala fa le ave pasi wele so nga pasi se ia ai nga fo i mo tatou uma lo fa nga ina fo i le au nanga o le lo fa tino ina e nai tamaita i mali i ave pasi se ia lo fa ia se fa mole tau sile le nai tangata o le tau tuaina tatou ia sa o le ia le na vai a le se pase se fa mole le ave pasi se o pasi wa lo fa vai kai morki si masi ka ko ia i le fa pela fa ko le pase se nga kuri le o ilano e ke anu le pasi ke fa le ke voi me ke le pasi ko fa si mala pazene tale ko ovale ma fofa e pe ia sa all feeling alo Rocky Rambo le lungo ka ko Facebook for mai si va tetia si va fuara ngor vai kemer ki ma se free me o sa o le sa ola fa kai so sang mai o uso manger ka o lo fa mo ia le uso ke fa ko fa ma po ngor si va le se kupe mo ai sa fa kai la le na sa la Rocky vai kemer ki ma se free me kai ja se free lunch for Alo, foi ole vai ngore tau mo tanto le weekend i nei New Zealand. O te lole tau fero lo mai tau mo tanto na pawal vai ngo sa mo se i lo fa mo na tunu e mana tuane sa mo na talo fa pena fo Pacific lo wa amata na afati el Pacific. Ya pe van watu ele am tanga ban never yaso fa pena fo timunga ba fo timunga sa mo. Ba na fi man nei le tai au se i lo fa man tuane ya sa mo man Pacific na talo ni yaso fa mo mo pe fa pe ngai ko anga ke ka ia ngai fo pa wanga ke mi wat salo ai yo ba kwa sa puku kwa sa puku ir kai mi ngai o lo te vai atu pe ko ke la ko arrest le mai rotorua mo me angi ole isa so de cafe fe o manga ia mo ia le o kai mi ngai so le ole binga la tala ole le vavena po ia wone i vatu tu community a fiai
Ia, misi atu pulanga talapou. Iyo, So, it's tōn pūlau, malo, whaafukai. Kua furia kapoi. Ele koe foi. Ele koe foi ia malo i le taimile nei mana tua lava foi. O le isi lava foi leo ana matawa le mawhai ngā malo. Ina ia tau mawhai e whai titia vaenga ia. Ua te whai atu tawai. Maua le aisa. Ma fuala au fasaina. E mau ki ngua foi. E mau ai foi ma au penga e le laisene ina. Ia ma au penga ia e lama tiai. Le soifua tangata. So ele ngatala i le kufaku o le community. Ia ma afia kua itu pilang taravu. A o le lama tiai o le saunga le mu. O kako malava. Ia e whaftai ai ngai leo malata o ngaluenga whai. Ia wha au ai pia. Ia. O lau kiki la kua leo wakali mai tia le melang kako karangoa ngai kaya. Ia. Lau fa mai kia a fa pe le se kupenga bawa nga sivanga fi. Le la sa mai langa pese ka. Me ko ngala le leng fa ko kala savai. Mo ki ngo se pese muli o pese malo nga ka vanga yele. Uso kau fai mai kau vang e magingo a fa pe ko limbo se furu le la me la ko videos. E ku lima kasira pese. A special price. Ole most improved. Ia. Ole unga sa o ang arka wanga peserela ingi afa pelela mangele video tia. Afa pela pe male lima se furvanu ya video se o mangal sen mai. Ngo wingan mangingo ai lima ivar kulang o kiki. Uso malo le ongo sai. Vai, fai kako fa mano skingo fa more se ya lo fa se fai ma fai kako fa mano skingo fa more e o moro fa mano stino so mo tau no more si va mai tia ya la kala por ki por koko sa mo fa mano si mai Safa. Lalo. Halo ya, yes for Island. Yo. Ayah. Atsayay. Kapi o mai. Luma. Ayah, sawi tua. Savali Bali. Oh, sela. Mana vai totono. Mana vai vai. Gaston. Lola, vamos ver tau. Samoa, kasilima i wakoro amo. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia su taitasi. Wa au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher.
O te whātalo whilo tātu o tunu o le tau alunga o le ngā ruenga o le vāiaso, tala tau longo usi mai alau whaafonga. O te oto nei whaam sinonga maulunga le tunu umoli mautus tu sia whātau tō. Mai nisi o matai matanganta o le nu o le au waa. Wa lātou whailo ai ngā i o inga na whaaleanga ai a lātou mea tō tino. I whanua o lo lātou no fuia. Lea o lo mafu ai le tālo sanga ua ilo nei wa leo sita ia e li ma whaipule. O le fio anga wa whenga. Le polo inga le whaam sinonga sili na polo inai. Le tau fio le toi whaio nisi ngā ruenga i lunga o whanua. O lo tūla i mai eise whete na inga ma le fio anga o le au waa. O tauru manga o le mta upul nei tau whaam sinonga i le stofio le nei vai aso. E le aini mōri maua le tua lo whaasanga iei mōri anga. Ma uawa no ai loa le tu ina atu fo le sanga ma whina unga wha le tu la fono. Ma ilo ia i tu a wai. A o le i whaia lea vaenga o le whaam sinonga na mua fonga ina le tālu sanga lo ia mua whenga. Na whina wai e whaase ese le fionga le whaam sinosili. Ma ilo na tau ave ino ilo ilonga o mōri anga o le leu sitai le polo inga. Na ilo ai foi ma se tālu sanga mō nisi o matai o whenga. O lo ta ua sua whaitua inga nisi o aingo le au waa, ina ia a wai le ilo ilonga po le joinda. O ia tāru sanga uma e lua ua te ena, ma le a au mai i le whaai unga au tū, mafu anga. O tūlanga na aria lima iaini bevesi se mata ubutau whaamasinonga, i le whaamasinonga o whanua masua whatalua nei, le ana a wai tū mai le fio anga o whenga o le au waa matua nai. Na o iai le fina ngalo le whaamasino sili, le fionga sa tiu si mativa perese. Na sau noa le fionga le whaam sino siri a o le amatalia, ilo ilonga o morianga o le leu sita i le polo a inga. A iai se isi o i tū tau whaam sinonga e whaam manu alia le fina ngalo i ni mau, o le afafonga ina, e le tau na tu ua loa le potu whaam sino. Ai a whai ai ari ari mai nisi tū langa le a whaatonu loa leo, e ave le nātanga te loka i le potu tau fia, o le maota whaam sino i muli no. Na so longo le leima file muta o rumanga o le neima ta upu, le ana a waisu i o nuu mafio anga lo a fia le nei whaama sinonga. Le asonga fua a sau o whaatulanga e au mai eise wha ai unga, ia maa sa tasi leo ma ta upu tau whaama sinonga, o tau alunga i ngā ruenga le nei tau sanga ale whaama sinonga maa alunga. O iei nei whiriwhiringa e suia le kapiteni o le pūlenga o le lakapi Samoa le tofinga officer Sili, ma ua tūlai mai e le tō whase o Manu Douglas Ngau Jan, ma ua sui tūlanga le sunga whale o mawaianga Vincent Fipule ai, na tau aveina lea tofinga mo le umi e iwa tau sanga. E whiriwhiria se o Manu na te tau ave le tofinga officer Sili o le pūlenga o le lakapia Samoa, o longa lua le pule po le general manager, o le tasi o vaenga tā ua i le ati na o le tā longa lakapi, o le high performance unit o lo i tuana i mato, le o lo i ei foi ma le ofisa au tu o le lakapi Samoa. O se au nanga na ia amata tau ave mai le tau sanga lua o peitai ua whae loa le lakapi Samoa, o ia se tamali ua se furu lima tau sanga, o lo tolo toi mga lue le ati na ino le tā longa lakapi Samoa. O ngā waa ma tomai ma le poto masani o se umanu, i lana tau tua le tā longa o whae loa i le teitei fono, o le komiti wha foe le lakapi Samoa, le sunga atu i la epa lupe sori aisa i lele malia le ngā o i se pepa o whaamtalanga, o se umanu Douglas Ngau Jan, o se tasi o wha tua ina ele ngata o i o le teitei fono, a o le to telo i la tau o ngā lulue, i te tonu o le pūlenga o le tā longa lakapi Samoa. O mori ai foi i whaaftai o le ofisa Sili o whiriwhiria, i le teitei fono ma le komiti whaafoe, i le tu ina antu o le whaatuatuanga na te tau ave ai le tuwhinga, o wale atina e manui o le tā longa mo alo ma whanau o le tātou tino. O whamai anga aluenga o le neitau sanga i le tele o nanga le malo i mtanga aluenga, ma wha alapra butonga, ia maa le teimi fo i le nei e toi tepa ma sila sila i tua, i le amatanga o le savalinga o le neitau sanga i mea na tutupu ma whaatino, a wale tau tua ino o le atinu, ai mai se foi oni masei ma li wha le tonu na alia ni mai ai. I le sauni ngā lotu whaafetai u wha iu ina ai ngā aluenga le mtanga aluenga, o le soifua malolo ina i le neitau sanga, na sauno ai le minsta ma mamori le whaafetai, i tūtino e se ese le au nanga le soifua malolo ina, ono ngā aluenga le lei, aina ia ave ai foi le wha manatu ma le tu alalo le pūlenga, wha pēr le au whainga aluenga. O le vana no foi o le mtanga aluenga ma le pito la au le u wha asaralau, tasi leo vaenga na whea le minsta, e mafua ono o se wha asaralau ngā le mtanga aluenga, na whaelo ai suingo i tūlai te tala ai le vaenga o ngase tau savali,
e pe ona amata le vaso nei e tau atu le asolima o Januari o le tausanga whau. O le mafuanga ona ua toa ngao le ufai ngā ruenga i fomai e pe ona whae loa i le whaasa launga. Ia, kauna asfautuanga la fionga CEO, tau ona iai le leis tātou spokesperson i le tātou social media. E tau foi ona tuu le amanoa a fasiligia tātou, tuu iai le li maso e ta pena ai le tātou tali. Ia toi o maila e tali le tātou. E whapenata awatu le ofisa, e whaisa o aela o whamtalanga e loela mai le whale pusi. Ia tuu mai mea o loo manao e tali e tuai. Ia se maua mai, ia i tātou tanga le. Le whailana o tali ina pōngsa, o te fisiri mai i lau whionga ma tātou tanga renga i whauru. Ina ia abatu tali, ina ia mwhai tātou tali ai. O mere iei a maua lose, ina whailau tali. E pefo ringa mai a resoi fō malo, ina rei tala no step, ma tala o news. A o fia nei taia, o alatu le news a toa le taia, o na soi fō malo ina la. Ai na mere rei ia tala tala. Whake tele mere rei ia uwhai. Ia le mamalo le tātou tanga ruenga, ia le tātou tile pole ai. Nei vai tau o malosi mere rei. Ia filo ama mere angare ki o foi te lai ia le tua. Ia tu pe ia le titania ma sei toi ola pea. Ia o fea le malosi. Ia a beton e le titania e tātou tanga ruenga. Na sei tu. Aoli, o le nganga o le tau mori atu lau whionga e le CEO o tātou pusi. O le tau whai e tātou te ngā lue whatasi i tūranga o le amoinga o le avenga. Wai eile mai tau ki ngā o na mawhatia se tasi, a o lo tau ave lava o na ti ngā. Tau lava o na wha tontonu le tūranga e pio na iai. Mai se lava le whaalu lungo o tātou whasalaunga, i lungo o tātou media. Ia tau lava o na soala ukule le lei, ia mai se le iai o lau finangalo o lau sunga le pulsiri, ia mai se ia siaki le lei, ia tūlanga e pia. Mai waso se upua tātou ki whaia. Ia e au mai lava e social media, ki ngā na sa. Ia ai rei ame se au mai ai. Se vaenga o le saunuanga le minister soi fua maloloina, le fionga valasi lua pito whanua to nga manga ta fito sele sele. I le sauni ngā lotu whai o le mtanga aluenga e te walunga i le au nanga ma le tautua, o le nei tau sanga o le amaea. Wa whai loa le whatun siria o le soi fua maloloina i li poti, a le leitioa New Zealand le wha o popo peo tangata i le atunuu, e to tele lava i whana witi ua masalomia le a afia, i a unga o le wha mai o le televivini, lea e toa iwa se furu ma le lima. O le whainu mela lea na wha mawina mai le masino se tema, e o mai lea sovalu o le masina nei o te sema. O le sifuru whao tangata u wha maonia ua maua le televivini, mai furisia lava lea i whanau e lalo le tausanga le mātutua. Whao tuaina le whatun siri le soi fua maloloina, le sunga ai ono Dr. Elege e Geroma lo tātu usinu, i la tau o lo fou malanga mai fafo a wā malolonga, o le wha ai unga le tausanga, ai mai se le au mātutua ina ia whai o lātou tui pui pui, a o le i malanga mai. O mafua le tūlanga o le o iai se tui pui pui o le televivini, mō tangata mātutua o iai le teiminei, i le au nanga le mtanga wenga. Whaalia le whātun siri au ao, o lo whaia fiso ta inga le teiminei mo le au mai o le waila au mo ia tui pui pui, ewi e le taungo fie. O Februari le tausanga fau e tūla iai le whaamasinonga o tūpulanga televou, po le youth court i mulinu, le tamaititi se furu tolu tausanga le matua o mori e leo, i le soli tūla fono o le susunu o waa whangota e tolu, na taula i le wafu i sale longa. O whailoa le komisina o le mtanga aluenga o leo, whale pui pui ma le toe fuata ina, le taunu unga o suenga i seri poti a le newspaper le Samoa Observer. Ma ia whailoa ai o Februari le tausanga lua lima, e vala wai le morianga o lea li i televou. E se fulu tasi waa whangota na avatu mai le wafu i a pia, ma taula i le wafu i sale longa sa i mai a le fono a malo le tau pulenga, o na sa taula le meritele na no foi tangata o le fono, i le wafu tele i a pia. O le ua whaasara lau le whaatau e se atu ia waa le pulenga wafu ma tau langa, inisi o iai se mara onga tau pisi nisi,
e whaangai o iai ia wa a whangota. O le mai o le whono wha le tausanga le laka pi Samoa ua whailo ai. Le filifilia o sui e tolu o le komiti whaafoe, whapea ai ma le toe tusi ao le laka pi a le atunuu, i le tō whānā mula uru papali i leota sami leota, na te toe tau ave le tofi Palestine. O le whaalua i leo na filifilia lea tamali i avea ma Palestine. Ai le komiti whaafoe e tolu sui fau o filifilia, o le tō wha au tanga vai aso, o le sui o le uni le kapi wha i tū mālo mai ro tātou motu i Savai, o le wharetua i a sifuiva Malaya la wano, o le sui o tama i tai le komiti whaafoe. Ma le sunga papali i John Taimbere langi a whele o ia le lo ia i te tonu o le komiti whaafoe. O sui tūlanga o ia i le li lo ia o whai mālo ma tū mua Matthew Lemisio, ua le toe whiriwhiria. O isi sui e tō lua o le toe whiriwhiria, o le atinganga Penny Tofa mai le Unia Savai, ma so na lote mālo sefo, sa avea masui o le tū pā o tama tain. Manuia le whae ungo le vai aso, saifua. E silia ma le se lau fala oloa i Samoa e mawhai ona whaanga i le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunuu. Ai tau nuu i telefoni ma oloa e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power whaapea le pili o le vai iso o se taimi. Angai loa i le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo lo a inga i Samoa. Mo nisi whaamtalanga walau mai le olua tasi o valu tolu, lua tolu, po le info@pacific40.com. Talofa, we're the casinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a Lapi Marina, mau pelo li tio. I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. O loo tūlanga le lei lava lunga o la tātou wala tele na o le vaenga le nai St. Mary's Bay on Auckland Central baule na o le vaenga o le nao o iei nei polo kalaiti i le taimi le nei both on the southbound and northbound West Haven Drive eastbound and westbound o loo mai tau atu i o le nā fo iwa tau a mata ona whio lolo ane le pisi nei vaenga na o le ala tele o nisa vaenga uma o loo so longa le lei le nei taimi le tai au tau lava i nei i tau tua nā le saunga le mu am tavales fultolo minute u te aile tu lai valu. Talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o e e lau ta vale po e whaafonga mai i lo maota. Ia tu pele ni lo lau le tio le 15 iwa tolu a mo. Radio Samoa numera tasi i New Zealand. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. O le vainga la tamai nei i le tala o le tau Samoa o lo te wawai atu o lua se fulu lima wa i le bebela le e Samoa le nei taimi o le tahi au o le atu maona pa utimu le tele vainga o le atunuu. O vaenga na i e whai si vera le e Samoa tolu se fulu tasi o tolu se fulu lua degree Celsius mo rungo le vela le e le atunu i Samoa lua se fulu maleona o ilona mawalalo ia e le leil whaamanatu pe le atunu o le asauni ia malanga i Samoa le tulanga i le se senga le tau tātou nei New Zealand whapena fo inisa vaenga o le lang ia mal tulanga i le tau Samoa waro tu saunga le mu mawai atu tulanga i le tau i Australia whatala whatu whaanga o malava al maru le tahar bo Samoa malo la verso fu maruia e le la mo Canberra fa si maru lu te le vanga o tai au se fu lu lo iai e al maru lu le vanga o tai au ai le se me ko ke pole ai o le a fa solo ina matua i sulu matango fira la ma fa solo ai inga makua ave vela ma le e mo to se fu tasi o le mo lunga na o le vela le e i Canberra Australia se fulu i lona mawalalo. Sini Australia malo se fu manuia, na mane mai malu or nei taimi o le tai as fu fito lo iai. O le fa solo na awa walang de leifo de tau ni so taimi. Los fu limor mo lunga na fai no iai ia vevela le e mo tau ni yaso me pone malo la se fu manuia nei tai au fo. La foi mane el malu or e nei taimi o le tai as fu lono. O le fa solo na tau sul matango fi fo le la e le nei yaso o le matua vevela fo le e mo tau tors fu fa. E lona maulunga su fitu lona maulalo ia vava ia tunisi vaenga duas fu lima maulunga le vela le ai Hobart la langi de lei fo le tau ma ne fo sul matango fia le la Adelaide tolu se fu duas maulunga le vela le ai ole matua langi de lei fo le tau Perth Australia tolu se fu lima maulunga le vela ole fa solo na awa ole tau i Brisbane ma no se fo maria ma le tano i Brisbane Australia
lua se fun maraiva ma lunga le vela mo tau le so se fun maraiva lona ma lalo fa solo ma lo si savile pa utimu ni sio vaenga o Darwin tau se fun marfara ma lunga le vela o le ea o le ai o tau le ni yaso o tau fa fonga mai tu langa le vela le Australia so se vaenga Australia Carlo Fai Australia ya le lei foi mai le talo le tau la mua po le no fanga fa salanga radio Samoa tama ki makaurau se furuiva o ele malu o le ele ne vaenga o le taiava vai atu mana i le solo le la o winga na o tau le sole alangi le lei a wao pa una wanga ni se vaenga au kilani lo se fulima mo runga le vela fa mawina mo au kilani le yaso taiao la fa solo na wao pa utimo te le vaenga au kilani fa solo na langi le lei aso samana se ngofua mana aso lua aso lulu o le Christmas Day na o la fa solo pa utimo te le vaenga au kilani fa pena fo ima le Boxing Day la stoffi o fa mamonga i la vai tau o fa lau ia te o ele o ngia o fa mamonga la vai tau fa mone ao tulanga na ele tau nei te mo tai au fa tai fa longa na le Pacific Finance au na toile talo le tau le radio Samoa Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe ma liu whai pui ponga aso whanau sa whai whai ngā malolonga ba so se wha lewe lawe apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe bala au le oval se lau fitu whawha lua lua fitu e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhi tala e lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tu lai whatali e se tali e iai inga whapitoa bala au lo le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu whawha lua lua fitu oval se lau fitu whawha lua lua fitu Toi fasalo wina tatu tala mai Samoa pe ana whafonga le tino ui le tars furu lua le ore le so ia man fitu po ana nei whaftai le fianga ngamar mana tu marvao tanga vai tipi tanga vaia o le suile o le radio Samoa o tua mo le tino mai la sunga fua o le asfo reile ia o avano lo longo pueli i Samoa i so se tafo le neke lo por tene me lo tupu le tino ma lo le tautua tino uso ma do yellow weekend au tatu tala na mai Samoa i le whafonga mai le tino le nei fo i tai au fo ia malo whaftai o leo na tatu tala no nei i sui foui o le komiti whafoi a le laka pisa mo ia na o tu whafonga iai o na o mani na mai ia tulanga o iai ia nice winga o iai o te loa la o whaamalia ina te lo vaenga na whingaro le atunu na paua wano tau maua fo initially poti sa whasiringia le te whono ia o le ala o lo tu mau pēle te whono e le songa ia lo pasiri ai tu la epa Dr. Sailele malia le ngaoi lo winga na le o suia te whono na tu maua ia o isila o sui o komiti whafoe le ua suia ia pe ona whafonga ina tunu ni tai ia pule o komangi o ko fam kalanga e fai walanga sa to telefone nisi sa fare fina ngalo o tauna sulta te fono ia le o ma na fo tu lang ia la tu ma walta te fono la to ia o fisi masang ia why change pe fa pe o lai ia ai o pe te lol tele o vai ngana li fai fina ngalo le no ia nga wa marka la mai sa mo ina ka ko la ka pisa mo ia on sa o fola ia o ema fasili fo ia o ia por almo ne suier kai fong ai mo kiri ro ma ko okay longa se longa yo che ya nga i o vai nga le ko lo la ia le o a kongol a ka is fo fonga su kai fong ale do pe mo msanga ku pepe Ole si tuma na ia no mai tau at foilele. Tu langa foilele ile fa unga o tau mawhainga. Ai mai se lava foi o vaenga nei tau sanga ile tu foile ole ele nga tau le loto whawhetai. Ia a ole to e tepa foi au nanga sa whaatino le tau sanga atoa. Ia pe nga lelei, pe lelei. Ia ai po ole a foi se tangai ile lumana. Ia po a foi tu langa ole a to e whaalele ia mo lumana. Ile ala pe o nga tia tawai. Wa va ila le review wal koi inga lea a nga le mawal kupe anga filsiva. Ia lea la going forward sau oso mai i ka wanga pese. O le tau fesili lo ma fau les futu tau sanga le o moli le sunu ino ba. O te le o lope ma fainga faiska mai kiki ma kuare se filinga fa pe faile ko nga me o le winga la fam talanga. Te le no pe ni singa fa o sor ka mai kiki a le fai. Le nga yo inga folele I mean o le winga la fam talanga as futu tau sanga la kiki le e ma kwa ile lo pe fa fenga fa ide ka mai ki le a fa unga e alo sung va so na pe tau li fa lo ma fo fa ma matematenga lo ma fo fa ke lo pe sa
O ke no pe ngising fa o sor ka makikia le fai le tulanga le. Ale la afienga o ia wa a o nei la in wa po le ka sa fo kwa la wa yona ia le famsino. Ale un famsino. Ka ke no e wa ka ke no pe ke wa ngana ta mai titi e ka nga ka sa fa o so ia le fai. Ya wa ke no si dia kun ma fa ki o la ko nga i lo ka kan fa tino ina le va nga fo le na. Talo sia lava fo ia ma fai ona ia le lo tutorial ta mai titi tau sala sa wai pena fa pe o ia ni tu langa fa pena ia te awela ngona la fo lokalo fa fo le ona o le la titi te le si ta mai titi ia o le nei tu langa mo tu lai mal nei tai mi this is a long life trauma mo le nei ta mai titi o malava fo ia ma tu lava fo ia o lo ia le fa ina ma ne vanga ai kalo sia pe fa pe tu langa fa penga ai ka sia ia lo tutele ka karsa okay once again mo ta tolo sa le malanga sa mo o to fa fonga tu o lo o fa solo to tele la tolo a fie le tale vivindi e le leile wala le titi lo to le wa mai fa la tele le fa tuanga le CEO o le so fo manolo ina sa mo ta to ia sa le malanga i tono sa mo e le leile mo tino la fa tui pui fa mon mon o le ana na fa mana tu la tuno ya le e fai malanga ta to sa mo malolo ngal bisi mas to sang fo ya le sa le mo fai malanga na tuno sa ne malanga sa mo ya pa fa pe lo to sa ko ki o ngi we man ngi weekend man nga ba ya so fo ko mo ya fo yo ko so fai ke cafe angeses ya yo so lo ki lo ku fo le ka fa nga ka nga ku ba so ki ko ngi sa mo so lo wo o so fo I fa so ba so le far kar malo so fo ko ba nga ya fo so le ava menang fero I fo marka ko kama ska ko so ar ia igual esa le lo mal vaya ya kau ke karang wa ya so no mai na to ngon ba nga ko wa ku so e pa o ka mo ka la me wa le mo so le afor valu le ta nei los fulu lua mal afor wa te nei le tula e valu ia le ono si mai no fa fonga o le tau runga ne vai aso ta to ma fa sa mo E o whanga manu I ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona whaapongai, e a fua I lona si o mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tā o fitau muli le atunu. Ua vā I lupe maua. O le upu le nei e maua mai le seu ngā lupe. E whapele tala o le taimi lea, ua le toe asa le seu. Ua na o le tali lava o lupe maua. Ua vā le isi lupe maua I le isi lupe maua. Ua mau lupe le seunga. Ilo ai le fia. O tau mawhainga ua fetalia I ma o ai le o to I lalo. Ua whalo atu I le tātou au I lau tonu. Mai tau atu lea ua se fulu talonga, se fulu vo I manu malo. Ua tau nuu ai le muanga ngana le atu nuu, ua vā I lupe maua, lau tau mawhai. So se wha moe e I umanuia o na wha pelea. Ua vā I lupe maua le so. Manuia lau wha saunga I le nei aso. Mana yaso le aia. Ya ma lo whaftai lau sunga siawa. Ma lo whaftai mo le tupinei no tātou ma whasamo le nei tai au. Ma le nei waso ato. Ma lo le au nanga mo le atunu. Ya lau aku mo le apia lesi. Yoi. Le se ku pe alua. Ia. Wa ma nei le upo nei tai au, ia wa ke le afo ia upo le tunu e fai le va nga wa vai rupe maua ai le vai rupe sa a
wa ya ma pe rai fo lang apun ngai kai ka fe sol na ya ya sol ya le tai lava siapa nei tai fo ya le so kilo aku so fe sia ka o Chris ya si fa ka lo foi sia ka o Chris nei tai talo for Chris ma lo lava wa mai ol nei tai Hi, my friend. Yere tuan ni teo. Never made a mouth of tuan ni teo. Fine, my. Ole tangata fa maoni e tele mea e manuia i oia a ole ua whaatārisi o na mau e le whaasawina oia. Amen. Nea whai mea wha maarosi mo tātou. Whamea au tangata ea e wha maoni a ea. Whamea e tele mea ea e manuia i oia. Nono winga i tātou different. A e whimana e te manuia a. Ia, i tātou a. Whimana tatu manuia a e tātou a. Wha maoni la. Tātou wha maoni ea. Whamea au tangata e wha maoni. Whamea e tele mea ea e manuia i oia a. Ewa aida. Whamea o rai maridhai ngamuni. Whamea au le ua whaatādise o na maua. Whamea e le whaasawina oia. Rona winga. Whamea au tangata na e le wha maoni. Ai maua. Whamea e le whaasawina oia. Nunu winga e le whaasawina e le hatua arifun. Tato bore hasoni. Tato mutino. Ia tato wha maoni. Ea e tele i o tato wa. E tele i mea ea. E manuia i tato. Friend, ia tato mauna mo tato nei teo. Whamea tete tade tu moto. This the friend nea so fa.
tasilima iwatolu amo. Talofa Samoa, I mawhai na fisoasoani atu Dr. Jen pe a whai tuka tōta mawalunga le maua se whanau ma I sela whatungao ti ngā le ua po tuli whaalusi le tino puta ka nesa ma le tino mangeso. Maua fo I le kulimi fulunifo mō nifo ti ngā ma toi whaafilesi ai lau manawa tele nisi o loa e fisoasoani I lo soifua maloloina. A fio ane loa e ai Dr. Jen I le tuatusi lua ono Great South Road Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu extension numero lua. Talofa o salmasinga fale lua team toilolo o le loia Samoa. Fapitoa la o nanga I mta uputau immigration pepa malanga tangata overstayers so stoinga visa. Apena foi le taxation por tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau avena mta upu fal tu la fono I Samoa. Famal mole vidi mai numera o iva lua ono o tasi lua lua. O iva lua ono o tasi lua lua. Faftai. Ua lata mai le aso e whamanatu ai le whanau mai o Yesu lo tātua ni whaola le pepe o Kirisimasi. Po e mai se video a oe malo ainga a o usuina se pese o Kirisimasi I o vatu manatolu se furu se kone. Lafo mai de video ilo penga ta whailangi radiosamoa.co.nz/Kirisimasi. A mata nei roa lau tama whainga ma vave lafo mai de video e whaangate le aso lua se furu o Teseba. O le a whaire se I le aso lava na ili se furu le tai au. Wha mone mone whai tau manino a iainga I lunga leo penga ta whailangi radiosamoa.co.nz. Mo nisi whamtalanga Whaafsota mai lo fisa I le lua ono rua tasi lima iwa tolu. Ia manuia tele le Kirisimasi ma le tausarafou. Mai le poulenga ma le whaingaruenga ale Radio Samoa. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā wale lauiloa o le Car for You. A whailava ta sa ili sa tā wale, le aise laisene pe maua le laisene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingofia lava le Car for You na fisosoani mo oe, maua tatou cashback pe a mana mia le fisosoani. Talofa lava Samoa o afoile nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car for You, pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Craysel Front Manrewa, pe faso tai mai le mato telefoni, over te lao lolo a fitu whaiva no walu, pa fisili mo en po alofa. So fasa I fua. Jalo fana vau tia roa, ua te tala na neile o unanga e veni, mo whaatangwai au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau fale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. O mana o mie oe po se isi lo a inga se fisosoani tau whi malanga inga mo New Zealand. I mata au pui pei o le vaita mai no whanau po ngaluenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services. E iaila na laisene, ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, I mata upu tau whi malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane le matou Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, I le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Radio Samoa Svalima, iwa tolu, mo, tasha malfafo ma le tenu o le tāru pokalame wa lesi mo so I marasunga so alo se tumua ku sa o mai ai o I le marketi sa le longa. Wow. Whaatalo whātu, so alo le nei fo I tau se whaamalo le soifo manuia whaaftai o le naolo o manuia mai lava. Na wafionga I le nei tae au fo, malo soifua. Mune tasa, soifo manuia ta vai ia, whaafelo ia tu le nganga ma le whaarano. E sa o e tasa ngare roa koe mga oki koe ola. Malo. Whaafelo ia tu mai sa lolonga nei ta vai, matasa ia. Lango ke laku vai aso dia. Ai kau o lako wo bari market. Ia lango no pinangalo ta vai kau ang kabar market ya. Vai market sa bo so vai foi resi ba sa mo e pe ka ngai mai. Sa kimur kaya. Ia. Okay ngai mai kwal ma kopi ko. Ya ngawa bakang kafe ngai vai kafe ngai lango. Kau sio ke lako pulo kaya tai dewa o so mai de la ia. Ia. Fa fe ya tu nga mar fa alo. Malo faftai so alo maneia lei ia e o ia ai finangalo la ka ko wo ko le makeki se pe ma ngai fo nga se mai mo atu le tunu nga. Ia mai me fa longa ko lava. O fe al me klo ma. O ke o ia ka ko fa sia ka. Oi,
ai sao Ia, nai na ko pa. Nei le lei ia la ka ko na makeki. Ia, o le la kausa vai ku makita le fasi e o pia. O foi mo ko fasi ngai pia. Le lei staimion mai mo mai le tino tulang il tato maketi sa le longa. Ia I fua fa ele leanga le tino o fa penana fa nga makang si la kule ko o so manga ia le lei so alo tu atu ia te oi. Ia, o le uta ngai mai, ia o la so palaide nei, ele pusa le fumo so palaide mas o ngai me ka me makai kalu Ia al vai ngai o me ka dio ma o ese ngai mai, e tu fa so ako. Kem salo po ang de fe pa makang kumu mai era o fa kwang. Morimela ko me makai ngai ya. Ka e foi de fa por fa ka beau. Eu stand pai da nga pe di mai ke nga so me o ka me makai. Ai le pisika ko mate kia ta vai ma ta se fa fong angale ku le lei tatu titilo tulang o ile tau o le a mesa o ka o kalo ma telo nisi vai nga fa ko mone so ar ia o le kalo ma kanya ka kalo ko sukala ia o la fa ngo kalo e fu la ba le sai so kalo ala po kalo ia wala ai ki fono fa ngo kalo ai ala ai ki o ke foi kalo ai por kau mai lang paseu mala pa ele se idu pe fo sang kau tai fo suka la umar kau kalo ka vai ya vai ko dua mai fa kau tinggi ya mga ya pa ngai mai ai tem sa do das po ngai das so ngai ku mura fa ko be maka ai ba to de tu sai na ko igal market o ngai na ekimu fa so ako ala ko ya wisio fa ko ano fa ko la ko be ba Ole ku malo ma fai mala ya de la leina kwai de sa bike ma ta so fa fa ngala ku malo fa tai o le altu la ke lo le se fo ko ye ngal kalo ka pe ke mai fa le se fa so aro pe ya ole ku malo ma ko le ko kan ke no salo por vai so de yo ku malo ya sa fo kala ye wa ma ka fa ngai suavai ibu kaibinger ya aero malo sila foi esa ora waka pa do kalo awu nge ya pia se makangi na do vai ko kau amba ka do ba era mo vai kau nge yo season nge yo fa ka vai matasan fa fa ngala ku pe mai kau ya kalo nga awu nge ya fa inga ya ke waka lo sau pas waka do Christmas e ke le ya e fiu e fai mu ngale fa mu kau ayo ka o mai so me ai nga e poka vai matasan fa fa ngala ku malo fa tai so alo kene ka pisi ku kama ia nga fa fa lo ko aku kama ia ole ku du mai o lo ia ba nga o be wala au fa sua ma wala au ai ale pico ale pe pakingo ko de kalo pero si dia le ko ingal ma ke ba son ke nge ma wala melo be ma kai na si le o ke des ko ingal ma ko ia e ina ka malo ki pu ga ko asin ma na sa u ye melo ngo uso de sa ma di ia ole ala nga ma ngai ele nga le fa mo ngai le va ai be ka wala au inga fa fa so lo ele si pu ko du mal ma ke ye pa mu se la ko pi sa yo ko mi musika ko ka nga musika la o le ngo ngase be ia ma ngai pi ko de le la kala kai pas ia mga iba ko anga fa kau pamako fa kau sikomi fa kau pangpopo me pe nga ka si ole fa fang pa na me teno forma ke tele na fa tawel vai salo mar so fa ia mai si tamo tanga bon marol taya so alo ya ona se tulang ina ia ba ia vai mai or sala ki fala nice sala ki fala sala de ya oi o esi o ko esi pe ho al ma ke ka ko ngai sina ka vai le ubanga o ye de di mari ma fo ka ko so squain ka mafa ke ko war ko esi me umalo mor kai biringe pa esi le ko le kelo writing o ko kere ya o fai pa ai ma o le pu o le fa ai ma bela ya du mari si ku ya va nga fala o fa su fala ya le pico be maka ya le pico nga ka o ma ke des me maka no le do se ma ke ki ta vai man fa nga le pu sa le na ma wa fa si ma fo ti mu nga na fi longo mo sei an ngi ka ya pe ya ya e fa le o ke vai nga
ia o kai biro ngai ba anga ole de angar kau ia sa udah po ia la kai ngom kagi magus ia ngalar o fale ko mo ka nga bai Wala fa ka wakure wo ba ka ba. Dela nga yaku yang aro yang kibunga ele da pa yang malos. Kibunga mafa. Pero ka wa ke ba gei wa makan ka ka ba ngai lango. Ya ka si ma wi wa ka wo so bele la ta vai ma. Ma ka sa fa ngara ku. Ya ka sa nga mo dia la na ya. Awo ngai po ya ka ko makangi mang ya pa nga ya ku kis masid la ba yes. Ai sa le malo fa tai so alo. Ya, o to tele ni so la tunu ko filo inga balanga ku ngai New Zealand. E ko tela men pa ka ya pia. Fe lolo mai kakaya ke da au sa vai ya mai sa ale si ko ke de ba sa vai ba sa ka ai pe de sa si ai no ma de la mas ya o kala ka di ai ro wa mai mai ka ko fa ya sa ti ya fa mai ro mai e ko wo sister no sa fai o fai poi ponga o reunion ya o lo ku fa bangak e foi ka sio ai mo se ma ko o lo fa la ko lo fa bangak ya ma ngai mai ka wa ko nga to ko mai nga pero kala nga o sea ay nga mga ya ay nga mga ay nga po pili may kakasya si may kakoy kayo pa pengay tabay matas ya malo fa tai so alo ya ola se tala tu la nga se ne tato market samo ya ola o nga masan o faya ba wa ya po sunga ya funge wa nga wa ka maro ya pues por pule nga ilo matsay ma puro ma pwede dati daw ko wala po masangi mo fanga masangi ia o lo masangi foi pela mo fai do aku de baso breva ya so e mo ia o lo me maka ya lo pere ho ka ko ma pela mo le fonga ma fole ka mo fonga ele ko ngai ku ka se mea ang lo kwa fa ka o piki ya esa fa ya ka vale ma ai nga ang le ku mo fa fonga ngata vai bitas Mole sirfila to no melas fululu chi puini road to more tanta market sa mo na hotel e nga sing fo ya wale fonga ma fona to no e af ka pungi fo ka ko de lua la oli ya de lei ka ke felo inge le va so fo so alo pe o la ko ya o le kongo nga ka vai ya nga ya ku de so lua le va so fo ya fa ki mas nga tinga ka me ki ba ka me ya maro fa tai so longa le manga man ka ko aku kama yo sa mawa ya ke masalo ku ka ba faule nga ru po ba se ke ku wa maka nga ke se le fa ka ya fa yang o la ku nga ya alma umanga ya la ko maka ma umanga pe amase pa va ya so kalung ko aru le lima va ya so kalung ko ba fo wa mai nga la wa ka mai fo ya ngai ka de peong e ki munga fa nga ko sanga ta vai so alo malo fa tai molta to por kalambor ni fo tai o fo ya le le ola telesista to tala pe fa o te mai lau malanga ma so fo manu yele ne yaso mo fo fa ngor vai yaso ya mo le fo fa nga fisi masita vai matasa ka ko mo pa fo vai kela ko na ya pa fera ya ke uma kis mas ya ko kela ko mai sambo ngai sa no longa to vai le le ala fat fo uso fa tai mo dia fo ile malanga mai ta to felo nei ya oltar po kala milna wale si mo so i mo so alo se tu mo tu sa mai le ta to marketi sa le longa ya wal fa fo mala to nei fo itai o fo ma ya mo ya so le marketi ba ya le le mai fa vi fanga mai Robin Akari Tato de poti mai diti sao ne foi tai au le tau luina ma ro le tai awe musue ile tala ua mai ua fai mai me e o no foi ile fale popo ali fo me sao sei fai sao upu e monile unga ua fa Tasi pai pai ala, ai lua ia fia.
Pe ia sa fa ngai sa moi la so si pengi mal ko pengi mal afakala. Ora ka ko yo kasi ar mo tu sala fai nei tai mal ta ao ana ta sha na sunga le pule. Di sa lo fa penan ta fa fo i sa mo fenga maronong Christmasi ma so lan to ai nga no fa ta se mai ke ro la sa nge pu la ko va ai pol nge ka. Ja, ala. Fatalo fatsulo fiong la pepele nei tai ma lo le soi fo man via. A tono lo solo ngan le fo ta fa ngol fa ngol sau sanga. Ja. So ya te le ro sa se lo le sta au. Ele no fo le tu o fai fo no mo la no ai. Te fa so ai. Ja. Au le fo wa. Ta wa tu le. Ko la me mai sa le longa. Au sa ni fo yo toi po le va ya anga ai ya tu mua. Am sa lo ai wo mo na to fa ta no male. Ngasili leo so alo ilang po kala metaya. Ya le na le wa tala mai so alo mane fol jo maftanga na. Ya fi fo mol maftanga malau sunga ma faltua mal no falo ya ta fa watu sa mo neve taimi ma no lava. Ya de net lia savai. De wo sau o walwo wa ai le manga. Mo ya la ia le manga so alo le fai le fa penal ku ngata ma le na foi la wa so na nga tele la uli na fesidi mai alu ase e vai pe mo yo le tala fia e de fai ngo fier nga nga so alo lo fai nei a walo to fonga ta mafa ma le wa pa mo tino mai el tato container na wa what alo no winga le tona run out le tato talo ya December sa unia tu ia Sofia ya finally potifo i mai savai ne ya le lei ato tol tato coverage el tato digital to falo lo fai fo fata we tato trapat foi nei ai ngo le wa ngo mai sala fai lo mai e awa Sofia o lo fa fai ngo fia la vai ila tole ngo fia la vai ila tole ya so ta inga ma wa paingo fie fo yo na e ngata fatongo to papile ya na fo so ta ya tu tatu ai ngai ni sila o se lia ya e la fo mai ya ta mai na ya qualify mo tatu se el Christmas masile faile a so fu valor vai so le tatu se el Christmas man tu ta na lo su ta la ni sila ta papela fo mai o to ngai matu te pon o le lava no tatu nai ni sila tatu se longa mo mo le holiday package to wa feta la lon luo le tato S24 Ultra Samsung male afeta la cash le tato lon to al vai so asa ula fa tato se ile ta vai malo lo venga la le tele al time mo le tunu top up telefonia e pone sa no ia ova ko mare lo se fulu wale a ko lo su kala top up ele alu le su fa ko se ia le alulo ngole le se ile la ke we to mo we so malo for Christmas ai na sa misio le disia santa nicto sa ole ku engat tawa e fo mato wo mai ya ma sierte lo palo lo nei sa vai fen fa nga ta tu talo fa gata ya ol tala mo ya ta vai le palo lo no itua a mata tua i sa tu pai tea mi lo tuai nai ai salai lua pa solo tuai ai fala lupo soli o supermarket uma te tele lava
Aua uma yaso se o loa e mo sale longa ma pia. Ia. No winga. Ko fia la fata o Christmas na ona vili mai na la fo mai la varta lo fa vata. Ya to wa inga no fa lupu. E ya to fa lo loi fa lupu. Ko fia la fo ye ta lo fa vata. Yo le sia tatu ngal wenga tele le o man fai. Tu mai sign up to mai tatu pampensini i fa lupu. Ko fia I mo tatu nana la fo mai ta lo fa vata u to ta vale na ya inga. Pan matuale malolo ta vale Christmas ma ta sang fo melela e as fia ta vai. Malo faftai ia le au le fai ulta de pokalame ia mo le tunu o le to telefone lan to te pene malanga tu na manga ia le la ko ale mo fo le sim card. Wa to official e mangene A fa mo le malo se tatu wat nu ye au kilan. Ya. Ina ile na tatu official mo to sa mo. Ya olo ye pesta ma la fiong ya manguti. Ora wala na lo fa ya tatu sim card. Alua to le o ye se le ofisa. Lo ye tatu numero I lunga fa to I'm fa ona e vala au ye. Ona ye tai mi anga ye fu ya sia tatu fa lo lo. Ana to lo tatu o fenga venga. Ya na na video ye ile a to se 10 minute to anga ye to le ofisa fa sim card. Ai manu ye tele ya lo lo ne weekend. O se si update to tatu pokalame I le vai aso asau. Alo fatu mo lo sa te lo le tau te vai mentas. Pepe faftai foi mole update le nei tai au mo ni foi fenga maro longa ma se to ai ngel nai Samoa felo estimi faftai tele mo nei tai au. No, sei fo. Le fenga de pure di sel la pepe tuna tala le ne malta to de poti tu sa mai Samoa sa de longa ile nei va ngol tau em kwa manga I foi la ko we vanga bo ke de sala fai de lei o le I whaamatafi whaamai a fo ile maru o le tai hao mo le neas whareile whaamanatu le atunu o le sei o le tānoa sa mo lo whanga solo ia mo le nei fo iwa yaso a toa so toela o nei matai hao lai mau whaina maua ia a lo a waenga o lii ia ma tama tamaiti I le mai le luas futa la ia la e mo tinama tamaitai la whaina maua le 5% ringa lai half price so kwa maa ia fo ia le lei whaftai fo de ma ua lo so san mai pule ma la whainga renga le tatu tānoa sa mo ia mo kako prices o kako wanga ne whai pa wan mo ki de ropo o mo de video tia ai whafka le le whave mai ia mo ia wa ke ro pe karo le ka pungi le wa karo se furu ia lau mar fai ngor ka ko ka banga na ia le fa mai le maro le tai mo le foi tai fo so te mo le tano sa mo se lo le so ma iva one hanga bore one hanga mai pari ma tu wa ma fa ngarwenga ia la ko ki kala ka minge wa ta le iva kala ka pungi fiku wangi o nga manga var fa pod lima ke su to alai mo le no ia o le tatu pokalame na nei tai au sisi manga pe au no fa no ia ni fa la wa Natasha e la ko pokalame le fa na nei matai au mana so sa I think il te poke ho la ia te lo amata na nei o te lo foi lai ke le bongo ba la di foi le community ia pe mo le no ia o ba nga o pespesenga fa ta won ne te mer Christmas ka ko nga ku ye ia le lei manuia le sungol to ina mal malo le kalesia ia por kalama la fanga solo mon fa ngor neva yas al tar por kalama na o la asma tu fam talanga o le tau tamali fo il fa fo mai le tunu le tai au mal neva yas ato ia malu o ve fali e finangalo ai manuia tele la vale ne yas la ka ko pa o fo le va so pa o dia i lo ko se fo mal ma ko malo si ia ka ko lo le so ka ko malo por Christmas ia manuia weekend tasha fa sai savai fa pena fo lo sunga la manuia tele langa ia se fa ngol va yas Samoa manuia i tau ina ia sao mauli o to fai vali malima o le nei fo I fa ngol va yas tato to fe lo ai se mala mo alo fatela to fa so fua Oh
utino atu Uailo alavanai Lona fana umai Oh mai etalisa pai Fa amamai alo loto e afio ai O te fia e whaafelo i atu I le nei fo I tae au ma lo le soifua manuia alo mai o Talafoala Radio Samoa. E tomu atu I tala o le nei tae au. To atolu tangata ma li liu ono o whaalawelave tau te avale le po ana po I le South Island. Whaalawelave mua mua e lua te avale na wheto ai lunga o le State Highway tasi le te o le fitu ana po I Greta Valley ma fasi o tia tangata I to alua. Lua I tu la muli muli ane ai to e maliu le isi to o tasi ono le whaalawelave na tu la I mai Mackenzie. Mai leo leo le tae o nei olo o whaawa o pesu e su enga I whaalawelave uma nei e lua. E leo whaitaulia I whaalawelave nei ana po le isi whaalawelave na wheto ai e le pasi e whiawea I eitu risi ma ta avale e lua. E lunga fo e le State Highway ono lata I Queenstown le ana mali waile tangata I to otasi. Ai maanu nua le to o lua se fulu ma o le ana tupu I le te o le wha I le afiafi lavana nafi. O le whaalawelave le nei sauti o Queenstown e o mai le tau nei pea ma le toe to o se fulu ma le lua I lātou o lo o tau fia pea I le whale mai. Ma awale tino maliu o le alii I lunga o matawhanga I Northland I le awauli ana nafi. Matawhanga miti I le ana mawai pe tusa le afo le lua I le awauli. Ma o le ana maua e se tasi o tangata.
O loo ngā lulu ele o leo e po o ai, ma o loo mo o mi ai fo il fesoa soani a tangata lau tele. E nisi e iai ni a inga po o ni wha wo fo i e whangotaina ngāta iane o te Puapua Creek. Wa whaamaunia mai al pale mia Christopher Luxon, e le a wai sauninga le Waitangi le e whai e tau sangata itasi Waitangi. Saunoanga al pale mia na nafio lo ia ta wai, o le ana a wai i sauninga le lua tau sangata al wai. Ma o lea ua filifili ai o le a whaatasi atu e isi vaenga o le atunu i le tau sanga fou. O le ua mai a whonol pale mia ma le National Iwi Chairs Forum e pe ona iai le aso na nafi Wellington. Ma ua mai a whaamala malama fo i ai fetu una inga o le a whaasafu ai sui o le malo i le tele o vaenga o le atunu e whaamanatu ai le Waitangi. O le whai mai el pale mia e le a wai Waitangi. O se whaanoanoanga le atono le National Waitangi Trust Peter T. Penny o na ilona sila fia. E lea I lava se isi no fua ngai tatau na whaamanatu wai le Waitangi. Na ilo whanua o Waitangi. Tu i ai le taita e le Labour Chris Hipkins le pale mia. Wa sola I se mai laksen mai whaafita auli. Lea na ia whawina. E o mai le tau nei. E le o ilo tonu po o whea lea o le awhai Waitangi e laksen pau o lea. E whaailoa mai la talata ia Februari o le tausanga fou. I tala mai Vanuatu, o lo o whaawopea nei ngā alwenga fesoa soani a tangata mai New Zealand ma au se talia. I le sa ilia peo nisi tangata ua tānu mia e whale ua solo. E o mai ana po wa sa reporti mai le peresitene o Vanuatu. E tu sa male se fulu wono tangata ua maali liu. Male silia male lua se lau tangata manu nua, ona o le mafui e na lulu wa ile aso lua. Tala mai tangata ngā lulu e New Zealand o lo I Vanuatu. O lo o tau lai sa ili ilinga I tangata ua tānu mia e whale ua solo. Ma o lo iai le tali tonunga. E o atu le to avalu isi tangata o lo o tānu mia I se tasi o whale. O lea fo I o lo ngā lulua isi tangata ngā lulua mai New Zealand le whale na wha o ngā il hai komisi e New Zealand I Vanuatu. Lea fo I ua sautala ua matua I wha lea ngaina. Wa whai mai ai e lea o whai ngofie ngā luenga fesoa soani o na o le telo ma fui e la iti e ono to e la mati atu ai ma soi fua o le au ngā lulue. Ma tala muli o le tae au, to e ta ua mai fo I ana nafi le isi ave pasi au kilani na wha o lima I se tasi. Ma o le ana tupu I le akoranga Transport Centre I North Shore. Wha mauninga leo le te au le sefulu lua I le awauli o le asito na I ta aluai. Le ana wha o lima I le ali I tolu sifun ma le tasi tau sango Hillcrest I le ave pasi. Ma o leo wa molia. Na ave ai lava I leo I le aso. Ma o le so le ai tu ai luma o le wha amsinonga wha ai tu ma lo I North Shore. O whai mai ai ma le Auckland Transport o lo ngā lulue nei ma le kamupani pasi ana pasi nei e whai ngā lue ngai le u wha manu alia. A o wha asolo su e suenga o le nei mata upu. Ai le whina o le Tramways Union e tusa matala le Herald, wata tau na wha au popo le malo si anga e tu watu I suia le au whai ngā lue le Auckland Transport. Lea e ngā lulue I lunga o pasi la tau te sai ama iai le au wha atupu vevesi. Wha maunga le Auckland Transport na wha ilo mai le masino I ulai o lo o ilo ai. Wo o ilunga I le tolu sifuru ma le tolu oso wha inga wha au o manua wha asanga I ave pasi I totono o le ono masina mua o le neitau sanga. Si itia mai ai mai le lua sifuru ma le tasi na wha amawina I le periota lava le nei o le tau sanga ta aluai. O Talafonala Radio Samoa, manuia le nei tau. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ma so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pea bala au le oval se lau fitu whawha lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whaatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Bala au lo le Pacific Finance Limited ile oval salau fitu fafa lua fitu oval salau fitu fafa lua fitu. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso.
takes a trolley to a jewelry store, buys a 20-karat golden ring, takes it back to Molly waiting at the door, and as he gives it to her, she begins to sing. Oh bloody, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh bloody, life goes on, ooh yeah. La 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 la, life goes on. In a couple of years, they have built their home, sweet home. With a couple of kids running in the yard of Desmond and Molly Jones. Happy ever after in the marketplace. Desmond lets the children lend a hand. Molly stays at home and does her pretty face, and in the evening she's still swinging with the band. Oh bloody, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh bloody, life goes on, ooh yeah. La 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 la, life goes on. Desmond has a barrow in the marketplace. Molly is a singer in the band. Desmond says to Molly, girl, I like your face, and Molly sees his as she's taking him by hand. Oh bloody, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh bloody, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. La 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 la, life goes on. La 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 la, life goes on. Auckland Airport's new transport hub gets you closer. Closer for warmer welcomes, longer goodbyes, and those special moments. Park closer with new P180 short stay parking, just steps away from the international terminal. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā wale lawiloa o le Car For You. A whai lava ta sa ili sau tā wale, le aise laisene pe maua le laisene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le Car For You na fisosoani mo oe, maua le tatou cashback pe a mana mia le fisosoani. Talofa lava Samoa o afoile nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car For You, pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Craysel Frodman Rewa, pe faso tai mai le mato telefoni, over te lau lolo a fitu whaiva na walu, pa fisili mo en po alofa. So fase fua. Jalo whanawha tia roa, ua te talaina neile o unanga e veni, mo whaatangwai au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Masala ua e vaai i whale fō mai, po o taa vale ale fono ma e whape ane, ua nao au nanga tau soifua malolo ina ma nifo mātau te whaia. E tele le whasosoani e maua ia mātau. Whasosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Whasosoani mo tina ma pepe. Whasosoani mo whaia o siaki i le whale mai. Whasosoani mo sauwanga i a inga. Whasosoani mo whanau ua hiu ma le a onga. Mo nisi whamatalanga, tanga i ane i penga ta whailangi www.thefono.org. Pe wala au le o valu selau, Fono For You. O valu selau, tolu ono whaavalu. Talofa Samoa, o leo whanga soro whainga me alofa o aso whiawhia o lau chimana wholesale autos. Tue in mailo sa, ma moa tuai sau se leni tolu hawhile cashback, ai iai inga whaapitoa. A whio ane lo le chimana wholesale autos, i le lua valu Atkinson Avenue i o Tahuhu, pe vala au deli pule i a ngalwan mana tai ngalwan mana, i le lua fitu o wha o fitu. Lua fitu o wha o fitu, po le over se lau wha ono lua ono lua tasi. Over se lau wha ono lua ono lua tasi. Chimana, o le tali ole, yoi. Talofa o lau ingo e mele palamo o lau ngaluenga o le sa i le awala ma faufautua i tūlanga tau mo kesi e owa i le luas fulfale tupe o mātou ngā lulua i le taiminei a fia whaatau sau fale pe whaale leilo maota pe tu whaatasi ai tā lafu pe whaatala nofo i tūlanga o lau mo kesi i le taiminei pala au mailoa au i le telefoni o le olu o fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o
po o li emeli emele.palamo@loanmarket.co.nz. O le tutongi o lea au onanga o loo kawa umai faletupe o loo mātou ngā lue e fuli ai mo oe. Pala au mailoa au le telefoni o lua fitu, valu tolu fitu, valu faa, valu o. Talofa Samoa, wa ule nei o kasu tialu, au wale suia lingila ua ule kio. A eva mai ina se furu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Prepare for launch in 3, 2, 1. Wind up, DJ. Wind up, I'm a prodigal. Wind up, hey. Wind up, I'm a prodigal. Dear senior Santa Claus, I think I'll tell you what I would like for Christmas, and I hope you won't forget. I only wear the peso that I can every night to get my senorita something for Christmas time. I don't believe you read the card last Christmas that I sent. You come to see the gifts across, just read and then you went. Dear senior Santa Claus, I beg me understand. Sometimes the buzz don't come before you're rich, the real grand. Wind up, I'm a prodigal. Wind up, I'm a prodigal. Dear senior Santa Claus, I tell you what I think. I know got no stocking, I get out my piggy bank. Please bring your peso that I can every night to get my senorita something for Christmas time. Don't believe you read the card last Christmas that I sent. You come to see the gift girl, just read and then you went. Dear senior Santa Claus, I beg me understand. Sometimes the balls don't come before you're rich, the real grand. Wind up, I'm a prodigal. 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 I don't know what I'll buy for her. I think I'll buy the rose so she can wear in her hair most everywhere she goes. Please sing us Santa Claus, this Christmas be so grand. If I get peso to buy ring or my low little saint, I don't believe you read the card last Christmas that I sent. You come to see the gifts across, just read and then you went. Dear senior Santa Claus, I beg me understand. Sometimes the balls don't come before you're rich, the real grand. It's about to go down. 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 Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. While shepherds watch their flock by night and see the bright new shining star, then hear a choir sing a music, sing to come from afar. Up now hear the angels sing, new
Ya via con Christmas mo tatou le nei tai au le se mari ba temba le wati luas full minuto te nei le tu live. Pe ona maftu ba le tatou wa tu po kalamba le fu ias fa le tau lungo le tau tu nanga. Ale radio Samoa man po kalamba fanga solo le fifia mai. Ya boleh tu le fa tai te le va le sunga le tau mai va pe fo ia tau sala po kalamba le tai au. Le vertua Natasha vai lua pe voi el tau sala ni o for loud tau tu ino le tatu wa tunu le ya so ato mai le asunga fu se pa ia mai le ni tai o le as falaili o kala be fifia mai le tatu fila tatu fatasi lungo pe ngalu le ia ile tau tu masani la wala le radio Samoa se forma limo tu amo ya po kala be las falaili la tau e vai vanga matatu musika so ife filo ya Christmas wala fia ngai le tatu wa tunu tu te mafai valo filima. Ya fa balo atu tapo inga mawana e tatu tu ama tu asina fa fele atu po kala mififia mai leita ya o malo si fumonia si fo laude lei a pe se fa talofa le au finga luenga tu tofia le tu le leita ya o so se fata fa taulanga ya wo pa u malava le tatu po kala mififia mai le aso bleso le vo fata si mai le nei as falaili malo fo lau malo le on sai malo lo si tiu te banga luenga pe ona ngalu due ai bisi fo tatou le nei vaiaso iso la tu fa mai ala tu ngaluenga bal nei as falaile pa malo ma vi ia le tua ia te oe lo le fa longolongo tinga i lo fa malosi i lo manatu bolunga sio ainga ma sio fanau a le watatu patpatia le nei aso le lofa mleanga le leo le tua fa ile ma vi inga le tatu mataisi de langi pa pe foi ona fa malo atu la finga luenga le tua iso se fata fai taulanga malo yo tu tiuti mo tu fai upo le tua fola ina ile aso male aso fa malo si awa ila ulafu mamoe awa ni fa vai tatou ya fela vala te mafuta mai ave awa lava ne ave se ngila laula la tatu e vai val ne aso pe sengor Christmas e failo atu ia te opo ala ngono le nei masina o la ngono le fia la ngono le fa mangalonga la ngono o le fa ngalo ma fa mangalo le leila tatu se po kalabe abatu le leita al po kalabe fifia mai o le tatu watu le avatu le upo le poto mo tatu le leita o te liu mai fa wa tatu e va vanga ma tatu fa fia ya awalo fia ngai ai o fuanga le yaso fai malua o fai malua o fai Samoa le atunu pele mau pele to vai ma ia mau le matala le o tatu iai i fai taunga o aso to toi o le nei tausanga ya ai pau ale bea tatu o le ono sa Taliu mai o le upolpoto o tatu le nei tae ao le ua luas tolu minute ua te nei ia leitu laiva. Fai tauina le upolpoto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni lua fitu lima, tolu o fitu. O le waina, o le whaata wemu lea, o le aba, o le wha pisa o lea. O i latu uma o e wha se se inai, e le popoto i lato. O le matauti o le tupu e tusa lea ma le tangi o le leona tanoa. O le wha ono ia te ia, e angasala o ia te ia lava. E whai mavi inga o le tangata ina ua nofo sao o ia e le whamisa. A o vale uma, la tau te wha tupu te leina. E le suatia le ele pai e, ona o le tausanga malili. E a isi o ia i le tausanga e sele aisaito, a e le maua. O le ata mai i le loto o le tangata, o le mai lo loto lea. A o le tangata whautauta, na te utu fia mai ai. O le totelo tangata i te tasio i la tau maalangaina lona anga lelei. A oise na te los tangata wha maoni. E sa vali ma le tonu le wa meo tonu, e manuia lana whanau pe ama vai hatu o ia. O le tupu o lo nofo i le nofo wha masino,
na te whaataapeina me leanga umai ona fofonga. O ai e se whaapea wa o whaamamai na lo loto, wa te a uma wangsala. O maa ese fua e maefa ese, e whaatau inusia ia me lua e leri. E mawhai ona i loa le tama ila nā mio, pe awa sao ona lei maritonu ala na me whai. O talinga e whaalongo ai mamata e wa ai, o le li na whaia ia me lua. Awa e te nau le moi, ina ne e whaamativa ina ai oi, ia e matala, e te maa ona ai le me ai. O whai mai le whaatau e leanga, waru ese o ia, ona mita ai lea. O iai auro ma penina tele, a o lau ngutu iai le poto, o le ipu tā ua lea. Ia e talia le ofu o le ua whai mamoni o le tangata ese. Ma ia talia lana mea e tuu whawhatau, ona o le tangata ese. E sua malia le tangata le areto na maua ili pepelo. Ai mulimuri ane, wa tumulo ngutu ili. E whatu mawina ma faufaunga le whiriwhiringa, o le whiriwhiri le leifoi, ia whai ai taua. O whaali upu whaalilo le ua whealua i ma ame ai. O lea, awa ne whaawoa i ai ma le ua whaamanga pea ona lau ngutu. O le ua whetu uilon ta māmalon tina, e tina ia lana la mepa i pou liuri lava. O le oloa ua maua whaatalise le amatanga e le manuia le ngataanga. Awa te whaapea ane au te tau iatu le leanga, ia e whaatalitali i le lei. Ona whaola ina lea o oe eia. E ino sia le li ma ese fuai, o fua whaatau tau whai mamangoi le ia. Mai le li me uia tuai tangata, oi el tangata na te loa lona vala. Le mai leo le tangata pe a tau tala ta alise le me whaasa, a umafo iana tau tonga, ona su e lea e ia. E whaata ape ina e wanga sala le tupu poto, e au mai fo e le me whaata barbale, i la lunga. O le mawhauwhau o le tangata o le la mepa le li lea, o loo su e mea uma i to tonu o le loto. O le alofa ma le wha maoni la te leo leo ina le tupu, e wha tu mawina lo no wha li i le lofa. O le matango fio tau le lea, o lo la tau malosi lea, o le mamalu fo i toi ina, o le urusina lea. O wha lavalava o le manua, e wha mamai na i le leanga, e wha pia fo i ta, i to tonu o le loto. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai i ni tau ngofia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Walau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga, to ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesu mai i le luas fulwalu Canning Crescent i Mangele. Le lalo langina faatalitali o ainga mawo mamai ua feilo ai a ole nei lava o te faatali o a fea e sawai lauhani e kisi mai ma fa amanuia le kirisi masi tatangi mai longo le kirisimasi le lalo langina faatalitali o ainga mawo mamai ua feilo ai a ole nei lava o te faatali po a fea e sawai lauhani e kisi mai ma fa amanuia Let you out
le fale o manu o lu I tau te lelena mo o e mau tau taia e ia I le tau sanga fou le fa asino manga uma mo I tatou manu ia le kirisi masiva le tau sanga fou le tamaleana valo ia e lona ua le malo o ia foi o le mesia le mea lo fasili la valena le taualunga o le ni tausanga o Yesu o le pepe la fola fola Fia ia ma aleluia le tamaleana malo ia e lona ua le malo o ia foi o le mesia le mea lo fasili la valena mo e ma ui le nei tausanga o Yesu o le pepe la fola fola le tua ua fana mai I le fale o manu o lu I tau te lelena o e mau tau taia e ia I le tau sanga fo le fa asino manga uma mo I tatou manuia le kirisi masiva le tau sanga fau manuia le kirisi masiva le tau sanga fau Seu fonga male le songa ia Edi Tawalpini o e pepesenga longa grisi masi o vetangisi nei foi vai taimi o tanto ia ia ole fe au moli fo ilia mo tanto e mo moli atu mo te malawa mo moli atu lo tanganta o aina mafu ai de grisi masi ia ole ha fo ile wing or grisi masi ai wa amata tatu pokala milia so mo le aso le upolpoto pa malo si au ale mo tatu ia so upolpoto langa tauna ia ti tatu le poto e fa uta tai o tatu faiva mo tatu tiute e fa malo si au fo ia o ia tapena ngai lo walu fa lo te fa tau I lo walu e fa ia nga luenga fa ma ina foi o nga luenga nei tau sanga wa lea o wa tatu se e mari tulanga fo ile o le Dari ngala kala le ko wa tatu se e mai le fa unga tau sanga le kelo pa ki te lo pa ki we ka ko o le kele la lo pa ki o le singa lu aku fo ilia ele masangi o ele masanga ingu e la ku o I de pa ki fa o so media ia ku la kasi dia ni manga ia fo ma ko fo I ngala ka kala fo ilia e matala I me uma uma fo ila le pa ki I tono lo farfenga luenga fale e la ala ale le ia ko fale ma ula me alo fa American pangi pe afa pe ngawa pe afa pe le ngai e umal pati e al ko fale ma mola me alo afa pe umal pa ki ko fa fenga luenga e ko fo ki o si vala udia vala mai o ko fo ko si vala udia le o umal le po ale fa pe o va sungi o mai o ale wo no ma fo fa ale le makwa fa ai val pongangi wale wo mangalu na val pa ki e kasi na val pa ki e kasi tau se ia ru le fa ka me silo bakua pe fia ia
lau kupenga nga mo le fava ya so holiday pay le ya le fa feli ki si masisi lo mafu sa ore pese a ET e kausu akol pese la kamo o eri ese le mangel pese nga le ki si mas songi mai le pingi vai ke mo ki si mas ya wai ke fo yo e songi angi o voilà ai o vai ke mo le fus Para yo le sudu bale la ya pata kere i do pesa ngile la ka makoutu do seu mang nga finga makwa fa le kong luso alu nga fio pi kai ko ya seu mangun makopaki makwe vai vang fa kai merisi de sifa ele va pela o kai merisi de sifa o nga ngari o nga ngal makopaki yo me va sangi o ka ko e kulo foi pi de sisi e va pia o ko yanga o nga pi o de ai Masya la ba nga bon ma ingi wala kido wolo for ka ba si ko ingo vai pua se mango se ko lu ma woni ngai for ka pua e bele wati le wato luas fu family ta talo le chulas follow wa vi vianga really sama bakal be fifia mai mo ta to les falai fai mali lo ta ya fai mali o fai valo filima 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Talofa o au o leilani. Mātou tena nofo whaatasi malau to o lua le mawha naumana i o mātua. O te pala au i le Healthline pe a whaia langona le tino mai e se tasi o i mātou. E le ai se totongi o le nei au o nanga, mai mawhai ona o tala no e se tausi mai mō fautuanga tau soifua malonoina ma whamatalanga i mea te tau ona whai. O te wala au iai ai le tinga ina seisio i mātou. E awa noi te mi uma, lua sul whai tū lao le aso, mo aso umo le vai aso. E maua fo i le fesosoani mo se whamatala upu, pe a whai o e fia tala noa i lau lavanga ngana. E le ai fo i se tutongi, wala au loa le Healthline i le o walu se lau, ono tasi tasi ono. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i Mangele, whaapea manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matuipui pui o le whana witi, o tuipui pui la COVID is full river, mo i lātou is full on tausanga malunga atu. Whaapea matuipui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i Mangele i taftafane o le McDonald. A Manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā wale lauiloa o le Car for You. A whai lava ta sa ili sa tā wale, le aise laisene pe maua le laisene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le Car for You na fsoswani mo oe, maua le tatou cashback pe a mana mia le fsoswani. Talofa lava Samoa o afoile nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car for You, pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Craysel Front Manrewa, pe faso tai mai le mato telefoni, over te lao lolo fitu whaiva no walu, fa fisili mo en po alofa. So fasa i fua. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o mana onga, i o loe whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi ananga tā, e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand, wha apea se tino fōa le potumalo lo, lau ai mano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, 5 o valu se lau, lua, 5 O e fufu e whaatau ese lo fale, e te manao sta ngate whaanongo ia oe, tau tua mo oe, ma malama i launga ngana. Vala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu, i le olua, tolu ono o, 5 fitu. Olua, tolu ono o, 5 fitu. Hei! Whaftai mo le awanoa ua. Tuina mai e whai e tuen whamanu i anga i a inga ma wōma e masani i a o. O a ora sela vai fale e Milford po o wafusuanga a Matamua. Whaftai fo i sunga seu manu mo le nei awanoa wa mai e iau i tonu o latu mafutanga i o te nofo i Brisbane e uma mea al fast o walu i Brisbane pa manu ia atu ina ia wo ina i a inga mani a ma o uma le nei mafutanga i a whaftai lava mo le
whaafonga ia manuia ma ia soifua, manuia le Krismasi ma tautanga fau, toi wheloa il next year. See you next year. Happy Christmas and Happy New Year. Yes, thank you, Whaftai lava. Talofa lava Samoa e taitele lava monea vanofa aro fai ai ona vatu se leo vatu se whamanuianga o le Krismasi ma le tausanga fau ia whaftaitele lava ia tia ma le tatoliti o Samoa ona wa mosa vano e vatu aini alofa angol nei a inga whamanu atu ia Krismasi ma le tausanga fau se utama matua ia whaalongo o tapua i ia mapepe lulu i e no foi mangere e o tusa nei mara tai valsu lo tau sanga o la soifua paulea e batule fa manuianga o Krismasi ma tau sanga fo ina tatu le mafuta ai ona o fuanga fo yole fai un tau sanga ai te fa manuia fo ia inga o se le tamao nei ai inga e mo o tu wale nei o langa ia ai lim fai ana ngalo ai inga o sineito ina e ai inga I falatai ia ngatai vai le au ia la ulu ia mapsua po tia foi fa manuia Krismasi ma tau sanga fo o lani farao po lalo ia le tau talatu ia le ngata leo ona yo uso uma vai atu no mau I tu e fa ne ke lope o Amerika ni Australia ia fa pea si o atu pele Samoa manuia tu fa nga Krismasi ma tau sanga fo alo fa anga le uma Merry Christmas and prosperous New Year. Thank you. Lava lo no la fata e le famone le e la foi ia por batama fatua ia mai tua e a pe foi a calesia e non le wa e a fata la fatua ia ai I Samoa suma ia fata ia matua tolua ia matai mo tatuai no foi ia pa pena foi ia no loi I onikone ia na fianga ia tipo ai ia matsunga ia fata ni fana ia fata farolo fata wasami ia fa manuia foi tatuai ngato nai ile vin ia va pena foia ia Wellington ia rofanga la fata to fa so fua Talo falava. My name's Alafo, loingwa Alafo Fetalainga Tuitama. O te sau mai I Samoa I wa fato whangaloa ai maise o whale a lili ia ma whale vau nu soatia sa fata. I wish everybody have a good Christmas and a Happy New Year. In New Zealand, Samoa, America, my brothers, all my brothers and my cousins, nieces and nephews, and Hawaii and Chinese, my father's side. Thank you very much. Good luck. Bye. Talo falava o lo wingoa o fimemea e misipati. O mole atu o lo faanga I o matoa inga o malawa I New Zealand nei. O se whanau a Australia, se o tuangane I Amerika, ia mai se la se o ainga pele lava I Samoa. Pa manu ia atu le Krismasi ma le tausanga fōre nei tu lale aso. Sa fa Yesu, amene. Talo falava I pa ia ma le mamalu o Samoa, o lo uingoa o Silulu le Iloa Bolton. E fa manu ia atu le tausanga fōu ma le Krismasi mo o tau uma lava I ainga uma I le itu e whao le nei lalolangi. So I wish you all a very Merry Christmas and a Happy New Year. Goodbye.
resimasi. Ave uma, ave uma. So alofa, ave uma, so alofa, ave le Mesia. Le pepe, amali, amali toya ina o Yosefa. Ave uma, ave uma. So alofa, ave uma, so alofa, ave le Mesia. Le pepe, amali, amali toya ina o Yosefa. Ave uma, ave uma. So alofa, ave uma, so alofa, ave le Mesia. Le pepe, amali, amali toya ina o Yosefa. Yo e whawhiawhianga le sunga misi luki sua. Na i whawhiawhianga mo tātou le nei tai au le mawhutoma le tātou wa tunu umalo lava le tau ata i malo le ngālu lua i tiu te mga luenga le nei tai au. Malo le wha malo losi. Ia malo fo le tau ata i le tātou wa tunu. Yo e tālo whai nei ave ta vale. Malo lava ia te utau ave ta vale. Le whai ngofio tau ngā luenga. Pau tau ta le nei tātou. Pamalo te pulai si fa talo fa tatu pokala me lunga tatu Facebook to tele tatu lo mafutuma yai. Pamalo te pulai Elizabeth Ferro malo fa tatu mai si osi pio alo fa brother le malo lo imasi. Patalo fatu ngalua fi da pepe alo fatu ngalua fi da pepe. Malo se fomonia ya Maria le sina tabae sini aus Italia. Sini Paulo mai me le pone talo fai malo fa tatu mafutuma mai. Patalo fati ya Faith pe tau. Le alo fatu ia nauru mo ulua marfana. Oh, udo. Pei falo fatu mo ulua male. Sunga fapenga ia nauru. Ia alo fatu mo ulua malai tamaiti. Lia va fa alo fatu leita ia fo. Anita malor se fo lau lei. Losa saba va fa alo fatu pokala leita ia fa tasi mai mele pone Australia. Ele melo tele ele mango. Patalo fatu se ia vai male malo. Malo sur ngalue. Malo fa malosi vai eu falar o faing o kai me kau. Ora kasi dia kanga kai fare kai au fare udi fare afia. Ola le fala. Ali mele le kusa le ala fala museu mang. Anita Dressman. Atalo fatu nei tai au. Tino si mia malo se fu manuia ya te oe male to ina fa before ia le no falo mafuto mai si a Brisbane au Italia. Atalo fatu ya Lacey Stanley malo. Good morning late tai au. E se te tanga mo fatalo fatu fo pokala me ya tau tau. Se bari fa fedo ya mai e sauni. Se ki mai le tai au. Ole happy Friday ya tato. Meu moça fatalo fatu balor se fo manuia. Mata si mana Clover Park. Samoa tu mau vau. Talo fatalo flava. Le tuolo mai po alo fatu sister. Mario for Christmas ya joy. John Leota fata si mai fa la tai. Talo fai sulu. Alo fati ya te ulua vai John e abre ko inga faka ele swimming pool. Matalo fati ya Chesi po maniana. Malor si for lau lei. Le nga upu tomuri fatalo fatu lei tai au. Fatalo fati ya lau lei tai au lau. Tau efa fatalo fatu malor si for Maria Wilfred Fatalofatu Tina Ngawan. Chui malor se fu Maria good morning my Brisbane Australia. Fatalofatu Social Team Service Laula. Mario foi valor Philip Malnei Jayao. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible. Ele nai jatu panga ba futu bal jatu watu ni Samoa. Vai li vivela le tau lo Samoa. Mai tau wina i lunga o penga ta whailangi le tūlanga o lo iei le tātou watunu oka wa whai ia si te telo ti monga ne vai te talo sia a ua ni e ni a whai lata atu ia tātou ia wa vai te mia ni o ti monga o a wha e lata atu i vai te mini o la whai unga tausanga ma la matanga tausanga wala ni ingalo ia i rau te talo
ia si tatu atu nu Samoa pe a whapea o lea o loo e fia i te talo. A whapea la nai te mafuta manalita eau. Ia mana tua tatu atu nu o wawai o kasi lolo vaya. Talo fai, ia, so ia. Pau ai pule ale tua ia iana fofanga, mana pokalame o tatu tangata. Paule me tau tatu wawai, tatu matala, ma tatu tilo me tau na fai pe aho ia soleanga. Taimi fo nei o tatu toe wawai makako koe manku. Ai longa e koe manku, ai momole lau iu fo ile ai kui le vaor kapolengi male maya. Ok, loa e lo de lei ala kamo John walo kala ku ya Johnny Samoa. Ala ku lola masuru. Suru. Suru, ku coffee. Ku coffee sulu. Padahal waktu sosial juri Jafar pernah lo fatu manuia leita yao Jason Colinet malah faktor bafto mai. Padahal fatu sosial jango kada lo fatu. Ya jo emal fatu mas la unang malto tuan tatu island style barbecue. Awo fo ide misil tatu afia nane. Ia le tatu barbecue in lalo le tatu ina le tatu flea market papa to tau le fai pito ilunga. Langa lo te fati ato e tango lai tofo il steak galga. Ale island style barbecue makau kia. Makau kia le steak. Mana yo tau maftanga sapsui. Tau maftanga is ile afia nane. Lewa o mai kaimio paki si spend le kupela ko fa kauli me kamaiki manga ye fu ya yo ese me male fale ayoina ya ngai le te nai te le ila ula ila lo le fa inga aka le le me aisa fa ila martina male male fa nau pinye do ko nga kala mai ya fa sanga lo kiwi a fiel tatu oil style papa kiu le fa na nei be etu ya tu fatalo fatu nei tayo le ngata fo le jun tui man wi fo ile nei yaso Padahal vati ya pa sama faftel mafto mai lungo datu poklame. Se mai lungo datu YouTube le fo titilo atia yes sina fata simba inai sa musu o kalo fai malo padahal fatu datu poklame ya tu poseta des ya malo faftel mafto mai ni taya Rocky Rambo malo si fo monia Philip Willy fatalo fatu mai ranoi poseta fatalo fatu nei taya ai bai si tatu pa nga umalaba. Nei te mam tina matu mo te malawa. Patalo fati ya te o malo le mafto mai. Malo fo lo sa itu te bangaluanga ole de ya solo 5 minuto ona tale o le tu lights follow. Male oli oli ufana mai o Yesu le ali ioia le tupo ia o le filemu ave o le viinga le fa apetai male fa amanu ilo tatou atua malona alofa ia i tatou ua foa ina mai o lona alopele e tongi o laina ai i tatou hey 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 oli mau male oli oli ufana mai Yesu oli mau male oli oli ufana mai Yesu ese aleluia ufana mai le ali oli mau oli oli ufana mai Yesu oli mau male oli oli ufana mai Yesu oli
mau male oli oli ua whanau mai o Yesu I le whale o manu o to ai lo tātou tupu o pese pesenga o pese ai o angelu o leo leo manu o e I foia Yesu o le au makoi o lo o alo mai e fiava ai mai foia Yesu hey 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 Oli mau male oli oli ua whanau mai Yesu Oli mau male oli oli ua whanau mai Yesu Pese Alleluia ua whanau mai le alingi Oli mau oli oli ua whanau mai Yesu Oli mau oli oli ua whanau mai Yesu Fiole tala lelei Salta o ai nei Olena foa fiole tala lelei Salta o ai nei Alleluia Olena foa fiole tala lelei Salta o ai nei Salta o ai nei Ele alo ai se tangata whaia Samoa, kasilima I wakonu amo. O te fia e whaafelo I atu I le nei fo I tae au ma lole soifua manuia alo mai o Talafoala Radio Samoa. E tomo atu I tala o le nei tae au. To atolu tangata ma li liu ono whaalawelawe tau te avale le po ana po I le South Island. Whaalawelawe mua e lua te avale na feto ai lungo le State Highway tasi le te o le fitu ana po I Greta Valley ma fasi o tia I tangata I to alua. Lua I tu la muli muliane, ai to e maliu le isi to o tasi ono le whaalawelawe na tu la I mai Mackenzie. Mai leo leo I le tae o nei olo o whaawa o peso e su enga I whaalawelawe uma nei e lua.
E le o faitaulia I whaalavalawe nei ana po le isi whaalavalave na feto ai e le pasi e whiawea I eitu risi ma taawale e lua. E lunga fo e o le State Highway ono lata I Queenstown, le ana mali waile tangata e to otasi. Ai maanu nua le to o lua se fulu, ma o le ana tupu I le te o le wha, I le afiafi lavana nafi. O le whaalavelave le nei sauti o Queenstown e o mai le tau nei pea ma le toe to o se fulu ma le lua I la tau o lo o tau fia pea I le whale mai. Ma ua le tino maliu o le alii I lunga o le matawhanga I Northland I le awauli ana nafi. Matawhanga miti I le ana mawai pe tusa le afo le lua I le awauli. Ma o le ana maua I se tasi o tangata. O lo ngā luluele o leo esu e po o ai, ma o lo o mo o mi ai fo I le fesoa soani a tangata lau tele. I nisi e iai ni a inga po o ni wha awo fo I e whangotaina ngāta iane o te Puapua Creek. Wa whaamaunia mai al pale mia Christopher Luxon, e le a wai sauningo le Waitangi le e whai e tau sangata itasi Waitangi. Saunoanga al pale mia na nafio lo iata wai, o le ana a wai I sauningo le lua tau sangata al wai. Ma o lea wa filifili ai o le a whaatasi atu I isi vaengo le atu no I le tau sanga fau. O le ua mai a fono al pale mia ma le National Iwi Chairs Forum e pe ona iai le aso na nafi Wellingtone. Ma ua mai a whaamala malama fo iai fetu una inga o le a whaasafu ai sui o le malo I le tele o vaengo le atu no e whaamanatu ai le Waitangi. O le whai mai el pale mia e le a wai Waitangi. O se whaanoanoanga le le whaatono le National Waitangi Trust Peter T. Penny o na ilona sila fia. E lea I lava se isi no fuanga I tatau na whaamanatu ai le Waitangi. Na I lo whanua o Waitangi. Tu ua iai le taita e le Labour Chris Hipkins le pale mia, wa sola e se mai Luxon mai whaafita auli, lea na ia whawhawina. E o mai le tau nei, e le o I loa tonu po o whea lea o le awhai Waitangi e Luxon pau o lea, e whaailoa mai la talata ia Februari o le tausanga fōu. I tala mai Vanuatu, o lo o whaawapea nei ngā alwenga fesoa soani a tangata mai New Zealand ma au se tālia. I le saha ilia peo nisi tangata ua tānu mia e whale ua solo. E o mai ana po sa reporti mai le peresa tene o Vanuatu. E tusa ma le se fulu wono tangata ua maali liu. Ma le silia ma le lua se lau tangata manunua, ona o le mafui e na lulu ai le aso lua. Tala mai tangata ngā lulu e New Zealand o lo I Vanuatu, o lo o taulai sa ili ilinga I tangata ua tānu mia e whale ua solo. Ma o lo iai le tali tonunga. E o atu le to avalu isi tangata o lo o tānu mia I se tasi o whale. O lea fo I lo ngā lulu e isi tangata ngā lulu e mai New Zealand le whale na wha o ngā il hai komisi New Zealand I Vanuatu. Lea fo I wa sautala wa matua I wha lea ngaina. Wa whai mai ai e lea o whai ngofie ngā luenga fesoa soani o na o le telo ma fui e la iti e ono to e la mati atu ai ma soi fua o le au ngā lulu e. Ma tala muli o le tae au, to e ta ua mai fo I ana nafi le isi ave pasi au kilani na wha o lima I se tasi. Ma o le ana tupu I le akoranga transport centre North Shore. Whaamauninga leo le te o le sefulu lua I le awauli o le asito na I tālu ai. Le ana wha o lima I le ali I tolu sefulu ma le tasi tausango Hillcrest I le ave pasi, ma o leo wa mōlia. Na ave ai lava I leo I le aso, ma o le aso lea I tu ai luma o le whaamsinonga wha ai tu ma loa I North Shore. O whai mai ai ma le Auckland Transport o lo ngā lulue nei ma le kamupani pasi ana pasi nei e whai ngā lue ngai le u whaamanu alia. A o whaasolo su e su enga o le nei mata upu. Ai le whina o le Tramways Union e tusa matala le Herald, wata taua na wha au popo le malo si anga e tu watu I sui le au whai ngā luenga le Auckland Transport. Lea e ngā lulua I lunga o pasi la tau te sai ama iai le au wha atupu vevesi. Wha maunga le Auckland Transport na wha ilo mai le masino I ulai o lo oilo ai. Wo oilunga I le tolu sfuru ma le tolu oso wha inga wha au o manua wha asanga I ave pasi I totono o le ono masina mua o le neitau sanga. Si itia mai ai mai le luas funu ma le tasi na wha amawina I le periota lava le nei o le tausanga tālu wai. O Talafonala Radio Samoa, manuia le nei tālu. Radio Samoa. Taslima Iva Tolu. Ama. I see no changes. Wake up in the morning and I ask myself, is life worth living? Should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, kill a nigga, he's a hero. And that's how it's supposed to be. How can the devil take a brother if it's close to me?
Silva ai ngafa amo iloto Yesu fa Ya, balu bini to chede le July fulu. Le mafu tuba le tatu wa tinu le nei tai au. Iyo le ala tonu ale le pepe Christmas. Le utino tanganta le loko. O le utino tanganta le upu. Ta pena ia i tātou le whaiunga nei tu sanga. Se ia au mai le lenga mo oe maa. Tātou tino la le whaiunga mori mori le whaiunga le tau sanga. Whamanatu e tātou le liu tino tangata o le upu ma le liu tino tangata o le loko. Pe ona o mai e le fionga le atua ai a mata le tausanga patpatia ma whamanatu e tātou le maliu o Yesu na mafu ai. Awane e alue se mai mātou le li e upo le pesi pa le whafonga pa nei tai ao. E longo le tautua la uranga le si ufonga radio sambo se fuma lima vitulu amo. Ya, lewa tadi mal tatu pokalame mal tatu sumpa mal tatu fa Palestino nei tai ao. Ba balo atu tatu watu umalo le la pale malo fo sai. Tiu te manga luenga i fai valo Filip le nei tai ao. Ya, malo lava le fa malo losi ante o tou. Ya, si tamu fai atu le tatu camera yo le lai tu le vai lu fa tasi mai le sunga fa fenga. Ya, pe ona le tatu pokalame le tai ao. Fa fonga pe dai fa fianga. Ya le lei malo faftai io ngai oi mai ali tatu insinia to fa le lei mai tatu camera tu. Ya leo se va sale sunga fa fenga lei dai sunga pasta o pa au mo tatu poklame tatu fa Marstino lei dai fa talo fatu le sunga fa fenga malo lu. Na lo lu su tia malo fo se fo mo malang e ma pi le tu mana ia upol pese tia nei dai au. O lava ni e tu oi matu o ti lo se matu ma ia upol pese. Nang lo tatu sauni atu e whamnatu le Kirsimasi. Almana ia fasile le stama lo na whainunga le tio, le si whaiwhi au. Na tonu le winga o Kirsimasi ia oe ma. Na ia oe le tali, le ia tia o le tali. Ia le tali me le pese. O le pese to o le mea konga le ka o le Kirsimasi. Mana ia. O le naso e toi titiro le ainga i te tonu la leo ngā sa o le maliu o Yesu mo o le afio mo Yesu. La leo ngā. Sa wel pepe or Kirsimasi. Pena sa o tele me ila langi e fie tatu. Pe se ta u na le sa. Mana ia le pese titi. Yo a matania le tatu fa Marstino le tai au lu tau ia mo tatu ma le fangu ma fa Marsi au. Ya tatu ia le as falaile o le tatu fa Marstino. Ka ko e vevesia ima o e te tau ona whai maha tau tapa mai ma kau kuku mai si kau ku leila kulanga pe ia la whai atu wa tatu ia le vai taimi o le ai ma le telo le wala ulia an lafi te tia o vale ai fwe ka ku tauso ka ko lanchu nga whai tatu ofisa so e mo iang ko ke le ka ko nga fie ai ia ka kai le fie nga filanchu o le tau sami o nga ngalo nga bakula la ku fala ai la nga so ngere ka vele sko nga vai puai la umai fofo oi oye ya man kuara kai minga nga pisi balbai le kabale vai po o ska mo se mang a minga fa fo se mang ba mai fa fo kai ko ke fa ya ko le aya fa ya li lo kala kai ko so ke fa ya ko mo ko ma ngai o kingo kai ko lo ki pero makau kio kau kia so kia le kingo kai ko lo tino le o ya langa e mang yer kingo alanga o foi nga lu fa mai e ususko inga lima ba fa ba ve o por ko lo ba o langa mang yer kingo alanga le ka le vai puai dim foi nga abi don ka wala kio le malu sir ka le vai puai ke le foi le le vai puai ave dia la ave vai kasi wala ki lima kasi te bango anga ula kala kamoi esa barbari mel la ko fole au sono ma ele vena ke le ele vena sko
Alo ba tu tato ino vai bua. Alo ba kumoi. Awo ko vai lau ka vale ngai di skala pepa a. Ia esa wa mesti pepa lau ka vale. E ko nga fasi pepa ka vale. Ah, ko fasi Warren. Ah. Ya, bere isko inga sole leadership se so angel fingo le Warren lang ka. O ko vai ilo ka vale ya. Abelo se faria farinsinha ku. Ma le filo inga nafi le ngate la finga luenga le tua. Ia o fali tua nei tina foi o foi tato pokala. Ia ai me se foi el tama matu ia vai pua ma nei te le tato fa. O fia. O le fia. E ma ia lo fo fia ngale. O le mele ia makwasi vale ia sele. Ke lo peanga fa lunga mo sele nga ngafi. Peanga mo sele nga ngafi. Ai di kala pension ora o ka vai makako. Oi ia oi. Dori. Ah, o kusale le ngopa wanga le kus. Ai le kala. Bye. Ma wala usé dengi pe kala pension a kai poma. Kalau sa usé wa ku fa me wa. Bai sol. An bearing fa finga sa ali lau kamari a. Fa ali ai pa wala ko. Ada ima se ku pe unha monga. Ya la que fa kari pension a ukama ia pe kala. Pe kala. O sering ya. Mau sering ya. Ah, ini pension ya itu bai. Ah, wa pension. 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 Ya la. Ya la sul pe fa udah. Yo, oh ya se mangu suri. Se mang fa pe o ke makua, jo lai makua, ma se mangu hausu. Wa nga se mang sa ve pe ko kasi irma singa pension avo. Usut. Ah, wa maku ko. Wa ka ko va ir maku ko makua. Ah, wa maka nga ku ka ko kama ye lingo ka kama ku. Malkol ka. Wa maka nga pe ai kama ye kar pe ai felo fangi. Mika. O vai kala le fel fangi. O vai poa. Kama yo fu wa. Oh. Seu mangu. Seu mangu ia mo ia pe ko o kukau. Ah, kama ia kukau. Ah, pe mika. Ah. Yo. Ko ke le ala. Al mangu ia ka ko angafi. O se la lo pension. Ia. Ah, le ngai la finga benga le tua, la o fa fa ngai. Ia mai se ia ifo. Ia ka vai ma kaiko. Ah, la ua. Ia mo ia yo sa vela ngo sa ven fa fa. Ale pe ko ruma singa e pension ia sa ve. Ah. Ele coi por foi lá saber aí. Ah, ele coi por. Ya, mer ko quero kamai kira aí. Sério. Esse não foi cara essa hora. E aí olha ali, esse que vai me ya. Me quero kamai kira ka usi saber. Pa ko ele pen kamai kira lo fa e não saber aí ka ka lo fa. Lo fa kamai. E que olha, mas kamai que ele me lo fa ele fa ka. Afi. Aya. Mai pe ko furu me lo fa ele fa ka. Ya fa pe ko se furu ngai ka se furu kamai kira ngai. O va aquele foi me alo. Abang me alo fa me alo fa ka ba que o me foi que se mas angala o enga aquilo. Que lo faz como se uma nga fi walwa nga fi pipi. Ah, tu. Fa me ka larga ka lo sa. Fa ka uri ai como se mango yo, fa me o me ai ele nga ya se mango nga ai loso, nga vai fa ka so ese o ali se foi eu e kala li ole. Fa me ka uri ele manga o ka, me la fi ai lo ka ele manga ai lo al maga yo lo ka li. Fale ali o manga kuanga le kala le silo ma kuanga for ko a sa or ko inga ngi o nga fa solo a ko wa fa sa o ngai o le samo a sa unir ko inga pe ko pa ki la ko ai ngi ngale o nga ko kalo ma ko ka wo nga fofu ngala ke fa ngi sa su ya skeri e ke ri ma singa ke ro le ya kula fo ngore ngue ngale ba ko lo ma ko nga ko inga siva o nga ko inga pi solo i ko ku nga pi kalom ko wala me nga fa ko fo following ke do ko masang nga me o pia kalom ar ko pia ka ko vai ke mi nga o nga ba pi me actually foi ko yo ko ai ke do la ga pi dori le ai da e va pe ai nga o nga pi se mang o di ai le o nga pi pa wal me ai o pi o le ngo fa ka ko sumpa alu ka ko sumpa pipi mai ka ko sumpalan pipi mai bega ke ula ya pa pipi mai se bang pipi mai se we fa ko exercise mon pipi mai ya o manga fia yo pipi mai ka ko Porque que sumpa ai do ai fenkanga sumpa ya pipi de wol fali ya yo fa lo mai o au kasi alikong lunga vai fa mangai ka ko sumpa de ke le ia bala dia ke bala dia fa afu mai galua ya alu le lunga malalo kasi
lua kuasu Kene wala uia ka wei ka ko ngi me kemi kolu fa lima ia ka kongi wa pe kasi lua ke lua fa kasi ale wala uia fa lima le siku kasi yo lua fa yo kolu yo fa yo tino ya ka ku va au ya ka Aya. ko kasi lua kolu fa lima lunga urei kasi lua Ya. kolu fa lima kulei luma kasi lua kolu fa lima kulei lalo kasi lua Aya. fa nga yo ye ka yo ka wai papi ya nga yo ye se mango sabe ya ah dal vali si lo wa dal vali ya va yo au fa Camilo. Ese con internet nga. Kas. Lua. Kon. Fa di ba ya kwa. Bilo luma. Bilo tua. Kon. Bilo. Fa lima luma. Kas. Ya fa luma. Lua. Kon. Fa lima. Aya. Salvali. Salvali. Ai ma fa la fa. Ko fa pe lunga. Fa sa. Kas. Lua. Kon. Fa lima. Ya au kafa. Ya. Kas. Bilo kafa di tutup tau. Lima di siku. Abali. Kas. Lua. Kon. Lima nang fa ko kipi ai ngala maka ngala lim fa ngala kau ngapi bilo bali. Kau ngapi bilo aku ko sa. Yo. Kas. Ala kau awa ngapi bilo aku fa bali maka ba awa. Di siku. Lo kurang ala kau ngapi bilo sia. Kon. Lima. Ya. Alwali. Kau le au kafa au kafa. Ya ngai meio. Yo. Perkala di sini aku yang ngai meio lipstick. Lu, kon, pa, lima, ya, ya, Rally, ya, Fan Mastino, ko, solo mangava, ya, Russian twist, alu au kafa, lua, kon, kamai mai mingo mai, lima, ya, ongo, fik, walu, ya, kasi si lungo vai, kas, lua, kon, fa, lima ya kau kiki. Pangiba, vai media do vai. Gol. Pa lima. Ese male o se mamu sabia. Dua. Gol. Pa lima kuat. Kas dua. Gol. Pa lima ya. Ayoi. Ya. Ya, amak. Bala. Sau. Sao lên. Sao lên so awal fa piwo. Ready. Ya, sau. Kas, lua, kon, fa, lima, on, fik, van, ilva, sul, kas, lua, kon, fa, lima, on, fik, van, ilva, sul, kas, lua, kon, fa, lima, on, fik, van, ilva, sul, kas, lua, kon, fa, lima, on, fik, van, ilva, sul. Aya. Alvali, ame kon. Kalau tu siai, au kau ngakau tu siai. Apakah tu kan? Alu, kalau si Lutino, sali mai lunga ayo ya ko looking ready. Go. Kas, lua, kon, fa, lima, on, fik, van, iva, sul, kas, lua, kon, fa, lima, on, fik, van, iva, sul, kas, lua, kon, fa, lima, on, fik, van, iva, sul, kas, lua, mingoi, lima, on, longo kwa wa malu kingo, sul, kas, lua, kon, kakilunga, on, fik, kakilunga, iva, sul. Aya. Alvali. Aya. Alvali. Kango le au kafa. Ya. Kango sa o kango le lo kau lo ku. E falon me ya kau. Pe fai makafanga, pe fai ngal malai, pe fai fali, ya fai fa marsking. Ready? Go. Ya. Kas. Lua. Alo fa balos. Lim. Ai tele, fa savadi. Wal. Iva. Sul. Fa yo sino mo tato i mauta malawa. Fa. Lim. On. Fik. Wan, longo mo dito sanga ya, mo wa ko maloina. Kon, fa, lim, on, fik, wan, iva, sul, kas, lua, kon, fa, lim, on, fik, wan, iva, sul. Aya. Aya. Ya. Kang koso ko ole. Ya. Meio ko au meia. Koso. Yo fil lele ofule. Por. Smasi. Ki fa le Ready? Ki fa le yo mi Go. al mo kwa manga ya. Kas, lua, kon, fa, lima, on, fik, van, iva, sul, kas, lua, kon, fa, lima,
ong, fik, van, iwa, sul, kas, lua, kol, fa, lim, ong, En makbanga ngai alo ngai fai pe ka fai. sul. Kaua. Ai la, ka foi ngal fa pe lungo lima. E halu yo lima, halu mo ko. Halu ma lalo i. Ya, ko ale oi. La ko ale ofu pa usa. Ready? Ja. Go. Kas, lua, kol, fa, lim, ong, fik. Aya. Iwa, sul, lunga. kas, lua, kol, fa, lim, ong, fik. Van, iwa, seki. Kas, lua, kol, aya. lim, ong, fik, van, iwa, sul, kas, ayoi. kol, fa. Kalau mau bebela lo chino no wingo abakang saudaf. Van, iwa, sul, ya, kuwa bea. Kangoi. Ayoi va bea pe kangoi ka fuel maya. Kong. Ready? Go. Kas, lua, kol, fa, lim, ong, fik, van, iwa, sul, kas, lua, kol, fa, lim, ong, fik, van, iwa, sul, kas, lua, kol, fa, lim, ong, fik, van, iwa, sul, kas, lua, kol, fa, lim, ong, fik, van, iwa, sul. Ya. Seki. Kau seki mai lalo i. Seki. Boleh kau lima. Aya. Ya. Malos. Malos o fa vai. Final yai. Fai ngai koi ki ya ofu kam fai mai. Final yai. Ready? Go. Kas, lua. Final yai cha ton. Fa, lima, ong. Final. Walu. Iwa. Sulu. Kas, lua, kol, fa, lim, ong, fiku, walu, iwa, sulu. Ya. Ready. Ya. Vai dale vai. Alu vai lunga. Ready? Go. Kas, lua, kol, fa, lim, ong, fiku, walu, iwa, sulu. Kas, lua, kol, fa, lim, ong, fiku, walu, iwa, sulu. Ya. Ada siku. Pamu lunga vai. Pamu mai lunga. Waku lunga mangaba. Yo. Tahu ngai lunga. Mau ya. Lah nga du mangaba. Ai piko ya. Ready? Go. Kas. Lu. Kol. Vai dan lo vai. Lim. Eko ki ya un fa. Fik. Val. Ilva. Sul. Kas. Lu. Kol. Fa. Lim. Ong. Fik. Val. Ilva. Sulu. Ya. Vale. Ali palosi. Ya. Ali vel finger exercise. Ja. Wala iya. Ja. Vai meu sexta. Ja. Sam Kongo lima. Ja. Ready? Lunga. Go. Kas. Lu. Yoi. Fa. Lim. Ong. Fik. Van. Iva. Sul. Alu luma koringa. Lua. Au kafa. Fa. Au kafa luma. Ong. Fik. Van. Iva. Sulu. Ya. Ori. Kuwe lalu. Ka kwani sumpari ka fe ka kalo sida lo vela pa kioni. Ha? Ya ko ke va so songa. Vai, mamole vai a koso fa be kua ele va be. Ko koso mai kua be fonga le koso Ga yoila ya yo ko au. Ready? Koso be kua. Go. Kas. Lu. Kon. Fa. Lim. Ayoi ya fik. Wan. Iwa. Sulu. Kas. Lu. Kon. Fa. Lim. Ong. Fik. Wan. Iwa. Sulu. Kasi. Lua. Kolu. Fa. Lim. Ong. Fik. Wan. Iwa. Sulu. Kas. Lu. Tadi uma. Fa. Lim. Ong. Fik. Wan. Iwa. Sulu. Seki. Sek. Iki la kulka ko pesira. La sek ko pesira. Ya, kas. Ya, kau le fa pe. Ko kasi anga o manga va ya ka fa. Sau lunga lo vai. Ya. Off. Atalo fatina ya fa uma. Alo fatina. Ready? Go. Kas. Lua. Kol. Fa. Lim. Ong. Fik. Valu. Iva. Sulu. Kas. Lua. Kol. Fa. Lim. Ong. Fik. Valu. Iva. Tafulu. Ya. Ora maro lo ni dese sira kakal. Ya, la culpa sea. La culpa sea. Te mai. Kopia aku kama ilima ipese da. Laku. Ya. Aku sumpa waru. Halu. Vai lua.
Ngayoi la tiro a. Ngayoi mai la. Au fa mai vai. Ngayoi mai vai. Vale, como vai o mundo agora caiu já. É riba. Ayah, ayah. Koso, ayoi. Suba. Ayah. Koso. Suba. Suba ayah. Ayoi. Sao ese. Ayoi baik. Bapak. Ayah kau. Kau lah yo lupa. Nari. Awe. Sao. Ya. Awe. Koso. Ayah. Koso. Ayah. Ya, sik. Ya, malo. Ya, ya bose, que gallo es mose. Ayah. Kamu kau. Hello, kamu kau di mose ya. Hello. Babu. Lupa. Kaka. Soy. Lupa. Babu. Lupa. Yes. Lupa. Babu. Lupa. Yoi. Chau.
atu o oi ai tu e fa aula mai no nu ua o mai lele o la tutami hey você mamba pasa wanga aflao Seki meillä Mose. Ja, Mose. Aja, aja. Hey! Tumata ko luas vali lu. Sa fam lo ai fa sa ba for. San fa usale la lule lu si ba. Mama po di ai miau mai pata. Baba. Tumata ko luas vali lu. Fa sa fam lo ai fa sa ba for. San fa usale la lule lu si ba. Mama po di ai miau mai pata. So veel fase en mos masa si bar samo ai fi ti fat sang mali e tau tuma si bam fai papa so al me ai vai smel mawa so veel fase en mos masa si bar samo ai fi ti fat sang mali e tau tuma si bam fai papa so al me ai vai smel mawa ai as palede Aia. Seki. Koso.
se matana. Aleke aila sis, aleke aila sis, aleke 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 aila sis, aleke aila sis, aleke aila sis, aleke 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 aila sis. Malo ata 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 fala ata 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 ata. Malo ata 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 ata. Nanga ia. Ha, vai singa aqui, vai singa vai, singa vai. Singa vai. Se lo vou aqui. Aia. Ka ko kisi basi. Aia. Kisi basi wala. Kisi basi usau. Ka ko ol fia kisi basi mbau kisi basi fia. Oni leli. Lo malos. Kulei. Palestina Martina ya leutu Samoa lo Martina leutu. Vai lo Palestina. Si basi, jumpa Pak Yai. Mole mau male oli oli, ufana mai o Yesu, le ali ioia, le tupo ia o le filemu, ave o le vi inga, le fa apetai ma le fa amanu, ua tatou atua, walona alofa ia I tatou, ua foa ina mai o lona alo pele, e tongi ola ina ai I tatou, hey, hey, hey. Oli mau male oli oli, ufana mai Yesu. Oli mau male oli oli, ufana mai Yesu.
Moli mau male oli oli Whanau mai o Yesu I le whale o manu Lunga lima Tātou tupu o pese pesenga O pese ai o angelu O leo leo manu O e I foia Yesu O le au makoi o lo o alo mai E whiawa ai mai foia Yesu Hey, hey, hey Oli mau male oli oli Ua whanau mai Yesu Oli mau Oli mau male oli oli Ua whanau mai Yesu Pese Alleluia Ua whanau mai le ali Oli mau oli oli Aya Simba Oli mau oli oli Ua whanau mai Yesu Lo malo ya. Pese la le falo lo paso vai Falo lo le paso vai. Halo, fakta berjatuh sumpah. Ya. Ya, lupa. Malo mau gitu cak, biar leli. Boleh bawa oli leli. Ya, lupa. Besiku. Awak kosong lingkuah. Ya, lesi baik, lesi lima. Ya, kosong rumah kaf masuk rumah. Kosong lei. Ya, kosong lingkuah. Ya, lesi baik. Ya, kosong kuah. Kafa. Ya, lesi baik. Ya, lupa. Ya, baru. Terus juga. Ya, balik Omi kau dulu. Ya, Omi kali. Siapa ni mbak Omi kali kau. Ya, God bless. Aman dia le tua ya, kau mau Christmas. Dia macam sama kau manusia. Allah solid. Send the girls I make me understand. Sometimes the boys all gone before you're rich, the Rio Grande. Wind up, wind up, wind up on my body, girl. Wind up, wind up, wind up on my body, girl. Wind up, wind up. Ya, dai fa Palestina mo chacho le le cha malo pa. Kaki kau. Whanau mai mesia mo ya leli. Ai sol. Sai foi leli. E mai le tu le poto ya tatu e fai me uma. Fai mal poto. Tatu ya nei vai tai me le Krismasi. Te lo pati, te le fa fianga. Au te fie nga me pati. Te le fo ime le anga mai. Ia ai mana ia le fai ma fa Palestina. Tau longo pe mo chacho. Pe te fie ai, pe te le fie ai. O le tau tua ia ale poklame. So ni atu mo tatu watu fatalo tu fatalo fatu tatu tina leu tu alo fatu mo tina sumpa mai samo so le talo tina io e tal sia e alo fale tu va mai tebi ya tu sumpa foi lo tatu ine leu tu alo fatu mo oi ya te lona walu tana e fai fore ku ka le au Wai uma lo fel fal skingo lo mako. Ala walu ya. Bosi la male male vai su. Pode vanga kamil taxi atal na isamo. Leva. Vai su la. Le taxi de pa wala taxi alu kol va via. Ya kol va via. Asa wenga local. Asa us fuka la. Ai pa wala taxi ele se coupe mal le budi. Oi oi. Le se coupe le budi. Le budi. Pa wala taxi esu su akol fa ko pa ofia o coupe le taxi fa la ile peng. Ai su akol ma se. Malo talnai. Alo patu boy. Ele budi ka wala ka mau e. Ele mudos pode ter que ser ele mudos cavalo. Ele mudos cavalo. Masau ala le pensing. Kusa mar cavalo le malupia. De ele cavalo la ngai kusa. Kamanga al be mamo de bale. Fa te ia tu tatu wa tunu mo tatu fa martin le chayao. Mo le atu fa te tele ya tu tamama tina mal tatu a inga. Ia le tatu fa marstilo. Le chayao fo vi ia le ia. Fa sa pti tau maftanga tu anga inu le vai le mana ia le tau fai se savali le tau mafana vai ke wa se le kau ngi sila ke pa pe ele tu sa mo Samoa onde ese tiel mafanga le ave so of mafanga pe fai tiel savali anga ele kai mi so mel malu lu fanga le ke le lopo fe sa we sa ile kala le skam ki nga sa mo Samoa ko sa was kam ki ngi Samoa lo fe o so malu lu mo sa fo sam ke wa
O e ka whaunga i le One Tree Hill. Ai oso lo malulu, fa me marka lak malo. Anti, o fe me o pusa ai le malulu ngi sila. Ai va kisilo mo le ni sila ye malulu. Ke wa alu fa pese pusa ai. Ya isa. Oh. E wa se un pusa isa ya ko sa ka. Pa pese o malulu ngi sila, malu po fe pusa ai le malulu ngi sila. Malo fa tai mo tatu fa marstino ya o le tau longo tatu sumpa le aso ata yao. Ka yao le sumul tatu asumul bulila tatu fa marstino le fa tatu fa masani. Yo e ma le na te wolunga tatu pokala mi fa marstino woni e tu tatu fa marstino le ata yao. Ta pena tu lo tatu fa ingol va yaso marki simasi. Pa tatu e mal tatu sumpa po le aso sumpa tolu. Tu tolu asu ko lo ko. Lo va yaso malolo ai. Ya faye fufuanga la inga la tou ya mai tango foi la yo oi e fa so de lei ya u tamo ftanga ai le aso mele aso ina ia to e melta tu sumpa ya ai fingo fiona e tango e so atu fa martino ya va nga tau le na mo ta tou e le ngata ile fa so le yo meta uma e fa so le foi tamau ai ngal tupe nga wale o sa ngai pay off a holiday pay olisi fa va yeso sa ulofa pe o yala ma kwa pingi lo la mele ai uma ele lo va yeso pol va yeso o tu per me va vete ateti ele lei fo ile fia ma lai ala he umil fia fa so ingo pili o me uma fa so fo mal poto mala tamai ateti yo ya le na o le tatu proclame la lita ya oni misiel tatu sumpa le fele so ta ya ta le tu lai fitu ta tala mal tatu vai ta sile va nga ta wa tatu vai malolo le so lua ta puni la so lua aso lua aso lulu aso tofi paksintei kusimasi tapuni aso tofi aso tatu tatala le astona e tala le so sa na la sa tatala ka pugi me le so lulu aso tofi aso falai le sko e tala le so sa a penga foi la ile new year kala le so fu le so lua a le new years e sa me le so lulu aso tofi aso falai le astona e kala foi la sa anaya ya la fa mo tu atu tatu vai langa to tele tatu e fia tau mafal tatu vai le hepo life ya ina im fai ona mo se vai mo ai ia le sui fo malo ina le lei tatu waso te puni ai ma tatu waso te talai ai taua vai le tima le aloi ai mana o fai sau tima sau aloi ona mana ia le o ka sau tima sau aloi wale kisima ma le to fo ya ai fa malo tatu watu no le taiao malo mo tatu sumpa malo mo tatu fa marstino tala tatu laina mo tatu free marketi ya ina minuto lo toi no tatu proclame alo vono atu tolu fit taslim tolu fit taslim tolu ya le tatu free marketi le tala tatu laina pa mai ani sile tatu falinga tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatu falita vale la wiloa o le ka for you a failava tasa ili sa vale le aise lai sene pe mawale lai sene a o e fainga luenga tu mau ma le leilo suafa faingo fia lava le ka for you no fsoswani mo oi mawale tato cashback pe mana miele fsoswani talofa lava Samoa o a foile nei o lofa awa nei ngalo le tato Facebook page le ka for you pe te su mai le mato tuatu si tolu se lao Cresa Frontman Rewa pe faso tai mai le mato telefoni over te lau rolo a fitu whai wana walu pa fasilimo en po alofa. So fase fua. Beta Drive Doctors i le tau longa wha tau i mangele wha pēr manrua. O le wainga o so ngase pe amana o mia. E wha tino e fo i ma tuipui pui o le whana witi. O tuipui pui la ko witi is fulu iwa mo i la tau is fuluan tau sanga malunga atu. Wha pēr ma tuipui pui o le fulu. Wala au telefoni, 255 855 iwa mo so wanoe wha tino ai nei au nanga. O fisa fo mai mangele e taftafane o McDonald. Aman rewa e taftafane o Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatu falita vale la wiloa o le ka for you. A failava tasa ili sa vale le aise lai sene pe mawale lai sene a o e fainga luenga tu mau ma le leilo suafa faingo fia lava le ka for you no fsoswani mo oi mawale tato cashback pe mana miele fsoswani talofa lava Samoa o a foile nei o lofa awa nei ngalo le tato Facebook page le ka for you pe te su mai le mato tuatu si tolu se lao Cresa Frontman Rewa pe faso tai mai le mato telefoni over te lau rolo a fitu whai wana walu pa fasilimo en po alofa. So fa Prima ki talofa sa no mai. Talofa sa molo la prima ki kela kuni nani. Ya, sa no mai. Ya, o la uma sinka le o Simpson e lima
5 kilo le masingta mia e se la kala sia vaku ai e lua o se Kinex tu fiku 17 inch 5x114 se la kala se Kinex o ni mangi sa soka e mungu mena o lua kasi valu kolu li maongo o lua kasi valu kolu li maongo mi mangi le male kala se o fai kai au e lua kwa sa soka e mungu mena ngi mangi le kai mo le mungo sai Rima ke talo fa sano mai. Alo boa. Ia o era o free market o le pick up o le pick up truck o le tapo. Kau ki fa ila lo li tio fa moli. O le tapo cap o le pick up great wall o le pick up. O le lua fe sofa e lua rika. Lang bonga. Ale será mo le fa kilo bika o fa nga. O diesel. Lo le mo foi pepa. O le kau fa kau se fulu fa. Afi. Ia po se kau foi ala kalaka ia. Afa pe ia se e manga ni pikia. Ia i mai au le o lua fiku fa. Lima fiku lima. O ngo i vakot. O lua fiku fa. Lima fiku lima. O ngo i vakot fa skai lava manguia. Christmas. Prima ke talo fa sano mai. Alo fa fasai amo le vano yo le market tuai lava o pop plant fa kau me orchids so le sfurta la le pop plant ma wa fo le pulingi mo le kio Christmasi ya ma wa koko Samoa o le numero le telefoni o le olua fitu lua tolu tasi iva fa olua fitu lua tolu tasi iva fa o le home line o le o iva ono lua tolu tasi iva fa o iva ono lua tolu tasi iva fa. Merry Christmas to you too and God bless. Dai. Rima ke talo fa sano mai. Tamul mole ala o fionga se ti lo ri tio fa mole. Rima ke talo fa sano mai. Hello? Yeah. Rima ke talo fa sano mai. O fa taia molo o wanoa. Toe tasia le pusa de toe ave ia fa mori sa mo walu foi se tau o fie lava pa vidi mai ma wa foi fa fie mo papa kiu ia ma swa vai mo le kismasi vidi mai o lua o fa tasi fa iva o lua o fa tasi fa iva o ia po le telefoni lo wa fine o lua tasi o lua iva ono lima fitu valu o lua tasi o lua iva ono lima fitu valu vili mai numera na dua tau o ta oloa ia Merry Christmas and happy New Year pa tai lava tetia dai fili ma ke talo fa sono mai ya malo se fo se pa mo mole o para lili e kua kudunga pa mole na bala mai le o lua tasi o vale tasi ono fitu lima sai lava dai fili ma ke talo fa sono mai talo fa tetia ye sono mai ya o la ofini ma ke o se ki mo fo le leia Ti foi la lo tala o tina fa bul mole lava. ya o se ki mo fo le lei e ave ma o e pe manga wai e le ya se ki mo fo le wo ko e kasi mak va se ko ma ko vale e ave ma o le ko se la li mesul e mal pusa aisa e ave le se la li mesul pa mon mole lava pa so sai mai le o lua tasi lua valua o valu fitu lua ia pa sai lava dai prima ke talo fa sono mai e ki vai la lo ki o fa mole tama ya mai ya voi ai e ngai ngolo mai lava ngolo mai lava voi ai ya tono mai ola o vin o le wafe malelima o kaule si fa kawai o le luas fu ko wafe a papel ala mai e ke ngau mai la ia su mai le e katkaloa o le ngumela ke fongi o lua
tolu lua fitu, lua valu lima tas. Waftai. Bili maket talo fa sono mai. Malo soifua. Tono mai. O malo soifua. Lau sunga whawhiangainga John, o Luisa. Ia, tono mai. O le e wala awaku. O le wala usiusi le ia luau. Po ai lava e fia o konga nyanga luau e whao ngā e whai eile kirisimasi. Ia ngo su mai lea o le ngumela lau kerefong. Malo soifua. Lau sunga whawhiangainga awa pa au whapea ia kia. O Luisa le kerefong. O leo ke wala awaku. Wala usi lava ia ulau kalo. Ia po ai e fia maua se lau kalo e whai ei langa lu awor Christmas. Ia su mai ma fio mai ia vaku ia lau kalo e ave fua ele kokongia. O mea nga mai fua ele atua ia whaafo ia fo ia vak fua mo kangaka mo le atua ngai mai kain. Ia au telefongi o le orua kasi. Lua koru. Iva. Lua iva. O la home o ala home line. O le 09 277 6056 ia manguia luaso. Faaso i fua. Se fua manuia. Pili maket talo fa sono mai. Talo lava o ona iau ben hai ace male master e tia mana o bia na fata watu ini tau ngofie pa o le hai ace ia po le lai ace fo ia male master ben tia fata watu vili mai i le telefoni o 235 205 o 235 205 e tuna i lava le tau pe a vili mai pafta i lava ai Rima ke talo fa sono mai. Mole lava tinale wa babe yo le longa menga lang kirfongi le mawanga la lu au ku aku ela kangu mela fa 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 mai. Sia. Fa mawanga le kirfongi le walwaku o lu kasi lu tolu iva luiva. Ele mo se puringi sorry ia vai le wala o lu kasi lu tolu iva luiva. Mangi puring se lu. Vai ila le mau. Ioi. O lu kasi. Lu tolu. Ia. Iva. Iva. Ia. Bagi puling se lu. I love you Fala ia. Merry Christmas. 106 Duke Street in Mount Rascal. Ia, teki. Ko sa kasi. Lewa maua. Le 1 by 106 Duke Street in Mount Rascal. Teki baptai ia maria loaso. Tapa mun mulile pasta mun. Ia. Fini maket talo fa sono mai. Talo fa, balo se fo mo via lu ba se lu. Ia. Sono mai. O pakeki ole piango. Piango le o nga mo au ko ko sa se piango o lava. Ia lu afinga wa mai piango ia ale. Ia era ba ku se pa u ka o piela. Ia vini mai e funga e for ka. Ia malau ko kasi ala mo baule ko o le mo mai le mo bau se loi au ro. Ia bole ka u pa vini mai. Ko ia male idi wila so la to se mia lava. O ia pusara lava mo ka mai ki. O sukara ro ko pusara lava mo me alo fanga mo kisimas. O sukara pusara lava. Ora le ia lava fo mo ka mai ki. Ora ke pongi le o rua pa o rua fi kubalu o rua pa o rua fi kubalu pa kai lava mongia le aso mongia isimasi ya o rua ma rua fanga tai ia to lungo tatu pokala men le tai au lungo tatu free market e mo le atu lang fafte tele level tatu watu o lungo tatu free market le tai au pa malolo sai malo fo la pale ia tele tatu o lo mfantu no mai mo tatu watu no matfa moi te loa si tala noa au te loa tatu pokala mun mulia o tatu free market ale ai ia ona te mfaile on te vatu ni pokala me le vas fo ia las falaile au te loa te lo tatu pokala me lo fa ngata mo le as falaile ta pena tatu mo Christmas ia male te sanga fo la to ala fa pe on to longo pueli tatu watu ia e tatu pokala me pe on ele tatu free market ia bariso tatu pokala me pe on e lunga te tuma langa le fifia mai fa tele sunga fa finga lita ia mo tatu pokala me ia il maftumari tatu watunu balo fo lo sai inga du nga tutu ma faiva mo nei va yasu ia fa ftai te malo foi tau tu no ne tau sanga to ma piele li imol por kala men ne tau sanga to ia pa un me ia mo lunga se vi inga le tu te tia ma ia mo tele se vi inga le tu me tatu te faia
Le vai tu lama te mo le tuena yo lo fanga na yo ainga sala lau tu manu e fal kilope. Ia o tō maua se Christmas i fia ma se tau sang fau manuia le alofa maleanga leo le tua. Sunga i whawhenga mo la tō whatua. Ia o tō maua se Christmas i fia. Ai mai se tau sang fau manuia le alofa maleanga le leo le tua. Mantua o le saunga le mu o lo ia te oe foi. O lo saunga le mu o lo lunga le ala i lungo ala ma so se mea. Ia o nai lava i lau. Ia te oe i o le whau tauta ma le tō wha. Ia walfa foi no sai lungo la wala. E mo foi ia manatu le ia wale. Upfolfola ia langa leo le tua ia o to umai tato toi fela i tie se aso pe ata pulo le lofa malanga leo le tua te etulo to so fua ma so matu wola i le nava yaso ia nga le tua fa monia foi le tua te tie to ingo to ne yaso ia langa leo le tua tato fela i tato sumpa ta ia te tie i le lofa malanga leo le tua so fua mai manuia o e mo mia singa luenga le customer service hospitality po le avea fo i maleo leo e tele o mautinoa po fe amatai. Ile MSL training, mātou te whesoasoani atu. Mātou te malama o le amataina po le toi fo i atu i aunga. E mawhai ona whaafaiga tā. Ai olo o iai le mātou au whesoasoani whaamaoni. E taita ia malangolangoina oe i lau malanga. O le MSL training, o se ainga. O se no fuanga i langolangoina oe, e whaamalo si au, ma whaamanatu atu lau sini whaatu. Asi i le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le o valu selau, lua fa tolu valu. O lolu manai, e a mata atu, i inei. Ase fua. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa whapea le malanga bai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu i valua o fa o o. Tolu i valua o fa o o mo le R-Dash Travel. In this update, the Finance Minister believes New Zealand is through the worst of it in terms of economic pain. Figures from Statistics New Zealand show GDP's fallen 1% in the 3 months to September, a larger fall than predicted by some economists. It makes it the weakest 6 months for the economy since 1991, when not considering the COVID years. Finance Minister Nicola Willis says business owners are tough and resilient. We have some really good times ahead of us. We know that with lower interest rates, families will have more money to spend. It'll be easier to borrow for the next project because it will be cheaper. Liquidators have paid out more than $400 million to around 10,000 Cryptopia users over the past 2 days. The Christchurch-based cryptocurrency exchange entered liquidation in 2019 after losing around 10% of its assets from a theft, affecting around 960,000 users. Grant Thornton liquidators have been working since March 2020 to identify account holders and return all assets. They're encouraging all remaining account holders to verify themselves for future distributions, which will continue into 2025. The Tertiary Education Union says a proposed government law change making universities uphold freedom of speech is unnecessary. Universities will be required to have a statement on freedom of speech, report on its commitment yearly, and actively foster an environment where controversial ideas can be discussed. They'll also be prohibited from adopting positions on issues not related to their role. Union President Sandra Gray says it's heavy-handed. It does seem like it's going to interfere with the rights of the academic community, with the rights of students to actually get on and do the stuff they're already doing. Local Government New Zealand says the law is preventing community services cards from identifying those needing discounted council services. The card gives access to reduced rates for health services, prescriptions and fares, but current regulations limit who can use it as a form of identification. Those needing discounted council services need to go through a second identification process. That's news. In sport, Liam Lawson is taking a deep breath after being confirmed as Red Bull's second driver for the 2025 Formula One season. The Kiwi will partner Max Verstappen next year, moving across from Racing Bulls to replace the departed Sergio Perez.
The American-based Friedkin Group has completed its takeover of Premier League club Everton, bringing to an end the controversial tenure of Fahad Moshiri. The deal for 99.5% of the club is believed to be worth in excess of $800 million. Moshiri had been mostly absent from matches for the last 3 years, with fans unhappy with turmoil during his ownership, including points deductions. A rise for the Silver Ferns in netball's latest world rankings. They have leapfrogged England into second after winning the Constellation Cup against Australia, who remain in first place. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whare tā wale lauiloa o le Car for You. A whai lava ta sa ili sa tā wale, le aise lai sene pe maua le lai sene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le Car for You na fsoswani mo oe, maua le tatou cashback pe a mana o mia le fsoswani. Talofa lava Samoa o afoile nei o lofa. Awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car for You. Pe te su mai le mato tuatu si tolu se lao Cresa Front Manrewa. Pe faso tai mai le mato telefoni. Over se lao lolo fitu whaiva na walu pa fisili mo en po alofa. So fase fua. E silia mala se lau fala oloa i Samoa e mawhai ona whaanga i le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 minute lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau nui telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi atua le cash power wha pēle pili o le vai iso o se taimi. Angai loa le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo lo a inga i Samoa. Mo nisi whaamtalanga wala o mai le olua tasi o valu tolu tolu, lua 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 tolu, po le info@pacific40.com. O le Furniture City I le tolu fitu Sales Yard Road I Otahuhu. E te mawai se ti mea awhale, mai le iwa se lau iwa iwa tāla. Afe wha se lau iwa iwa tāla, ma le afe iwa se lau iwa iwa tāla. Maua se tino fōa o le potu malolo, no fōa ma le lau lau ai. Whaapea moenga ese. Asili atu ma le afe valu se lau tāla lau whaatau. Ona maua leo lau pepa tala o loa. E se lau tāla, ma le isi se lau tāla. Mo lau e ka le sia, wala au loa le Furniture City I le ono tolu wha, lua lua fitu lima. Ono tolu wha, lua lua fitu lima. O e fufu e whaatau ese lo whale. E te manao sta ngate whaanongo ia oe, tau tua mo oe, ma mala mai laungangana. Wala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua lua, tolu ono o, 5 lua iwa fitu. Olua lua, tolu ono o, 5 lua iwa fitu. Talofa Samoa, o leo whanga solo whainga me alofa o aso whiawhia o lau tumana wholesale autos. Tui in mailo sa, ma moa tuai sau se leni tolu hawhira cashback, ai iai inga whaaptoa. A whio ane lo le tumana wholesale autos, I le lua valu Atkinson Avenue I Otahuhu, pe vala au deli pule I a ngalwan mana tai ngalwan mana, I le lua fitu o wha o lua fitu. Lua fitu o wha o lua fitu, po le over se lau wha ono lua ono lua tasi. Over se lau wha ono lua ono lua tasi. Tumana o le tali ole, yoi. Talofa o o salmasinga fale lua team toilolo o le loia Samoa. Fapitoa la o nanga I mta uputau immigration pepa malanga tangata overstayers so stoinga visa. Apena foi le taxation por tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau avena mta upu fal tu la fono I Samoa. Famal mole vidi mai numera o iva lua nono o tasi lua lua. O iva lua nono o tasi lua lua. Faftai. Tasi 5 iwa tolu amo. Radio Samoa.
Saka Christmas le le tai ole mafuta le tanto wa tino o le wa se mali te mali wati se fu le 5 minuti le te nei le tula se fu mali tasi abalo watu tatu wa tino malo lo sai te lo fo na wa tele na pisi tanto le yaso ia I tulanga pe ona ia fa taunga ta pelanga la to o le Christmas o le stona I tai as fa so sa asonga fua vesi lo tatu eni so tatu ai ngalewa malanga mai ia fa malo atu ia to le fatu atu ai taunu ai fo inisi na malanga mai lava no niso fofuanga ma poklame tono ainga ma tono maftanga fa pea ia malanga ma ia niso kalisia ma onga ia le lava tatu te no nofo pe le vai temi ia malo fa malo atu fo malo nei ainga fo le tausi malo ia po le taliaino tatu malo malanga mai tono tatu wa no le wa se vale per tempo what is fu 1 minuto te nei le tu la sumertasi tali mai tatu fasalonga le proclami per maseria tatu o tatu talo o te melo tu putero tatu atu sa mo fatalo fatu le to finga le ta ya malo se fumoria malo foi la paretite bangalu ngal ta fu ia langi mata fila fitalenga titi le neta ya fovi ia le li o tatu e mafuta foi ile asfarele I o fai foi ngaluenga ma tiute foi to tele ia le tu tatu to mafuta ia pena foi le tatu le mamalo se tatu watu no malo lava le fai le neva yaso malo lava titia malo fa pela ele usu mangi kai ole oui ya sia me la le usu mai fu o valo ko sa mianga fi o I senper pa sa me senper lo ia mata ngofie mata penanga ia me aita mafa ne fa pena ona ta pena ina fo ele senper ia o le fia lava mata ngofie fo ele fa te singa ia maftanga fo I manisi fo io au matua io lewa fato a mafaile ona mafuta fo ile fafisanga ia wartele la vortaimi ia lava le shift tangata ia le uma faira tato mafuta fatasi ia wa fo ile patpatia ia le samia e fo ile o ngaluenga ma tite safia ngai e fo matua tele ia se mesi don taua si masi fifia ele se si masi fano noa sa lele lava si masi e fo ta ile lofa ile tu ai me uma le tu sanga wani me sa tupu wani me na fa le tonu ia wani au nanga mani rua va maluso tangata sa fa le tonu ia le ta pena tato le Christmas o taua i o Christmas mo tato wife sitting ia lo tato watu o Christmas e fo ta iai ia e felo iai e mafuta ai e fa mangalo lesi ia fa ngalo lesi ni mesa ko o kase mangaia o ngai ngi fo ia tala lo o mai ia e momoli mai ele winga tono o Christmas fa pe mai a ngarngi Christmas ka fa mangalo ai ia si o anko si o anti ia o ame sa kukupu ke le ko ma fa e sere manga ia ngarngi Christmas o fa mangalo ngi ko inga sa fa mai inga ka kala fo ile ia ko inga fo ia wa ngarngi Christmas o ke fa mangalo ngi ro makua wa mai ke ka o Christmas sa olele lava ia wa tu langa lava na ia pena e fai ia se fulu lua masina le savalinga ia ole fo launga fo ia malu se tatu watu no tatu malava ia to fu lava tanta malana e tu langa ia I tiute ma faiva o to finga ia ole lava o tono ainga e kalisia ia fa pena fo ia fia anga ia ma tono o fingaluenga ia pelana e ta ua fitalenga titia ole lava ia wa ele va pe o taimi umelele ai ia foi te pe luta ile tai ia wale sa o foi pular to ina lomtua po lomtua foi to ina e se vai taimi ia nei vai ka va penga ai ole tu langa pena eta ua ave ia le nei Christmas ia e toe pou vai e toe mati ai fo inicio vaenga sa va ai o fale tonu ia matoe fa mausali ai fo la vaenga o lena matango fiem mata ina ai fo ila tau mafainga ia atato malava nei sa valinga lua olua fa le la me lua olua lima ta wala mo le fifiel to ina ola na le fifiel to ina lo matua pe pula la fa pe ia ai ale fifiel ko inga le lo makua o sa ile sa olang va ile ko inga
a pe fasisi maka fa pe o se lo makua ale fi fasisi maka ar ko inga pula lalo o se pula lalo fa pe nga ia pe ale fi ko inga lo makua yo foi lalo makua pe ale fi ko inga fasisi maka lalo makua e pula lalo ko pa inga o avela ki se mas pula to ai le lo to mal au fa sanga le ai awale to e pula la lo pe ko ke pa le sku ko vai lo mafkanga ia le vai di fa penga e ke mi kwa ruenga la ko fa si maka ai pula sa o ai wa ke lo vai ku o ia le nga Ole one and only nga ia di fa penga nga ela lo vai nga kasi lo vai ke le pula la lo ke le fa si maka o ia le nga sa ole la ki nga fa ia kwa si do makua ila si ke fa si maka ia wa ngila o ko fa si maka foi la ya la sa vai la ula mala sei e fia me ngo fa e ngo alu kisimas e fia se kau ngo alu kisimas lau ile ula mala mala sei au fu tu ai fitus fulu valus fulu le fai ga wa fu kwa le alu tai pio fai ko le ula ia ole ma fu kwa le pa costa ia a tu fata sira tu kia mo se la ta la lo se la kala mai se la kala lo ia i arsei pe mawale le lima kala se mo kwa au dia se me ko vai vai anga ke ele o se salesperson foi ngale a ola wa mai tau ia ia ba ia makanga foi upu a se ka muri pele forma ele beku ka aila le fai pulbulia o ia se la cara le ula le arka ko se ia mo kwa le audia se me se fukala ia le ai vai mai le ula marseille ai manga oi ia nga ora nga wonu ma ke le ula a ver un ma ke online o TikTok le ai tata no aila le tele la o tangata wa faia le pisinisi le le fatino ino o ula o le wa fai ma like fora le metaulima ia wanta to masani ai tip ai Samoa e fai le lau fala ia le tele o handicrafts le wa tele ia resources le temine ia o nisi o puna o mawale nei waitau ua mawhai lana whai tatu tangata ia ula nei ia po leis nei e tele na whaonga ai whai li whaunga ia o a foi whatasinga mai se lava waitau le nei o le kirisimasi i le tele o whatasinga inga ia o lato foi a sauninga whapitoa maasani na whatino ia mai se foi o sa whai ma le tele o nisi o vaenga titi o isia talini e mele tu mo tatou e tango fia tatou ia tanu ilalo a ole oa ia mali talini to ful tangata ia na mele tu ai alan tatou le tango fi fai o tatou le fata mala mal tatou nga tase tu lo fa fonga le tunu tatou tilo foila tatou mai nei wa ka ko vai ko ngaskaidi ula ia a wa ima sukala ke fa pi wa kele ko ngaskaidi ya foi wa ai inisio tinama nisio na tama peila fa tinga la wati le tina falfani te lola le fa ina le tina falfani tina le falfani ole seifu moa ole kiki furu moa o pali ia ole kele ia o ula vai de tale ni le no fuma nei tina e o nei tama talusia ai ni fa na so o ia tale ni e se le manga ia ocupe ia ocupe me ia o pe me ia le e ala fu na tango fi tatu e fai o se leni ai a o anga ngata e au ngata la a o ku pe me yo ia manga ia o e ta fu le potato e to e fangu a o ka sanga fo ngai ke lu ngai le ka lingi so ula soi se ala wa ko ai ka le lima ngila soi e ke po pole la ile fo ma ia vai le lima ia mo mole le e po pole ngai mangu anga sui mo ala ve no se re ki le me e ro Lelei se manisio tatu tala ni vai ngole taiau ma to mal tatu atunu iva lima tangata o masala no mia ia unga ole ola kale vivingi sole o kele ia titi tu langa le ua fapena ona to tele tangata ua fatupula ia le numero tangata o fapena ona maua ia unga ole tale vivini to tonu se tatu atunu Samoa ia ole tu langa la le fapena ona reportia mai ai le numero le ai ole ne fa mawina o le se fulu fa tangata wa fa maunia
ua whapena ona maua le televivini po le whooping cough i le whaperitania. Ua whapena ona mafuli lea pe lifa lea i nai whanau iti e lalo i fo le tasi le tausanga le matua, le matutua. O i la taula na le whapena ona to te leila numera le sifurfa le ua whamaonia. A le numera lava ia ua whapena ona whaatupula i le iwa sifurlima mai tau atu ua whapena ona la lava le selau. Tangata ua whapena ona maua i aunga ua masalomia i symptoms nei o le whooping cough. O lea la ua whapena ona tuina mai pea i lava le whautuanga ia o se tua lalo fo ele mtanga luenga o le soifua maloloina e ala lato whaululunga ia po le pule sili foi. Ia i le awhinga ia ai ono Dr. Alec Ekeroma ia i le ato nuu. Ia ai mese lava o tangata i e fau e anga i atu mai New Zealand au se talia mai i atu nui fafo e anga i atu tono le atu nuu ina ia mata i tu le leitu langa lea ia whapena ua whautua ina tangata i e malanga atu tono Samoa ina ia whaia o lato tuipuipuia o lei autova atu tono Samoa ona o tūlanga ia e leo iai se tuipuipui o le whooping cough po le televivini i le taimi nei tono Samoa o le lātou lava pito la au o le longolongo pui e lii ia i le mamalo le atunu ina ia tautua nā le soifua malolo ina ia vaai le lei ia mai se lava nei whanau iti ai whapena fo le au mātutua leo lo tu ina mai fo ila se vaengo le lātou fo i a whautuanga ina ia whaia tui pui pui ona elo i aise tui pui pui mo le au mātutua i tonu o le i Samoa ai o lo lato a ngā lulu e whātasi ma nisi fo i o tangata i atu nui whafu. Ia mai lato mai ma whaiona fisosoani atu i le tūlanga o le avatu ai o ni vaccine po vaccinations ina ia mwhai ona tu i titia le numero le whooping cough i titia. Io e le lei nisi o tātou tala lita e ao le tilo atu. Mo lia le tamaititi sifuru tolu tausanga. Ka kova afo ia le ngakara ni mali mo kile sala fai wa ka kova va ia ile manga ia kele le mafo fo ka kiki dore ka kova va ile alu mo le ka mo ngi ka mo kiki ia le o le ale mo ko por su so ia o le tulanga na o titia ia a o titilo to e fai lava sina lai titi o le fato o le stage o le teenager o le ele i tai le o langa le ta mai titi fato as futo to sang o le ufa pina ona mo lia i la lo le whamsinonga o tupulanga talvo po le youth court i mulinu ia leta mai titi ia ona o tūlanga o iai le mōlia le i lona sunu leo waafangota pena i tā uala waafangota ia le na whapena ona tapisa e fo o tele i tūlanga o iai se company saina le na whapena ona whamanino mai fo ela na fionga i le minister o ngā ruenga tele po le MWTI ia la fionga ia olo fiti wa ai ia i tūlanga o iai lea fo i lea fo i company ma le ngai o inga fo el pūlenga o wafu ia le ia vaai na taula i sali o longa ia le na ma li tolu le ia vaa le na whapinauna whaaleanga ina i le malaia po le afilia i nai vai aso tua na iatu ia o lea la ua maua e se fulu ma le tolu tausanga o le tangata ia po le culprit ia tato tu i le tangata le whaupunga na o iai i tūlanga i le mta upulea lea na ua maua lea na whaatino ia le neisol ngā tū la fono o le whapena o na sunuina ia vaa afine ia o lea la u whapena o na whaatūlanga mai ia le na tuina mai el komisino o le mtanga luenga o leo whapui ma le toi fuata ina tau nuunga o suenga ia o leo whaailo ai o Februari o tau sanga lua o lua lima o la whapena o na wala au ai ia mo lianga o le neia li suto tau sanga ia i tono le whamsinonga o talavau tupulanga talavau po le youth court titia po le ale me waru e singi ka mai kiki susungu ngiva kalo fai pai foi le mafo se furu tolu tau sanga ai wasi susungu fo se vase kasi ioi sa me susungu te kolu afia toi malisi va to ia lua la le fa pena ona to luai mai nisi o tato report ile na maua talwa o le ikor ka mai kiki o le kaura la kongu ai ko kongu se kupe ia va koi foi fa ka mai e mai ia va ile makongu koe la ele mako
Piko samia mako. O le piko ngu o mako le kupu. O le fasi samia mako. Le se kupe mo mai ai. O le kalina le. Ai o iwa berkomai. O le ai la. A tono i se ile tau nu atu le nā fo i masina ia o February. Ia ona mawai leo le atoanga. Ia po le mea atoa o le nei fo i matapu. Po le atonu le mafuanga na whaatino e lea tamaititi matato i loa ai po a molianga i e moli ai. Po o le meo o le po se accidental. Ia wai tātou tele o maaua le lei. Ia po o se mea na whawhau lava le tamaititi e whaatino o i titia. Ia ai lunga. Longa se mea nga whawhau. Mumu tamaititi e. Ia te me alu ore ma whawhau. A mena alwhanga le ia te me pie ele o ango le mea rai whai. Ioi. Ai pe wawa aku ngā ke ili waku wa mu. Ioi. Ore ilo lo pe wa whianga fui anga waku. Ia wara ilo le sami. Whapea kama kiki a Iesu sunga ku loko e maa ngoko le wa ila loko e ai. Nunga le wa wako. Ia ai. Te aru si eia. E whai maa o inga fo isia tamaititi te alo whai. Ilona maa whau sa whaatino a ili nei mea. E ili eiso na langona fo ili a mea whapea e kupu whapea ngeia. Ia ka ilo iei si maa fo sinei tamaititi. Ai a whapea nga whao so e sesi. Ka alo whai la. Ia ile maa talo le tangata matuan. Pe a. Ai le whapea whai akon pokala minga whao so ngaka. Ai. Pe a whai nga whao so e se tangata matu ia o fufuts kaka makua le alfa so ia so ia ka unga fa penga ku se kala to tolu sui forward ko miti fa foi to e filfilia pe steni o lakpi samo ia tulanga ia ia pe ona tato tato ma ua foi le te ilunga o penga tfailangi i fa salanga foi le tu ina mai foi o le i pepo o whamtalanga, ia ma le tele foi o whasalalanga i tūlanga wa iaile, le komiti whaafoi foi i ale lakapio Samoa, pe o na tapisa ai foi le toa tele, ia na vāvāo ai foi i lunga o penga whailangi, ia i manatu malangona o tangata i tūsa ai foi ma le lakapi Samoa, po le uni lakapi asio tātou watu nuu o Samoa, lea la u whapanao na whamawina, whamaunia mai, ia le tū mau pea le toe whirwhilia ai o lana fionga, ia o le tō whafo ia lamlau ulu pali le ota sami le ota, e nā te toe tau avea le tofinga o le peristeni a le lakapi Samoa, ia au nisi lao iai suinga o iai i nisi o vaenga o lea ua whapena o na i le komiti whaafoe to luai la sui fau lea ua whapena on whiwhilia to whaia au tanga vai aso le sui o le uni lakapi whaitu malo mai le motu sa la whai a pusa vai o le whaletoe ia sifuiva ia lawano le sui o tamaita i le komiti whaafoe ma le sunga ia pali i John tai ma le langi a file ia o le lo ia te tonu o le komiti ia o vaenga na le ufa pena o na ua maua nei po ua maua foi ia le tofinga nei ia tu sai foi ma whitwhilinga pe ona whenga iai foi ma lea komiti ia ua whapena o nei te utiloi foi sui ai foi nisi o tamali o i lātou foi ua whapena o na ua loa lātou foi tau tua tono o le lakapi Samoa ia mai se foi o le tele ia o vaengo iai whalapu tonga ia ma tūlanga lava leo o le tālonga lakapi tono Samoa titia ma le ia wa le te baba ia tu o le wasu tu langa le afionga le sunga pari ya le afionga fai malo fai malo matumua Matthew Lemsi ya ai ba le o le wa yesu nga la to il ni te bi ya ta pena to lista usanga ba mai foi la to ia le pulenga ya matilo po ani si awala e to te watina ele fai ngo fia foi lo fi malino fo to te fatu ma to te ta pena paule mea ya o le wa tatu tilo fa fonga le tuno le nei swinga pe ona ia le tatu uni lakpi ya se va vai fo ila po ani fa inga le anga iai ya la tu o le taloa se o taloa o ia me tupu ile teimi male teimi ele ai se o nanga ma se tautua ele lape sa o le ele ai se tau ele lape me uma ai o tatu tu fa tasi lango le tasi matau fa talo ya to mo manatu ma to mo waini si me fo ya o mai ele tua to ta pena ile si mea awale manu yo isi vaenga o le tau la ndamo tatou swinga le pe ona fa fonga tatu watu tatu uni la kapi ya tau si ia le lo fole li ia nai no fo inga fo yo wanga i mai
e mawhai o na tāpena ia na i tātou au wa i le tasi tātou talonga. Tātou tala i New Zealand nei toa tolu tangata maari liu o no whaalawe tau ta'avale ana po i le South Island o Kalkirisi Masi le waka sori. Sa lele lava ia o nisina o reporti le watu ina mai ia o reporti whaanonoa ia i tala fo i watu ina mai ia i whaalawe tau ta'avale le na whapena o na mau ai foi so i fu o nisi foi o tangata le mau e tato reporti e to tolu tangata u whapena o na maliliu ia ona o le whaalawe tau ta'avale ia i le po ana po le whamau mai i o le South Island ia o le na ta ua e lua ta'avale na whapena ona whito ai i lunga o le State Highway 1 ia e le na whamauina pe o le te o le tu lai fitu i Greta Valley ia lea na whapena o na tula i mai ai lea whaalawe mtautia ia ma o ai lava se tūlanga whanonoa le mali wai o tangata ia ole i tūlanga lava ia o lo whaatino ia suesu e ngālimtanga luenga o leo ia o le whautuanga lava ia i tangata uma ave ta'avale uma lava ina ia mata i tū lava ia tūlanga o le pisi lewa iai whanga solo atu fo i le whaiunga le neiva yaso ai maise lava tāpenanga uma ia i le alo atu i le whamna tuina o le Kirisi Masi ia ai maise fo i le tausanga fo ina ia mata i tū leilunga o awala tele ia mata ala whapena fo i le tilo lava le saonga le mu awala vole le vave awale top lunga le awala ya wa tu langa lava ia ele lo lava le me tu la mai lunga awala tele titia tala fiolo anga et pene so swani mana ia tunu ia awal tatu tumotu le tatu motu lo Vanuatu after ia New Zealand Australia le alo momori pena ia me alofa ai maise yo ngalu nga so swani ina yo tatu so ia a afiai ia i momo fablavi sa leti tia o tūlanga lava ia o lo o whapena o na wha au pea le tu ato le tau au sosoani ia ua whapena foi o na maua leo o atuai o le tele o sosoani a malone ia lua o i New Zealand nei ia whapena foi ia au setalia ia tu sai foi la ma le tu ato le tau au e lango ma sosoani foi ia Vanuatu i le tūlanga ia i le whalawe whanatura le na tūlai mai i reporti la na whapena ona tu ina mai le nita e au ua maua tu sa ma le se fulu ma le ono tangata le ua maliliu ai o le silia ma le lua se lau tangata o lo o manunua ono le mafui e lea ai i reporti lava ia ma le au te lengo lo o whaawau peo lato ngaluenga lawe ale to tele ai me se lava o le tilo nei tangata o lai lato te iloa e to tele lava nei nisi o tangata o lo tanu mia i lalo o i ele ia me se lava ia le o concrete buildings ia lan whapena o na collapse ia pe na whaleanga ina fo i le taimina lulu wai le mafui ia i le nei fo i vai aso titia ma lo fa tai ya di sina o tala te wolunga ile nei vai aso le mafto mele tanto want no o me lo tupu tino tanto wat no samo me se fo ni atu no lo tanto iai pe na fa ia tu se tala no tanto pokala me se vai anu fa fonga le atu no ele aia se tautu masa unanga ile lape ia ai me se fo ni vai te mi fa le lape ia ka ko kilo la ia i fa le lape o le ala fe kangi si mai ia la ala langa mai ala au ma ko i o fa le pofi ala ngi ia la vive ngi ka vale ngi ia la vive ngi ka vale o le matala la lunga la wala le fo i fe nga solo i tatu pasi angi o ala muange i ale se me ke ala muai o fo le fale io mo fo le fale o se ba ngo isi mo ila ko a fa pe ke fia soli le shopping center soli ka wa soli ai mai tau ia mata ala i taimi mo mai e fa pe o na olunga o ala tele fo e o fo ia le feo ia tutono shopping center ia maso se tu lava ai mai tau foi ava pe o ma ave ia fa nau o mauli mo whanau ia wa to tele lava fo ia fa ala vela tu le tu lai mai o le liwatu o le lopo feta mai titi ia ai tu langa lava ia a fa pe e se me tau na ave ta mai titi ia ona ave le ai a fa pe le ai ia e fautua ia na se tu ala lo lava ia vai nai whanau tu le fale ia vai se tangata matua fo e no fata sim whanau le fale
ia awa fo ina tupu mai se a whalavelave po le a fo i se vaenga tu lai mai tutono o ainga. Taimine o leua tuua onga. Malo longa luenga. Ke mingi o le va ai al McDonald. O whakasi ai o le McDonald. O uma o makamiki. O ruma makamiki. Whafsanga i va o ai la i le McDonald. O ai e pule mai. Ia wa aho o fo le keimi koe ha e a onga. Pisi ngā ruenga e le hei se keimi. Taimine le temi malolo vai se fale ainga. Se ngā lua ngalo kupe. Ngai usu le kaiao ma le kaiao. Fa polo ba ke lo makua la epi e kausa le kaiao le kau pipi le kau solo mai maka la ko ala me kala ko inga. Ei, solo maka mai anga i kapenka biki. Ai, me berkala lo maka ka ke oi fia. Kala ko inga. O ke le McDonald fu furu mai o maka. Di kemi ngal po mai o maka le McDonald. Kemi ngal lo makua ko fa fale le. Bisi yang o kamaki. Kope. Ya wa ke ya wa ina le manga ya. Sefe spend lele taimi mo oi malu ainga. Vai ke merkirisimasi wa ni ke ko e vai vangei alua ko nga ko selau. Alue ko selau manga ya. Seki fa nga ya te oi malu fanga. Ala ya lutatau. Alu tatau. Wa kwa fa akau ni peka ngare wa uma fo ka usanga e. Big Mac combo a mole. Ona mere ka ko. Ke ka ke ngo fo ni sira ni pe ka ke un ka ke ol McDonald. Ai fa ko i fo. Kan ta uala. Pa ile le taimi o le malu ainga vai se fale ainga no fo le yai tal noa pa fia na tamaiti uma fe au manga luenga ma onga ni tu sanga alua nga lu lima se lau tala alua nga fa ta fa ka me ki fa molu nga le swingi ma me nga el McDonald ia ai kakalango o lu amerikinga ai ko pa ya ku le lima ko inga lu ma ko du lau ai va kala lu ko la kala lu ma ko o le wori do la ma me kala ko fera mama Oh, ko fisilia i nga. Al mel mo ko abole pa u ngai kino na o di mo mang ngumi wa. Iyo sa le ya va pe vo ya onisio la fu nga i tafaonga vo na ya o matafanga o vaitafe o le alava swimming pools recreational purpose ma tai tule le nei whanau ia matangata so se tangata lava waele whapena o whanau fo tu lai mai ei tatou uma lava tatou mataala ia ma aua fo i le so ona vave ia o le waele loa lava le tulanga iai ia tatalo pele li ia fasauina ia le ola mar soifua tulanga ia momoli atu le tau soifua ia tau sanga fou leu whakakali leua la amakan kaka malonga lo lima ke le foi la ia o ngisi fofuang tau alunga le tapo kalame mani ba yasu whamalo atu le to finga le tapo kalame tau toino le atinu ma le songa fose pa ia maile nei taiao man wha moe to mo le si o whapoponga le vas fode lo fole tua ia wautai lava tia mana tua le malu se tato atunu e maua uma lava le o tonga tato telefone i lungo penta whailangi, te whaitau manino i ai, ia sila fia i foila i o nisio vaengo lo o tutupu i tono Samoa, ia e meiso New Zealand nei, ia o Ausetalia, ia malaulangi atoa, e manu te leina whaivole nei aso tia mo malwharo lava, seifua marimonia. Polo kalame le leimo o ia so taitasi, ona o le langolango malo si le fale maliu, a se alo le atunuu, o ese tatupu Funeral Directors i Manukau City. Polo kalame leimo o e talo falava. E masali o na ofisili atu i tangata, o mai oe. E tali mai whapea, ia o lea lava e tata le fatu. Io e. O le fatu e wha mo i ai leo lo le tangata. O le fatu po o le heart, i le whapetania. Ai o le karia i le whaeleni, e whaasino lea i le o ngā te tono le ola lilo le tangata. O le no fuanga o le ola, o le malosi anga o lo mwhai ai o na whaanga ioi vaenga uma o le tangata i tono. O lono winga, o tātou tala malangona ma mio ma tūmanga, e afua mai lava i ngā luenga le fatu. O lono winga, a wha uu, to mumu, wha mawalunga, ai loto leanga, mui, tala pelo, lea lofa, le loto wha maangalo, wha ngutu lua, wha atua pua, mata pea, ia ma le tele o isi tū maanga le manuia. O ata wha aliali, mai lea o fōlinga, wa ai o le fatu o lo i te tono le tangata. Ai a wha ia lofa, wha maoni, wha aloalo, loto wha maangalo, loto maulalo, loto fia, mata ata,
loto tau sa afia, ola fesio soani, hanga malu, ia o le ata le nao le fatu o lo i te tonu o le tangata. O lona winga, o lo langona ma lo mafau le na ua iai, e iai le taimi nei lava, o le ata le nao lo fatu. Ia o se wha maalosi mo oe le nei aso. O lo iai tū maanga le lei, o lo fatu o lo fia tū whaina atu mo isi tangata, mua, ma ata, fia atu i le isi tangata. O lo ua whaina atu o le ata o lo fatu mo isi tangata. O se feso ta inga siri lea o ne le lei mo le fatu o le isi tangata. Wha alofa lulu lima, o le lulu lima o le feso ta i leo o le wha mawhana whanu o le fatu. Pai atu se upu wha maalosi ma se upu wha ne ma se lu atu mo le isi tangata. O wailango nai le wha nga iti o le fatu i upu wha ala ai au. O fo atu se feso soani pe alu e wha tau se lua vainu matala noa. Pai mai le whata oto. O le swa uu ma le manongi. E wha fia nai le loto. Wha pea fo i le alofo le wo le tangata o le wha atonu e fua mai i le loto. Talia Yesu e a vea mau wha aula. O na vea i leo lo fatu ma puna vai o swa uu manongi le lei. Ai le isi tangata ma mana tua e le lei mo oe. O le ese tatupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti. E mawhaifoi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi. Wala auno le ese tatupu Funeral Directors i le lua no lua toru fitu o. Lua no lua toru fitu o. Pea fiuane ele se fulu manebalu Norman Spencer Drive in Manukau City.
Dois fulu minuto tale tale o leitu la se fu le lua fa malu lua tu tatu wa tunu o le wato lunga tu pakala me le mo oi mo neva yaso pe ona ile tu tu nanga de sunga fa fenga pasta soliro lunga Yosua le wa se mbadi sao le sunga le pule le tu lunga fo la tu tu lunga pakala me fifia mai o le tatu o me kakasa le sunga tungsia fa talo fatu tungsia le ya tayao malo le tu tu malo fo le sai tu te manga luenga fa talo fatu mananga fa lalo ya se fu mo dia ya be lo leo sai ma fonga pulenga le o mega kansa pe fo sunga ya tuna sa ne lo ma nga lue fatasi e fatalo fa tsoela sunga le fa sa la pole pa sai o tatu pokalame o le fifi mai ya wa foi pokalame fatati le radio sa mo ta pu anga sa mo ya fa malo le usu fa malo si ne ya so tia anga fifia le o te mo le tafilo inga mata maftanga le ya fo vi inga le tua on no ta taimi ya te lona te le nei vai nga tau fa ile mo tatu wa tunu le ya o wa sa idingo la tu sa ta penanga weekend la tau ia sa loela sunga le ripu ia nga le fa tai ke tia ia sa le la sa no nga ia fa fa sina pisi nei vai tau la tau ia ta me sale nei ia la talata le ke wismasi ia tinane foi ia mo le tu mo veni ia manoa ta sua i lunga le fa ponga sa mo ia ta tonu lava lo nei tanto fa tava le nai e tu ma pelo la malo te tu e mali pule lo fa ma ta tu ta pa ulangi la sunga te tia ia fa mani pele tu ia tu e lo tu lo ma fa pe po e tau si male a fo e male no fo alo ia pa mani por Christmas ia tu e lo so ani tu la to ia fa tala fa tu la fa ponga anga sa mo o fe la be mau ni fa ta longa fa business fe la be ni tu fa ni kilope tonu ante road tonu tato lau fanua Samoa ia e fatalo fatula batung sia matuna tuna sanele e pa ia mauluna so tato tunu pa malo fola mania pa malo lon sai ia tato foi tung sia ia to e lava na yaso ia na tato au ia le aso logo o tuli matai lau ke visiano pa pena malo la langi ato ia me se lau malo sa cho tunu pele na la Samoa ale nei tulala to ia mo le tulanga le fa play to sia pa ia mo luna se wa tinu a fo i fa nga inga to tu ala me ke kans mai lava le na mtango to sanga se o mai le nei tulao le taiao ia so mo le tulanga le fa play tele lava fa play la pure le samo fa play le malinga o le to tu fa ta ba al tato fale ta bale a le lava fa nga solo ia mana tua ia ta to fa tu sia so sanite tu e to fa nga lo sa pa su mai mata la mai au mana tu le tatu fenga me alofa ese mai tatu mi ferfi ia mi ferfi ia fe lima salata la io ai lima salata la na ile me alofa tatu porta bale e tu sa lo au ata fe le fato ngal back and say poi ile tatu mobile station de maksana ia en fa pena batu de cash lo au lo inga tu fa tasi lu afe al tatu piki apu ia e lu afe le ferfi e lima salata la poi batu fe le fato ngal kim smash mo le ainga a tu fa tasi la lo no ine lu afe lima salata la mana tu e inga pa Victoria nei pa longa pa business esta lava na family ina tulanga to finance a pu lo sa ia o kometi lava lo swafa o le alu tono to tolu to sanga le mato te ba lo sa pa mama abenga le tono to falta male na le isme to pole mole si tolu to sanga Samoa yo ya dala to sia le tatso ya le lava se tu fa monga ya le te mitang wa to foi tanga pole anto yo le lava fa so ya mana tuala ia le to tolu to sanga ya foi fai fuela pe pole lista la ino la tabane o le one fitness ia pa pe foi le service na la ta pe maintaining le value la aseta out of tongi isi tulanga tabale to family event commercial event e mo to lo toa te fulu no forma te fulu no for o le esta lima no for na i dua na ia the last week e awalu uma o tatu piki apu ia na wela wilo lava malo le tnu e tau tala lava tong sia la to lava tele malfa lo e tau tala tong sia to tua lo mika kas a pen do ni to pato ba ia o le lava tu mau no le lava numero kasi tatu falta vale tu tonu out e ro tu tonu ni sila ato le fata ngol to ngata vale le for ranges o le mafuanga o tau sanga kilometer ta vale de leo na ta pena ina ke tu ina ta vale so se me la te mana e pa pi pe ba ese mai lo sa ta fa tau e pa tino lava se tau tongo fi ale na poi e pa fai fo se tau po se tau foi e se me to mia yo tulanga na to ia ka to SUV la poa SUV fiololo SUV la iti o tatu sta vale la iti hybrid cars sport cars tatu foi tau e kise lo mo tonu tatu lo toa visi a nisi fa matalanga te pipa ia filafia
ia mawhaina su mai mantala mai au i le lua selau Kevin East Drive ngai man kaupo papatoe lua selau Kevin East Drive e whai puna bala au mali tatu landline o le o iwa lua fitufitu lima balu tasidua o iwa lua fitufitu lima balu tasidua ia po te fondi ko lo ni tanka whatawaa o le o lua tasi pāpituono lima whatasi o lua tasi pāpituono lima whatasi kamani e tele tu e whai bala finbene sa tia mo so fina ngalo ia wala mal tau tui no tatu nu mo te minai pato fafa so e fua tia alo va tele so ngala pule mo tatu po klabe le tai au mani fo ia fai bala flima fai ngon liva yaso tong sia bala tatu beka kaspe na yai bala wani li ono tasi fa fitono limba fatasi tai bala wati lo to e 5 minuti on talo ni tulas malua tape mali to fai a fonga mo se wanu fatisisione a wale fa o wino le tatu po klami si pa ifstemi le ulo le afia fia po le afia na nei ai malo fa titiri sa mo tatu watnu ia le tatu e vanga mal tatu po kala me pe ona yele ni as falaile fa malo fel faiva malo fo mafta mai fa malo atu le nanga batou tua ale tatu wa tu sa mau sa mo mal le fertialismo la nanga malo fa tai te lo foi fasi pisi la fe na nei la tou ia fa manu ia fo le tua la nanga mal tua ni so nanga batou tua pe na i ele velina fa talo fa atu fa malo atu tatu fa ai ngai lo fa penana nga lu mo tatu wa tunu i nai mo lewa fa tsia ma otara fa malo fel faiva ia fa malo atu nanga mo tua ale utoa ia ole san pel o nanga ta ua ia mo tatu soif ile tomaftanga o ia ole le save love e tele ana i fa ai nga fo ita tele o maua ai mai sa nanga mo tua o le unanga matautua al fatu ia le afa pa to malifi ia malo fa taibo au nanga matautua fa malo fi le faiva ia ba sia unanga masani tatou fa malo fo le unanga matautua al tatu tano al tatu fo tano o unanga ia lo ia tal mafana o tatu watno ia lo ia la tu fa tolo fa ngasolo mo Christmas la tou pe ona ia e veni fa malo atu le taiao ia unanga matautua fa malo tu so ia tango mal island style papa kiu fa talo fatu brother manu ia tele nga luenga lo fanga mo tau fa talo fatu le unanga matautua le tatu pacific tatu official for tupe Pacific Easy Money Transfer inai o tahu ya le fianga fa malo e se foi le fianga ya misa bal tatu finga luenga se bal tatu la se uso sainga ya kasi kalo fai ma precious ia ko fa vevela le leido pangi ke ngale kayao ko ko ngol microwave e alwa wa ko vai i do lo ko ngi si do pangi ke ngai ai ko yo so le mea ya bal tatu au dama tatu nai mangele fa malo lo sa tiu tu manga luenga ia bal tatu fa market sa mo inai puinui fa malo at foi ya te utole ngalu lue ia bal tatu taro market olo awina mai tatu olo mai sa mo pe ele tatu talo le fa yo le ulu o le tatu ke sainga ka mu ele tatu olo ole si vai mi sa mo nga ru mi sa mo le vanga e mo i ya le ye au nanga tatu ya pe ona ile tatu wa taro market fa tu eveline ya mal le tatu tatu nai o tara malo la va fa yo le fiber it's about to go down it's about to go down it's about to go down ya fa malo atu tatu atu le yaso to walunga se tatu ma se au nanga titia le tatu maftanga ya fa malo fa tailo tapo inga tamam tina matu e mota malawa fa mo la tatu to mafuta fu se temi mo bua mo ni tele ta pedanga Christmas mo le to sanga le tatu watino fa malu faiva maudi to vai on sa tatu ma tala dunga ole ala ya awani fa tamala tatu nei vai temi o tatu ia maua tatu se Christmas fia ma se tau sanga fo manuia ile fatasi mai o le tatu o tua lo fatela tu sa mola tu pele so i fo mai manuia Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ya sa itasi. Wa au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofa lo tātu o tunu o le tau alunga o le ngāruenga o le vāiaso. Tala tau longo usi mai alau whaafonga. O tau tonei le whaamsinonga maulunga le tunu umoli mautus tu sia whaatau tō. Mai nisi o matai matanganta o le nu o le au vaa. O lātou whailo ai ngā o inga na whaaleanga ai a lātou mea tō tino. I whanua lo lātou no fuia. Leo lo mafua ile talo sanga ua ilo nei wale usita ia e li ma fai pule. O le fio anga wa whenga. Le polo inga al whaam sinonga sili na polo inai. Le tau fio le toi fai o nisi ngā ruenga i lunga o whanua.
o lo tūlai mai ai se whete na inga male fio anga o le au wā. O tau rumanga le mta upul nei tau whaamasinonga i le stofi o le nei vai aso. E le aini mōni mau le tua lo whaasanga i ai mōri anga. Ma uawa no ai loa le tu ina atu fo la sanga ma whina unga wha le tu la fono. Ma ilo ia i tu a wai. A o le i whaia lea vaenga o le whaamasinonga na mua mua fonga ina le tālu sanga lo ia mua whenga. Na whina wai e whaase ese le fionga le whaamasino sili. Ma ilo na tau aveino ilo ilonga o mōri anga o le leu sitai le polo inga. Na ilo ai foi ma se tālu sanga mō nisio matai o whenga. O lo tā ua sua whaitua inga nisio a ingo le au waa. Ina ia a wai le ilo ilonga po le joinda. O ia tālu sanga uma e lua ua te ena. Ma le a au mai i le whaai unga au tū mafu anga. O tūlanga na aria lima iaini bevesi se mata ubutau whaamasinonga. I le whaamasinonga o whanua masua whatalu i nei. Le ana a wai tū mai le fio anga o whenga o le au waa matua nai. Na o iai le fina ngalo le whaamasino sili. Le fionga sa tiu si mativa perese. Na sao noa le fionga le whaamasino sili a o le a matalia. Ilo ilonga o mori anga o le leu sita i le polo a inga. A iai se isi o i tū tau whaamasinonga e whaamanu alia le fina ngalo i ni mau. O le a fafonga ina. E le tauna tu ua loa le potu whaamasino. Ai a whai ai aria ni mai nisi tū langa le a whaatonu loa leo leo. E ave le nātanga te loka i le potu tau fia. O le maota whaamasino i mo no. Na so longo le leima file muta o rumanga o le neima ta upu. Le ana a waisu yo nuu mafio anga lo a fia le nei whaamasinonga. Le asonga fua a sau o whaatulanga e au mai eise whaai unga. Ia maa sa tasi leo ma ta upu tau whaamasinonga. O tau alunga i ngā ruenga le nei tau sanga ale whaamasinonga maa alunga. O iei nei le whiriwhiringa e suiere kapeteni o le pūlenga o le lakapi Samoa e le tofinga officer Sili. Ma ua tūlai mai e le tō whase o Manu Douglas Ngau Jan. Ma ua sui tūlanga le sunga whale o māwaenga Vincent Fipule ai. Na tau aveina lea tofinga mo le umi e iwa tau sanga. E whiriwhiria se o Manu na te tau ave le tofinga officer Sili o le pūlenga o le lakapia Samoa. O lo ngalua le pule po le general manager. O le tansi o vaenga tā ua i le ati na o le tā longa lakapi. O le high performance unit o lo i tuana i mato. Le o lo i e foi ma le ofisa au tu o le lakapi Samoa. O se au nanga na ia amata tau ave mai le tau sanga lua o pe tai ua wha iloa le lakapi Samoa. O ia se tamali ua se furu lima tau sanga. O lo tolo toi mga lue le ati na ino le tā longa lakapi Samoa. O ngā waa ma tomai ma le poto masani o se umanu. I lana tau tua le tā longa ua wha iloa i le teitei fono. O le komiti wha afoe le lakapi Samoa. Le sunga tu ila e palu pesori aisa i lele malia le ngao i se pepa o wha mtalanga. O se umanu Douglas Ngau Jan. O se tasi ua wha tua ina e le ngata o ia o le teitei fono. A o le to telo i la hatou o ngā lulue. I te tonu o le pūlenga o le tā longa lakapi Samoa. O mori ai foi i whaafitai le ofisa Sili ua whiriwhiria. I le teitei fono ma le komiti wha afoe. I le tu ina antu o le wha tuanga na te tau ave eire tuwhinga. O wale atina e manuia o le tā longa mo alo ma whanau o le tātou tino. O whamai anga aluenga le neitau sanga i le tele o nanga le malo i mtanga aluenga ma wha alapu butonga. Ia maa le teimi fo le nei e toi tepa ma sila sila i tua. I le amatanga o le savalinga o le neitau sanga i mena tutupu ma whaatino. A wale tau tuaina o le atinu. Ai mai se foi ni masei ma ni wha le tonu na alia ni mai ai. I le sauni ngā lotu whaafitai u whaaiu ina ai ngā aluenga al mtanga aluenga. O le soifua malolo ina i le neitau sanga. Na sauno ai le minsta ma mamori le whaafitai. I tūtino e se ese le au nanga le soifua malolo ina. Ono ngā aluenga le lei. Ai na ia ave ai foi le whaamanatu ma le tu alalo le pūlenga. Whaapea le au whainga aluenga. O le vana no foi o le mtanga aluenga ma le pito la au le au whaasaralau. Tasi leo vaenga na awhea le minsta. E mafua ono o se whaasaralau ngā le mtanga aluenga. Na whaelo ai suingo i tūlai ta tala ai le vaenga o ngase ngase tau savali. E peo na amata le vaenga so nei e tau atu le aso lima o Ian Warrior le tau sanga whaum. O le mafuanga ono o toa ngao ngao le ufai ngā ruenga i fomai e peo na whaelo i le whaasaralau ngā. Ia, kau nā spautuanga la fionga CEO. Tau na iai le leis tātou spokesperson i le tātou social media. E tau foi ona tuku le avanoa a whesilingia tātou. Tuku iai le li maso e te pena ai le tātou tali. Ia te o maila e tali le tātou. E whapena te awatu le ofisa, e whaisa o aela o whamtalanga e le ala mai le whai le pusi.
ia tu mai me o lo manao tali tuai ia se mau mai ia tatung tangale le fai la lo tali na pongsa o te fisili mai lo fionga ma tatung tangale ngai fa u ina ia batu tali ina ia fai tatung tali ai o mere ia a mau lo se na fai lo tali pe folinga mai ale so fo malo ina le talo no step ma talo news o fia nei ta wala tu le news a ko ta o na so fo malo ina ai na me le ia ta fa pe tele me le ia o fa ia le malo ta ko tanga luenga ia le ta ko tile poleai nei vai ta o malo si me le ia filo a me danga le tio foi te laia le tuo ia tu pe ia le titania ma se toyola pe ia o fea le malos ia au te ton ele titania ta tangare na se ole ngano le te mori atu lo fioma ele CEO o tato pusi ole tau fai e tato te ngā lue fatasi i tūranga o le amoina o le avena wai eile mai tau ki ngā o na mawhakia se tasi a lo tau ave lava o na ti ngā tau lava o na wha tontonu le tūranga e pio na iai mai se lava le wha alu lungo o tato whasalauna i lungo o tato media ia tau lava o na soala kule le lei ia mai se le iai o lo finangalo o lo sunga le pusiri ia mai se ia siaki le ia tulanga pe me waso se upo ta tu faia ia au mai lava el social media kingana sa ia ai ia me se au mai ai se vai ngor sa unga le minister se fu maloloina le fionga valasi lua pito fanua to nga banga ta fito sele i le sauninga lotu fai o le mtanga aluenga te walunga ile au nanga ma le tautua o le nei tausanga o le amaea. Wa fai lo le fatun siri a olo soi fua malolo ina i li poti, a le leitio a New Zealand le faa o popo peo tangata i le atunu e to tele lava i whana witi ua masalomia le a afia, i a unga o le faa mai o le televivini, le e to iwa se furu ma le lima. O le whainu mela lea na faa mawina mai le masino se tema, e o mai le aso valu o le masina nei o te sema. O le sifuru faa tangata ua faa maonia ua maua le televivini, mai furisia lava lea i whana ua i lalo le tausanga le mātutua. Fau tuaina le fatu msiri le soi fua maloloina, le sunga ai ono Dr. Elege e keroma lo tātu usinu, i la tau lo fou malanga mai fafo a wā malolonga, o le faa ai unga le tausanga, ai mai se le au mātutua ina ia whai o lātou tui pui, a o le i malanga mai. O mafua le tūlanga o le o iai se tui pui o le televivini, mō tangata mātutua o iai le teiminei, i le au nanga le mtanga wenga. Whaalia le fatu msiri au ao, lo fai so ta inga le teiminei mo le au mai o le vaila au mo ia tui pui, ewi ele tongo fie. O Februari le tausanga fau e tūla iai le whaamasinonga o tūbulanga televou, po le youth court i Murinu. Le tamaititi se furu tolu tausanga le matua o mori e leo, i le soli tūla fono le susunu o waa whangota e tolu, na taula i le wafu i sale longa. O whailoa le komisina o le mtanga aluenga o leo, whale pui ma le toe fuata ina, le taunu unga o suenga i seri poti le newspaper Samoa Observer. Ma ia whailoa ai o Februari le tausanga luo lima, e vala wai le morianga o lea li i televou. E se fulu tasi waa whangota na avatu mai le wafu i apia, ma taula i le wafu i sale longa sa i mai ale fono a malo le tau pulenga, o na sa taula le meritele na nonofo i tangata le fono, i le wafu tele i apia. O le ua whaasara lau le whaatau e se atu ia waa i le pulenga wafu ma tau langa, inisi o iai se mara onga tau pisi nisi, e whaangai o iai ia waa whangota. O le mai au le fono whaale tau sanga le laka pi Samoa ua whailo ai, le filifilia o sui e to tolu o le komiti whaafoe, whape ai ma le toe tusi au le laka pi a le atunu, i le tō whanāmu lau uru papali i leota sami leota, na te toe tau ave le tofi Palestine. O le whaalua i leo na filifilia lea tamali i avea ma Palestine. Ai le komiti whaafoe e to tolu sui fau o filifilia, o le tō wha au tanga vai aso, o le sui o le uni le kapi wha i tū malo mai ro tātou motu i Savai,
o le wharetua ia sifuiva Malaya Lawano, o le sui o tama i le komiti whafoe. Ma le sunga papali i John Taimalelangi a Fele o ia le lo ia i te tonu o le komiti whafoe. O sui tūlanga o ia i le li lo ia o whai malo matu mua Matthew Lemisio, ua le toe whiriwhiria. O isi sui e to lua o le toe whiriwhiria, o le atinganga Penny Tofa, mai le Unia Savai, ma so na lote malo sefo, sa avea masui o le tūpā o tama tain. Manuia le whae ungo le vai aso, saifu. Isilia ma le se lau